uti no atu ua loa lava ai ai lona whana ulai o mai e tali sapai whaamama ia lo uloto e a fio ai ta uti no atu ua loa lava ai lona whana ulai o mai e tali sapai whaamama ia lo uloto e a fio ai sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agaga o soi fua ai te alama e pepe ole kirisi si o oile gata aga e te fesili e a ia te ai o te ta uti no atu ua loa lava ai ai lona whana umai o mai e tali sapai whaamama ia lo uloto e a fio ai ta uti no atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai whaamama ia lo uloto e a fio ai whaamama e a fio ai
O te whātala whātu le tunu nei tai au fau whamalon fulau. Si whonga la mua nei wa mtarile na tautua i le tai au nei o le aso lulu. O le aso fitu o le masina o te sema le tausanga i lua awhi lua sifuru ma le lua. Ia o le mai al tātou sāru ngā lotu o le atei ia le sunga le whawhenga Reverend Utu Mau Upupulu. Le matanga luenga Samoa e Kalesia Metotisi New Zealand i Wesele Wellington. E usi mai al whawhenga. Tu e whatalo whatu sa moa nei tai au fau. Wala whai mai fo i whanunga le lei. Le tausinga ma le alofa tu nol tātou tua. E au di aile. O ngā tonga le mua le tātou malanga le mai aso. Ma lol soi fua, ma lol langi e ma. E o mai le tātou. Whaftai le tua le nei tai au fau. Lau langi ma mea ua tumu ai o ai o vaia. O le atu lau mai o no fai. Wa o ia lama na wha avai nai lunga le sami. O wha mawai lunga mai tafe. O ai e se alua ele maunga i owa. O ai e se tu maulo na afi o anga paia. Le o iei lima ma le rote mama. O le o le nau na rote me whatau waa. Ma wale tau tō wha ole. Tātou te tālo. Ngā pa iai whio mai ala mātou tāpua inga le nei taia. O e lavo le anga tonu o tāpua inga. Sa auni lau whanau e whafo iatu. Le tau langa o vi inga ma le whaftai. Aina nea mea uma. Ina ue e whaatasi mai a te mātou. Pero mai e o mātou loto uma nei. Ina ia mō ma mālia i o luma la mātou tau langa whaftai. Ile nei tai au fo. Lo suafa Yesu wa ole ma te talo atuene. Amen ema, amen. Se lau wono su maleono vi ingo le atua o le atato pese. Se lau wono su maleono pese. Sia
Le soni filfilia mo tātou le nei tai ao, me tu sweta waso le kalise me tisi New Zealand. Tu se ya kopo lona me ta upo lima. Ya kopo lima me ta upo. Feta wina me fai upo fitu. Fa ngata mai i le fai upo sifulu. Ya kopo lima me ta upo. Fai upo fitu, fa ngata mai fai upo sifulu. Fa fonga mai o te feta wina. O le nei le au soe. O lo sa ia se ia o le fio mai o le li. Fa auta, e fa tali le nga lue fanua e le fua o ngā o le ele ele. E fa tali iai. Se ia maua le wanga mua mua ma le muli muli. Ia ono sai fo i o tau. Ia fa tu mawina o tau loto. A wā ua lata lata le fio mai o le li. Le au soe, a o tau te fe mui mui iai. Nei fa salaina o tau. Fa auta, o tu mai le fa amsino i lumo le faitoa. O soe, iau tau fa awa o le fa atoa toa i le leanga. A toa ma le ona sa'i o lau prefeta. E en tau tala mai le suafa o leli. Fa manuia tele mai le tua i le faitawina o lana fiong paia. Me tu mau te peia te ia lona lava vi inga. Ne ia o le whaavavau lava. O le au tu o ni mafo faunga fia whaasoa ai le nei tai ao e whapea. O lo o tau ona sai e mau ai lo o tau wola. O lo o tau ona sai e mau ai lo o tau wola. Le soni lea sa tātou whaitawina. Wātu lasi a ona tele noa ma wha malosi ma tā ua ia kopo le upulea o le onsai. Sira fia le leia ia kopo le upulea o le onsai e leo se upu e whaingo fie ona ngā lue ina. Sava ai ia kopo i le toa fi mali o le nuu ma le whanau a le tua. Sava ai ia kopo ma le whano noa wa mata ona si la ngona manatu maubuinga o le nuu o le tua. Wa mata ona le toa wha ma le whautautang. Wa mata ona fesu e nai. Wa mata ona fe mui mui ai. Wa mata ona sa ili le sao ma le sese. No fulolo ya kopo ma whaile tusi. Ma wha manatu le no Israel. O le ono sai. E maua ai ma tupu ai lo to wora. Manofo ia kopo ma whātusa le tangata whātuatua i le tangata ngā lue whanua. Tangata whai whātuanga. Tau whai ia kopo e whamatala i le soni le nei. O le tangata whai whātuanga e ao ona matua te le lona ono sai. Pea whai ua manatu o le a vea o ia mwhai whātuanga. Wawhera tangata whai whātuanga e te tau ona ia te ia ono sai. E ono sai e le fia aso. E te tau wai ona to tō lela au, ma lela au, ma lela au. E ono sai teimi e le ai se timu. E ono sai le teimi e mu ngā lahai. E ono sai le teimi ma le mata whai oi e ao ona ia whai. Ina ia fua tele mai ai lana whātuanga. Lona winga o tangata whai whātuanga e leo si tangata e vave sona tō whā. E pole sona manatu.
A o tangata e ao o na toa le lei. Lana toa wha. E le au ngā e tangata whai whātoanga. Se tangata e le toa. Se tangata e fiu ngō fie. Ngai lea na tusi ai Iakopo. O le tangata whātuatua. O le tangata e ao o na la ei i le ono sai. E leo se tangata e ao na wha vave sona ita. Wha vave sona manatu. Wha vave sona langona. E leo se tangata e tau o na fiu ngō fie. Sana sa i linga. E leo se tangata e ao o na fiu ngō fie. I le whina ngalo le atua. A o le tangata whātua tua e a ona matua ia te ia le ono sai. A wā o te tonu le nā ono sai. O loo iai le ola. Ponga ile nā whema Iakopo. Lau soe. Iau tō ono sai. Au wā o le tangata ngā lue whanua. E whaatali tali le aso e fua ai. Le ele ele. E whaatali tali le aso e mau ai le wanga. Awa mai le nā whaatali tali. Mai le nā ono sa. E fua mai le lau ele ele. Ma le whaatoanga. E malie le loto. O le tangata whai whaatoanga. Tau whai Iakopo. Whamanatu ia Israel. Whape nā fo le tangata whaatuatua. Tangata whaatuatua e a ona ngā lue male ono sai. E lea ngā ona fiu ngō fie. A ia ngā lue male mauti noa. E toia fio mai le atua. O le atua nati toe tutongi, ma taui, ma whaapale. Le tangata whaatuatua o loo la eili ono sai. Awa, e isi meo le ngā rua whaatuanga e le ma whai le malosi le whaatuanga o le suia. E pe o le timu. E pe o le munga la. I le ma whai whaatuanga o le sui mea na. Pongai le naim na o mi ailon sai. Lona winga iai meo le soifuanga ma le o langa e le ngā whatia ma le ma whai. E le malosi le whaatuatua le tangata o na suia. Nanga o meo le fofuanga uman whata oto e le tua. A le mea mana o mia ma le tangata whaatuatua o le ono sai. Wa le ono sai e maua ai le fi le mu. O le ono sai e maua ai le fia fia. O le ono sai e maua ai le wha malia ina o le loto. A inu malia i fo i wha manuanga. Wha peia o na sele le whai whaatuanga ma le fia fia. Wha pena foi on sele le tangata whaatuatua ma le fia fia. Ina wa fio mailo natua. Ma whaau fale o ia le ola e whaava. Sa moa le nei tai au. Ta siale e whaafita au li e masani ai tato. O le lavo le onsa. A o le fisili. E fia ni mea whaingata. Mea to tu ngā. Ua tupu mai na o tato le onsa. Wani whaafita auli. Ua tupu mai. Ina ua vave la tato tofa. Ina ua fiu la tato sailinga. Ina ua fiu la tato tautua.
ina ua i e lo tātou ola au nei le tua. Whai mai le wha manatu ia kopu. Lau soe. Ia o tō ona sai se ia fio mai le tua. No winga o tātou ona sai. O lo on sai ha ona whai pia. E le ona sai nei ai umatai ao. Pia ona sai le sururu ai to eita le stofi. Le ai. O le wha manatu. O le tangata whātua tua i le tua. O le tangata kerisiano. O le tangata o lo taritonu i le tua. E ao ona ia te ia le on sa. Wa mai te tonu le na on sa. E whaapale inai o ia i le tua. I o tau on sa i mea ti ngai. Whaapeo sangata tau i le leia ke viso. A wā o lo tau on sa. E mawai lo tau wala. Awa iei mea lo langa e le tusa ma le tātou ai. Iei lu i tau e lulu winai le tātou whātou tua. Ai a whai le ia te i tātou le on sai. Una whai ngō fie lo le lu i tau. Ona manu malo om whātou i lalo i tātou. O le whamanatu. I le nei aso maona fuafuang whai. Ia ia te o tau. Le ono sa i e peo na ia Yesu ke viso lo tātou ali i mula tātou whaala. Tātou te talo. Le atua lo mātou tama. Fia whai ae o mātou loto i le nei tai au. Ina ue to e whanua i mātou loa lofa tūnoa. Le pong sa mātou ma moe ma mālolo. Le ai ama se manatu i loa lofa ma lo wangale. Pe tai e moni lawa e te le tu ulafo ina i mātou. Ue to e whangua lo nuu. Ue to e whangua mātou tungata. E au lia le nei aso fau. Whai popo yaso lo mātou wala. Mātou te whaapeane. Whawhitai tele lawa i lo wānele. O mātou ngā ngai vivi atu ia Iova. Mea umalawa te tonu ia i mātou. Ia vivi i lo suafpai. Whawhitai le ola male malosi. Whawhitai le ea o lo mātou o māna waina. Whawhitai e o whamanuianga o lo e sa saa mai. Ia te mātou ma o mātou ainga. E kāle sia manu. Whawhitai le tō whapoto. Tō whaloroto. Wa e fuai mai. Ina i mātou wola ma sāwa vali e tusa o lo whininga. Whawhitai ngā luna tūma musu le ngang pa ia. Whamanatu ia te mātou. Ina i mātou maua le ono sai. E whai ai lo whininga no. Maua no mātou ono sai. E whaatali tali ai lo o fio mai. Le tua whawhitai lo wangene. Tuspa ia o le tapa sā. Sulu yo mātou wai. A le tau langa na saunia Yesu Keriso. Lo mātou li ima lo mātou whao. Ma ngalo ai mātou. Ta talo whamanuia sā moa le nei tai ao. Fia lava o atu iai. Leo au nanga le nei le tio. Ma le tau longo le tale le lei. O atu iai mau whamanuia. Whamanuia sā moa le nei tai ao. O mātou ta ma tina mātutua. Ma tua tausi o tua āsina sina i maota ma lawa. Nia tu nuu ma lo mātua tu nuu i Samoa. Whamore more. Se ie tausi ma leo ia te lato. Whamanuia Samoa. Ta peatu i whiau mga ruenga. Tangata malana ia te ai lea tua whamore more. Ia e ono sai so mātou whare tonu i le nei aso. Laso mātou se. Nasa sawaling. Mātou te whamoe moe te api pele ina le soifua malo mātou. Whanau whea ngai mga ruenga maonga. Fwa il malosi le loto mtala. Ngā ruenga fola lau tale lei. I so se fatam ma so se tovine.
le atua ia mana mea umai lo whaatasi mai. Whamanuia lo mātua tunu i Samoa. Nei fwea tunu o mātua nofo mau mawai. Samoa e pau mai o na tua o iailo la vang de le. Wai om na o mia lau so soani. So se mea le ne aso le li ia. Iailo a lofa malo vang de le. A o wha mai senga foi. Ia i la tōro maua le loi mata e maling. Talo le li ia tātou whea ngai ma oi le ne aso e le au noa. Mai alo file mu le lalorangi wa tau mal femisai. Mai alo wha maro longa ia i la tō maua i wha mai. Ma maftianga o tino. Ma futa mai mo i mātou wha manatu ia te i mātou. E ao na mātou ono sai. Ia ngai whainga tāle lalorangi lo soi fua ma mātou wola. Ma futa mai mo i mātou wha mole mole. Hi ulene yase na upo. Tu maulo vi inga yo mātou ngutu. A le aso mātou si se whale tonu ma se le ato toa yo luma. La mātou tatalo le nei taiao. Wha mole wha mangalo i mātou. Wha mangalo so mātou le atoto. Ai au manu me umai lo whatasi. Me nala mātou tatalo. Ma e tu mau mai o mātou lunga lo manuia ma lo file mu. O ele tua te male alo male ngang pa ia. Ma uma mafuta mai mātou ne nei tai au. Se o le whaavavau lava. Amene. Amene. O le nā ua whawhonga le tunu o te tātou sauninga lotu o le tau nei. Taita ia le sunga le whawhingainga Reverend Urutumo Upupulu. Le matanga luenga Samoa e Kalesia me tutisi New Zealand i Wesley Wellingtone. Whawhtai e tuai mo le tāpenanga wholo ni tai au. Tai mo le upwholofola le tua le ngatai lea talo whamanianga ia o le mātou talo whoileanga le lea tule tua e lau sunga le whawhingainga. Whole tua mo le nofualo i muria whoile Kalesia mo le tāpo inga. Whawhtai te le lava mo le huia fuafuanga o le nei aso. O le taimi le ulu sifuru minute wa te ne fitu afar fitu o le tātou porkaname o le ata o le tai au. Ia o le vi inga o le tua, ia o le pese o le kirisimasi. Mai de Kalesia me tutisi Samoa i pawa ia i Amerika Samoa. Say
Ta lofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. A matamele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Tato por kalame le ata o le tai au, ni fu tato toi whelo e lungo pia ule ia. Ia o le vase e lua, ia ile aso lulu le nei, ile ua maso i tūlanga tu inisi o la uso, e masene ngā lua tua ile aso lulu. Ia, ai, malo si ni tai au. Talo fatua, ile lai. Ia. Tai li uta filo. Ta whatalo wha mua ni tai au. Ia, ona ta whatalo wha lele tunu, malo le tau ata. O mai le tai. Ia, tai au mana, matau tia fo ile ala i fo ni tai au, ta le lima o matoi malama le leia. Sao le leia. Tu sao lisi vaenga ta ua le ua ye ni, ua fangu tato e manu lele. Ia, sao le leia. Ua te o fe i solo manu lele, fo le fa fo ya au o maota malau, ia. Fa pena fo tai au, o lai, fo le fa pea u ia ua, o le ua tale ono po, au vai atu, ai. Se lele, toi kuata lima e, au fe i manu lele, fa pea, au malama fo, fa pea lo, tole, ai. O, e se fo ia, mele ma o faita tol fo fo ngale ya e lo ngala tu mal le ya e te no fo i lunga ta pena wa i las fo le o ta tu e se ma na yo le la fo le malo longa yo a la fa le malo longa e te fa lo mo le malo sfa fo wina ya wa nga luenga o le as fo a malo lo ina fo ti no mal ma fo ia o te lo le a so so di malo si le fo ai un ngam fili ngoles awa a fai o yele tangata lai usul felfai ngā luenga le teimi nei wha alongo te lo lava le manos. Ia, sa. E maa fua mai la, wa umi fo i e waka. Ia. Wa pi fo linga le fo, wa umi e fiafi. Ia, mon. Ia wa vave na marama le sfo. Ia, mon. O ina la le e te taua e a tātou ona tātou i rofo i lele ona fua le tātou e vanga i po. Ia, sa o le le. Te fo fatala noa ia, e le au fai ngā luenga au no fale. Ia ai, ono moe lole lau no fale ia ala wa veusuli. Yes. Ia pio, ia le ole oval fingalo. Ia, ma le oval fingalo, o fingalo fo nite. E si vai ngo sui tau. Sui tau, sa ole le. O te vai atu ia te vai atu oi i lau sa fai mai. Pia oi te fale tonu le tau mo falfana. O tau masani lo tino tau malulu. Fo tau le se lo fi tau ma falfana. Ai o mo tau malulu so. Ia. Tua, tua bilia, ya tau ni tatu fie. O ese le tpalo mo tau ni pe tatu I va e pe fa fe. E ai ono suinga fa fo se, o suinga foi le tau pe le foi tato te foi le fa longo ina e te me malulu. E foi te mo vevela. E te me te o maru. E le longana tu la me tau lon tu langa. E an tato va ai o sui el tau o sui e tua. Tato va ai la au amatana ma. La no me mata me te lo la au sa. Le ini lau taimo tama falfa. Ya ma nei foi le la unga le sunga le fa fenga le ta.
e vai ngol soi fuanga ele mfai fa to ngol fona sui e o le sui ngol tau o le la mo le timu ya sa o le ya e va me lo tala ma sa ni te tu ya tatu ai isi man o a te le fo le ba lo fo le ya tau fa ma lo le tau ya ai le fai lava na lo le tatou tautua se tatou afe mo le tapu inga lea ma le tapu inga tau le tapu inga mau le tatou tunu fa talo fai ia le ofai ngā luenga te tofi le tua ya le au salvi o la o se taulanga o lo suiva ia o le tua o lo fa maota le malu iso se fata fai taulanga ya po tafa e fio le laulangi o lo mo mai tatou fa salalonga le neita yao ya ma lo le fa toa ma lo le tau atai ma tau te whatalo whawhaftai tele le te talo. Ia ua lava le tapo inga le alwhaivo le tato tunu i whiau mga ruenga. Whatalo whale loloa ta mam tina matua wana whai mai whanua le leni nei tai au. Ia ma lole langi matafi. I la tō fo i o le fo i e nafa matiu te mawhaiva i tono ainga. Me se fo o le au whai ngā ruenga le fo i wa usua i atu i whiau mga ruenga masani tono company. Me se fo o ngā ruenga le malo. Ia po whea lava o lo e ngalue ai. Ia mātou te whataro whatu nei tai au mātango fie. Ia le lolo le tātou tunu o le whao wa ki mai ana tō Facebook ma le YouTube. I tawhai fia o le kelope nei ma le laulangi. Ia mātou te whataro whatu si ufongo le lombua nei tai au. O le tai au le aso fitu te sema ruafe luas malua. Tārofa lava. Ia, Paro hoi nei tātou wompa anga le mafuta mai Facebook ma YouTube. Ioe. Ia whaptai tele lava e sa oio so se vai ngolo langi o le mafuta mai ai. Ia, malo, ia le whamersunga le minana tata no me manu lele. Tāpai tō whātara te ilo nai. Ai te, wale maria hoi leka. Ia. Ano tele atu manuia whiau a mata le nei so. Tonu pēo le masa nei o le vaitei mi pisi ani o ngā luenga. Ia. Tau whamahai a ngā luenga i ona. Tapuni ene foi ngā luenga e o tangata ta whau. E o te lo foi a whape tuatuangia nisi me whai tein whapene. Ia o le mafuanga na ua pisi lava ngā luenga le tein. Ia o le singa luenga umal verso nei, polisi o verso lea. Ia na ta whau lo le mo le whawa yaso. E mau umar tomi. Ai o le lu i tau la mo i la toi ngā lue tein whapene. O le maua umar tongi te mitas. So ona whaalu lo lea. Oi. Ia fua le lei. O te mana tua le tātou whautuanga la wale nai li tele o tausanga. Awa te mile o sau ma dotongi le tonu po le whawa ia so le sau te metas. Vai atu ola le tele. Ia pāi le vai aso e tasi po le lua vai aso e atunga ua mani finifi. Ua le au le vai aso muli o le. O le foi le o le marolo. Ia ona o le tūranga. Ia wape o le vai tau lini. O le vai tau o mo meo fia. O le tau o tā o mea ai o matau mawha papakiu i woi ai. Ia lau lolo lima tau sanga taru ai sa tātou lava le tātou ai ngai le papakiu se lau lima sefulu tā la po. Al teimi nei. Ia, na. Lau loa le teimi nei. Ia o se lau lima sefulu nā leo o ma le teimi nei to titi a ono se lau. Ono se lau le papakiu. Tau ole, ma moe ma ano manufasi le mtu atango tā. Sao le leia. Ia ma leia o le fai fuafua foi le leia. Ma le foi tu ia mama le tupe. Foi le le fasoa mai e. Fasoa soa li ma le leia alti nā le ai. Sao le leia. Aso so ese tatu ta mama le tele o tupe langa e vave tele le. Le fasoa tatu. Epio, nei fautuanga na. Ia, sao le leia lava. Alo te letu programe fa manuia tu taia. Le la tatu tala noa lava le yaso e tau la foi. Fa se le longa di lua i le awa uli. Al te minei, ia. Nei fa fiango i pese e o le pese le Mount Vaya e o le ase singa Maria ma Josefa a sono te tato programa le tata lo falava Maria i petele emma ina ia tusia o la suafa ile ainga o tabita talo fai watu aya atu
ia tile Mesia. Talo fae ya Yesu. Fana wile fale oma. Anu sangalo ya ia ole Masia. Kerusimasi. E au makoi mapepese maua fia-fia. Angelu ole langi wa bibi ima aleluia. Fale oma anu sangalo ya ia ole Masia si ina ia maua ole Kerusimasi. Fia mapepese mai tato ika ua fana mai le pepe fo ia fea lo fani ai tato taitasi ika ia manuia ole Kerusimasi. Talo fae watu aya Oli oli ua whanau mai Yesu ile fale pomi. Talo fae ya Yesu ua whanau ile fale oma anu sangalo ya ia ole Masia. Kerusimasi. Ia malo fafitai fafifianga le tai ao mai le Mount Vaya. Ia o te mire isu mai fafonga le tātou tala o le tau mo Wellington. O le so ia e paolo le aso nei fa pe foi tai ao. O le stofi na o le Australia sto na ima le sa le fa malu ina timi. A so fua so lua ma le so lulu le va so fo ma to ilangi le ia le tau. O le malu lu le le so se fu tasi le mafan fanas fu mo le fitu. Ia tau le ia mfo fuanga le aso ia malu tele ia fa la fosa tupe ia a fonga mai pule fa tupe le la tal noa tu swinga. Pule fa tupe le nyan tupe. Ia o le swinga le nei o le tato tupe wa foi ia lo lofa malo ngale le tu la il ne foi masina fe ngai o le tato o tunu uma so fia. Tasi tala ni sila mo tupe Australia ivas fulma le lua sene. Tasi tala ni sila mo tupe Amerika e ono fulma le lua sene. Tasi tala ni sila mo tupe fiti tala tols fulma le ono sene. Fa pe foi tupe tonga tala tols fulma le fitu sene. E mal tasi tala ni sila mo tupe Samoa tala ono fulma le lua sene. Tala ono lua sene. Ya le lavo mana ia le tau tonga le tato tupe le nevai tau. Ya wale la foino sele. Manuia la foino lo sele ne aso. Aftai.
Ia, ole whamanatuina fo i lei o aso soifua e peo na masania i tae o te tasi. Ma tau te whamanu atu ma o wholofa ma whamanu atu i a le aso soifua o i lato uma. Ia o whamanatuina o tau aso soifua i le aso nei le aso fitu o te sema lua whenua sifumai lua. Ia manuia tele o tau aso soifua. A wana ingalo tātou e-maili le aso whanau at samocapitalradio.co.nz wa lava le lafo ina mai ia o tou whamanianga. Ia o tusi whai taule nei. Ia e ta iala ina i foi ia o tou wholaunga le nei aso. Ia po whio le anga ia i e whai longa hailo aso whanau. Mau mai le lau tusi e salamo. Lau tusi e salamo e se lau se ful mariva. Au lono whai upo e lima se ful marifitu. Ia vai o lo tofi lava oe. Ua ou whai atu. O te tausi i aua fionga. Neri ie, o lo tofi lava oe, o whai atu, o te tausi i aua fionga. Ia, manuia tele o tau wasa soifua, a re pesele nei tai natu mo oto. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Fatala fatu le tunu malo so ifos mai el fa fonga le va ile i na itala fo yo mena tupu la langi ne aso tatu dia o le aso fitu o te sema o le solta usanga te siva te siono o le tamaita iswa fa ya Janet Rankin na vea maurua i tamaita e filifilia i konkelesi al mano tele o Amerika o le tamaita i nei ana fo i taulea men and women are like right and left hands. It doesn't make sense not to use both. O le tupao, le ima le tupao tamaita, e peia o lima ravale ma lima tamtau. E ta ua le whao ngā umo le lua. O le aso le nei, e le tausanga te siiva fast furutasi, na tu i pomu ai. E va alele sa pani, ia le wafu o Pearl Harbor i Hawaii, sa taula i manua o te tele Amerika. Ia e pe amale lua fe fase lau fita Amerika po tangata Amerika na afia iso ifua i le sol te usanga te siva fast furtasi. Le taimi lea o Palestine ia Roosevelt. Ia o le ntato i lole tau nunga na o ia pani. O le sol te usanga te siva fitu lima. Na o fa malosi e tutono East Timor le nuulea o Indonesia o ana fita. Ina ua o ese mai potu kale mai le vaingo East Timor ai o atu wha amalo si tonu fita Indonesia.
Sa ia i pea, o le tausanga le tasi iva. Na tuto o tasi ai ia East Timor. I lalo o whaamalmalunga malo au whaatasi. Ia ai toio ese mai ai lo ma Indonesia. Le sa o whaamalo si e tonu le asone. Tausanga tasi iwa fitu lima. O le sol tausanga tasi iwa valu sifuru valu. O se whaamalo si na lulu ina ile nuu lea o Soviet Republic of Armenia. Ia na matua tele mea na whaalanga ina ile nei mafui. Ile o ta ua ma ile malo si ile mafui. Au ila tau na afia iso i fua ile so. E lata ile lima sifuru ma le lima afe tangata na whano iso i fua. O le sol tausanga tasi iwa lima. Ile mai au le ono tausanga le whainga malanga. Ale vaa Amerika na taua o le Galileo. Na tau nuu i le planeta o Jupiter. Ia e whaapea o le urua i vaale nei na ta amilo i le planeta. O le sol tausanga i lua afe male lua. Na tu ina atua i le malo Iraki. Lana li poti e se furu male lua afe lau pepa. I malo au whaatasi. E whaailo ailo lato te ena. O lo lato fausia lea. O ni mea tau whaaniukilia. O tatou tala na. E toi mawal whaapoponga le tai masani. Whaafitai.
Ia nei whawhiwhianga o le tae hao, le tautua le nei mo le si whonga le lau mua hia nei pese le Christmasi. Ia whaangalo e fōri te le o le maua i tā na fūma. Ma venga ma mawhauna i o langa lo whianga tātou. Ia, o le vai tau nei lewa e talaroi ai tālafu. O le vai tau le tongi ai tālafu. Tongi ai tālafu. Tongi ia whamua tongi ai tālafu. Ia soronga le lei al tātou o ia so manolo. A laua matua no. Nana saua le wa e tau ia so tang mai. Wa ia so fo le tapol pe. O pi tapol pe. E le lei ale fo email ta whaonga la salu ta whao ia so manolo. A le lei umameo. A fo email lea lau tauru mai tu se tolu pe whaal pusa meli. Wa ia vai ngari tongi au te le ana fa le to. Wa tatou masani wa le fa pe fo e mfaina lafi se si tu le ata o le niu to inga tu la pendi. O tatou masani wa le fo tatou nei tatou fingalo. Masino januar. O le masina na te tango tu la pusa mel to ma fia tus. No le tus e la fo mai mel. Ya ma fo isa. Wa le mfaina wa le tongi pili vai so tolu ya le ole o aso maro ro Christmas. E se lo fa vai loto. Le fa vai loto, o fa manatu. Sa o. Langa sa tatu mai sa e foi ia o name. O nana mau me auto tongi fa fenga no le anu le faunga. Ai o te anu. E mai o lua vai aso pia i no. Ko surio. Ya, awale nei mo wai ni so tatou na vai nga. Ai fa manatu ina ia. So lo mela ne fa tu tata la tao. Tu utinale ai ngal fa so. Lai mai tau awa pili uma e le se pili e misi atina. E le se pili e fai ia le tu pale o tatou tamai alu misi pili lo tama fa misi le mai. Ai mai oi fa stato e tala fo le tongi. Ya o tina mai o lele ye talafu lele tongia fa pena tu ia tina fo nga fa pena ia o la toa tau tai o aso faigata mo luia malanga ja mo o la malanga liva yaso ia o le ma o la fa mo lu ma fu el tatu tuno ia to tonu la sa o le mul fa i le tau sanga ia tatu talo i montu fu sa mo le vete ia vai te mi matangi ma vai tau ia te tonu ia la leini matangi leini timu foi e pau ma ne fa susu le ia tatou o tu nei ia fai tete tatou pe atau nu sa mo le pesia tatou ni fa mai le vai tau le ia to finga malanga amu io to la tau ma foi to parsami la ia lo fatu mo va ngale ma fu to mai sa mo termine ia tala ia ma tantu tunu ia fa nga solo tipo kala meta ha fa tai Fatalo fatu le o ngā tutolo nei vai yaso isi o tātou tunu. E o se whao popongo le tautua masani le se ufongo le mua mai Samoa. Ta wana yana telefou o si mai al whafonga. O a wha mai ane o onga mo le lua aso sa wha tau tei ai mata opo e wha. Mo ta itai o a fio anga te itasi po o matai mai a fio anga. Le na vai ai lanto e silia ma le valu se fulu o lanto tau sanga le maa tutua. Na whaatasiani le o onga le tau manga mo e popo ngā tia. E a o inai i lanto i a wana i te te atua i sa wanga matu ia. E whaasanga i tina ma whanau i te tonu a fio anga te tasi ma ainga. E le ngata ina i mawhaio no lato fo ina ni whaafita auli i a wala whaaleanga nuu. E whapena foilo lato si le fia. I a wala e wheso o taia nea i le ofiso leo. Po le tau manga mo e popo ngā tia. I lea o onga na whai loe le fionga le presidente o le tōmanga se le New Lina Chang. Te le se oa na whaasua mai nei ta mali o lea tunu. E nisi o awala whaalea nganu. E whesoa soani e se whafo i le mana lea wai te tonu a Samoa. Wa si tia maa wa lunga i pea. Le whai numero tina mata maa i tai o fo i ta maa. O lo sawa ina. Ao nisi wa mali di wai lava. Se tasi o vaenga le por kalame na asiasi ai i lanto umo sui na whaatasi lea o onga. Ma whaafisa ngā i mō se teimi mō ma whanau lo i te tonu le lotoa.
Ma whewhaasoa ia I mawhanau, I whaafita hauli nau lātou whengai mai lātou. O se whainga I whaamumui loton whae loe siri niu, na matua tulu nei mātua, a o whewhaasoa I mawhanau la iti nei whaafita hauli, o ngaonga male mātanga, na whea ngai mai lātou na mafuai, o no o atu ile no whangal to manga. O le bori mau sili niu le ngā ruenga o lo lātou whaia o fwoi nā tuailo lātou teimi, e tausi ai nei whanau te tonu le lotoa, o le ngā ruenga e whaia mai le whatu. O le tau manga mua e popo ngā tia lo fsoswani mai le whatu pei na le malo Australia, e lalo lan matanga ruenga le vai whafo me whatau wa inga, e na ia o oi nai pe I lantou ia o lo vaia le tau manga, e wha amalo si e wha awau pe le tautua, e whaia ma le whatu. O le aso ana nafi le na whaasai ni e le vaenga lo na lua I tu malo, mo le se lau lima se furuafe tā la, le poloketi o le tasi le miliona tā la le tau sanga. E iwa I tu malo na sai ni e le aso ana nafi, e se maile se furuma le lua na sai ni le vai aso nte anei, le au fia I whaasale le anga numero tolu, nganga e maunga numero mua, vai maunga lua, faleata lua, nganga e maunga numero lua, whaasale le anga numero wha, o falea lili numero lua, palauli numero tolu, falea lili numero mua, falea lupo, palauli mua, ma palauli lua. O le iwa I tu malo le na saini le aso ana nafi, e au fiei sa fata lua, o faleata mua, sa tupaitea, a ana lofi numero tolu, vai singano numero mua, sa nganga numero lua, sa nganga wha, a ana lofi numero mua, ma le pata I tupa I lunga. Wha lia le fionga le ministaia leota laki la mostele sio, e iai tu malo le wa saini le selau li mas furuafe tā la, e le mai a mai alato reporti sa mo o mie lalo ta iala, peita I o le wa wha amatu pe iai le selau li mas furuafe, ma le ava noe wha mai a mai ei vaenga mo o mia ia, ai ona ua mo o mia se leni e tutong iei le au whainga ruenga na tō fia. Na whai lo foi le fionga le minister, o I tu malo uma ia wa mai a ma ato to uma mai vaenga o reporti sa mo o mia o tupe whaalu, o le lua se la wafe le na fausiai official fono wha vai mo mua, o I tu malo ia, o le a wha amatu atu iei le lima se la wafe fitu se lau lima se fulu tā la. E lei wha amanino ina mai le fionga le minister, po se leni o le miliona tā la o le tausanga le nei, po o le vaenga tupe lea, o le miliona tā la o le tausanga te nei. O le vai aso fau, o le a wha solo tuai e le isi tolu se fulu I tu malo I o lo o tutoe, mo le sainina o alatou se leni. O le aso lua se fulu le masina le nei e to e tau au fia e le pāne mene I lana fontanga, o le atutu la I e whaipule to tolu ia o wha mawai ese mai le vaeng wha upo whai po le pātia le HRPP. O le fionga ale vena ale o le tu malo wha pāloto whaleata numero 4, o tu u ana si I leonta mai le tu malo si umo, ma le fionga mau usi osi poe mai whangaloa. E tali teito tasi o lato mōlianga e ala I le tusi le watu inatu iei e le fionga I le fongwhitalai o le mota, papali I li o ta euma se pau, e na wō lato solu I le vaenga fast food wono o le tula fono whaavae, ma le tula fono o whainga pālota. Whai loe papali I o le vaenga fast food wono o le tula fono whaavae le pui lua, o le a whaanga fuaina le no fō se sui whai pule po se sui so fono le pāle mene, pe a whai wālua ia sana tusi whaamawai e sai nia lava ia, ma whaatua tusi anga ia tu il whawhawheta lai. Pui tolu, wa ava noa ile no fō se sui whai pule o le pāle mene, e na ua whaamawai ese ma sui lan vaenga wha upo whai sa iai mua, au whaanga solo mwha awawo na tiute wha whai pule, I se paia I ngolo whaanga solo. Whai loe le whiongol whawhawhetalai, a whai ai te I lanto umane o lanto mōlianga I fua le whaavae, o na tu ina tulo leo le mata opo le whaamasinonga e ilo ai. Ai pe a whai ai ho lanto I o ina, o na toi whaia lo leo whainga pālota la ite o lanto I tūma lo, e tusa male tula whono whaavae. O le aso leo le a se I nai lanto le a laki le kuota ni usila,
Mai le fia afe o tangata Samoa le tālo sanga, taru mai le lua afe lua se fulu le na poloka ai le avanoa. Mo avanoa e avea i tangata Samoa ma City Seni New Zealand. E se pepa mai le official kumsino le malo New Zealand i Samoa. Wa whaadi ai o le awha ngā mai i lātou po le whainu mera, o i lātou i tālo sanga le lua afe lua se fulu maltasi, o na taruai le sa poloka i le whaamai o le COVID-19 fulu wiva. O pālota ia sa le i whaongai na mai le lua afe lua se fulu maltasi, o le awae vai to tono le whātau sanga e le lua afe lua se fulu ma le lima. O lo na winga, o i lātou na pālota e afe ono se lau lima se fulu i le lua afe lua se fulu maltasi, o le awae vai le i to tono o le a whātau sanga. A mai al tau sanga lua afe lua lima, o na toe a mata leo le whainu mera masani o le afe se lautangata sa moe mwhai o na tālo sanga. O le atoe tālo sanga i te tono le lua afe lua se fulma leono, ma wha wawa i lava le numera masani i si tau sanga muli mai. O le aso lua le vea so fau, o le alo mie matuina i lunga suafa uma o i lantou o le alaki le sei, o le nei foi tau sanga. O le tala fau ia mai sa mo manuia le nei aso, whasoi foia. Tala flaval fa poponga mo tala fau mai le si o fonga le lau momo le nei tae o le sofitu o te sema lua fe lua. Wa ioi fa atasi le iuni a tangata whai ngā luenga tine i mō ma la lātou whale whai ngā luenga i sei unga la lātou whina unga i tutongi ma tūlanga o lātou ngā luenga. Na saini elefants, pol whala potopotonga mō ma whaalawalawa whaafose i New Zealand, ma le iuni a tangata whai ngā luenga tine i mō ni te utuunga o sa lātou mālilienga fauso fa atasi. Lea na whaia iei se pālo tā sui au i tutono le iuni i lea solua na saunoa Watty Watson. Le whailautu se le iuni o le atau le maina e tangata tine i Moses i tanga o tutongi e le vaulus fuluafe ma le luas fuluafe tā la. A matatu le masino i ulai i le tausanga a sau na mawhaio na ausia lea malilienga pe ana le ai le lango le malo. Whape ma le finau malo se le ministau le loto i whale te antineti pe ona saunoa le whailautusi. O le ofo momone tu inato le fen se le masino i ulai, sa fas 15 miliona ta lalo na whaatupenga peitai, o le malilienga le awaiai e se lau fas 15 miliona ta la. O le malilienga, o lo ofile si itanga i luas fululua, i le luas fulfapa sene i totono tau sanga e tolu, o le lango mo le o le malolo ino le mafufau, masiaki mo le kānesa o le auti nei mo, whaatase mafsosani tau tupe pui ai, ala tau tupe maua. Wa ioi whaatasi whaia onga kolisi po oa onga maolulunga e whaia sa lātou solo te e. Ina ua o lātou te ena ina se o fōtutongi mai le matanga luenga o a onga e silia male luas fulua whelau whaingo whaia onga i le asosia le PPTA. Sa whono i vaenga es o le tunuu i le vai aso taluai. Mo o pāse le whaio sa lātou te e, mo le aso e tasi i le kuata mo le tausanga a sau. Na ta o le presidente o le asosi, Melanie Webber, e matoala ngona lo lātou whaanono i le ofo ufola si atual malo, mai le ise vaenga o mawhaio na tali ai, i o lātou popole nga mātou ngā lunga, e whaani mālilienga so whaatasi na i oe i ai sui al PPTA le vai aso taluai. O lo ofi e whaia onga wa onga maululunga whapea mapulea onga, peita ina te ena ina uma, na toi tolo ni sol te le masino Novema, ina uofi atual malo i whaatala noanga, maofo atu se feso soani tau tupe. O le tamāpo le taulia le alena fto amolo na tino maliu le itu i sauta le Scorching Bay, au le taina le itu lai valu le tau na nafi, talo na le ilo mai le asunga fua. Wa whamawina e whapeo le tangatalo na ono le ua malemo i Wellingtone i le nei tau sanga, ai ua to afitus fulfitu ai, e male le mo i le atunuu. Watu ina atulo na tino maliu mo suenga, ele i whailo ina aloa i alo na suafa, mai suenga o lo whaanga solo. O se tasi leo whaamana tupea le tūlanga mo mia, o le nofo sila fia i tu e lamati ai soifua i le vai po le sami, pe ona ta ui se saunoanga le pule sila le Water Safety New Zealand, e langona le mafti o le loto, i whaalave lave whapenei, pe ona saunoa Daniel Gerard,
e iwa se fulu tangata male lemo, sa le te tauno o ile tūlanga le tausanga lua whelua tasi, o se whainu mera pito mawalunga le te tono o tausanga e se fulu. E pito silio na to tele le tū pāwa lii, e mali liupe e mali lemo i le vai, e to fitus fulu ono, e to fulu whalau whaingo to maitai i le lua whelua tasi. Sa tusi Gerard se tusi whaalawa i tele, ne iauna ina i le tū pāwa li i tono New Zealand, ina ia tautua nā le saunga le mō, pe anga i le sami ma le vai, i le anga i atu i le kerisi maso le nei tau sanga, o le whaanaunonga leo ainga, ia toi fo i atu tama pe ao i le sami, na tā ua sa tasi o whaululunga le ACC James Whittaker. O se tūlanga whaanoa tele le whaalawilave le na maliwa ile tangata maulu. Masato e whaamana toi le polokala me le Water Skills for Life. Le e langolango ina le ACC o lo o mawaia o onga moto mai i le saunga le mō i le sami ma le vai. O ana nafina tau wa au ina tuai whaamaoninga i le whaamasunonga mawalunga i o Kilani i se mana onga le te whātu ora le soifua malolo ina New Zealand. Ina ia tau ave ina le matanga luenga le pulewa ai le pepe wha sina le uomo umia le whaia whaana tenate o sona ta otonga ilona whātu o se taimi muli mai o lea whailo i se whai unga le whaamasino. E manana o mātu o le pepe vave whaile ta otonga peitai e le o mawhaiona o lātu ina atu se whaatanganga e whaonga i se toto mai tangata ua whaia tui pui o COVID-19 a ia whaonga na o se toto mai tangata ele i whaiane o lātou toi pui. Sa lipotia e whapea momo atu, sa ioina le nunga lii, le whaonganga o se toto, mai le sapalai māsani o toto, le sa whaonga ina i se taotonga momo le pepe, pe ona whonga ina i le whaamasinonga, o le whaamatalanga ala lalo ia o Sue Gray. E matua onga o ngā lavani popole ngai whaatitau le saunga le mo le tui pui. Na whina watu le whaala potopotonga o fōma e New Zealand, e le aini whaafitau li tau le saunga le mui toto, ia ua mai ona tui a wāta o tonga. Ua whaia se so engai wā ili le iai, se oso wha ingai fiso o ta inga wha te konolosi, sa wha atutu tono ili whaitau wawhio whaila o tangata maali liu, ma le soifua malolo ina. Na tā uela mtanga luengo soifua malolo ina male te whaatu ora, na poloka le avano e mwhaiona maua wha maumaunga, i e tā whia le wha la putupotonga, mo au aunanga fsota inga wha te konolosi ale Mercury IT. Mai le tasi se matanga luenga po o se la sa ilo ina, le te leo le whaafita auli, na afia i avano mo le fia maua whaila, mo tangata maali liu es full whaafe lima se lau, ma le tosa ma le whaafe o reporti o taotonga, ma su enga i tino tangata maali liu, mai vaenga ese o le atunuu. O whaila i e tā ua Coronial Files. E whaatatau le whiawe inga o tangata na maali liu, i le pili o ta mai ano ve malua fesful valo, mano ve malua fe lua. E tosa ma le valua fe lima se lau lea wha inga o wha maumaunga mo au nanga, e lango mafsosani mo tangata, o se ainga ua maliu, i le whalema i tele middle moa, masa fia i fo isi wha maumaungo ngase. Na tā uale te whātu ora, na ilo ina i fo mai o Kilani, Wellingtone, Tauranga, Waikato, Manele, Sone, hia wha maumaunga, na tā uale ofisa mo le komisina mo mta upatau le puipuinga malu wha maumaunga patino. Sa wha ilo atu i le ofisa leo sfa inga wha te konolosi po le cyber attack, i le asotolu se fulu o Novema. O lo tūlanga le leile tālani o sila e to sai mai loilonga lau whaasala lau whaavao maa lo. E whaapeo lo pito maa walunga e peo na moli mawinai ina ia sowatona i atu. Na se itia le tālani o sila i le iwa whaasene. Pe a fo le tala Australia, masasi itia fo ile ono tolu sene, whaatusitosa le tala Amerika. Talu mai le taimina pa u mau lalo ile 5 ono sene, ile masino o ke topa. Na pa u fo ile pauni Peretania pe a fo le tala New Zealand, ile 5 tasitesima le valu tolu pene, ile a songa fua. Hui lea, ele o se tala whiwhia mō tangata uma. Ona o le malo se le tala New Zealand, o pa uai fo i tāgu loa awina atu i whafole tunu o ile iwa pasene. Ile masino Novema, sa valo ia ina ele OECD, le ola mal tuputupu a tamau aingo New Zealand ile tasi pasene le tausanga a sau, le lua tesimal tasi pasene na whaalau tele ai, ile tausanga nei. Sa tautino le minista mo whaasalalau le asoana na fi Willie Jackson, o lana whaatalonga le na whaiamaleli i whaasalalau le TV tasi Jack Tame.
I le pola kalame le Q&A o se tasi o na whaatala noanga sa le i le lei na whaiawhina ua leli I whaasalalau ma leli I ministai ni somta upe whaatatau I le tu whaatasingo le TVN said ma le leiti o New Zealand na la iona whaalisi fina ngalo le taitai o le Act David Seymour e whaapea. Ana whaapea tupu o le taimile o pale Mia Helen Clark se manu ua whaamalo lo leli I minister na whaalia fo ilta maitai pale Mia Jacinda Ardern wa mai ona ia tala no atu leli I minister e whaatatau le whaatala noanga mai le ioe pena tatalia ina nisi o saunoanga Jackson sa whaieli whaafina unga malea li I whaasalalau. Safsini el pale meneana na filele I minister winga I ana saunoanga mai selo na si ufufonga ina uatali inisi o Cecilia Jack Tame. Peita ina ia ta ua wa mai ona tala noa ma le pale Mia ma ua ia talia ina fo I saunoanga Ardern mai le fo I sona manato na talia ina Jack Tame I se tu le la la whaatala noanga ai ole au whaasalalau le ua ave ina leanga la la tala noanga ilana ia mātau. Wali potiele le tia New Zealand e whaapena ta awele ofisa whamalanga inga New Zealand la tau tele o iloa. Pe whaafia na la whaatu ini tangata ni visa no fomau ma sa whaato esei tangata na afiele whaafita auli o ta ue whaapio nisi o whaafita auli sa tu lai mai. Ono se pol kalame I komi piu talmatanga alwenga le ana amatai na mole whaangayo ingo visa ilunga fsota inga whaate konolosi. Esilia malilima se lau lima se fulu ni whaale tonu samfayona mawele amatanga o Novemba na whaalia almatanga alwenga. Ile ilava se polo kalame tele whaate konolosi au noa mani whaafita auli ma ua ioe fo ila lātou au nanga e yeni se o tangata sa whaafianga I matulanga whaingata. Whaapealu I tau wale a polo kalame fau ma ua whaafita yele ono sai o tangata male nau. Lātou te ngā lulu e whaatasi ai ina ia wawe ona fo ia whaafita auli na ta ue whaapea. E yeni tangata na whaalua ona o fo ina pe la fo atu yeni visa no fo mau. O le polo kalame le lua awhilua tasi resident visa ma yei mafo anga na tula I mai ai hia whaale tono. O November tau sanga nei ufa mawina e whaapea pito sile o na mawhanawhana talo na amata wha maumaunga pe a fua I masina o November o tau sanga taitasi. Sa mawalunga atu le fua o le mawhanawhana na ilo le tolanga masani pe tai sa tele ina palasi timunga le tele vaenga le moto I mātu. Masa mawalunga atu fo ili tele o le swatimu na ilo le tolanga masani na palasi le tele o I tu malo le atunu o le tele vaenga le moto I saute sa wha mawina ai. Sai le tūlanga māsani lava le tele o timunga o le tele o savili mai mātu I sasae na susua iau o le ea mai vaenga mawhanawhana o le atunu le ana mawhoi ona yei pili o tau timunga ma le tau mawhanawhana o se tema ma o ke topa sa yei taimina malulu ai e pei lava o taimi o le tau malulu māsani le ana ta ulua le kiona I Dunedin whaapea makalai e stete. I ta alonga wa filifilia Paul Tito e avea mwhaya o ngalangolango mo le blues I le lakapi supa mo muatu sa whaya o ngai Taranaki mo tau sanga I lua whaapea ma le Leona Wellingtone whaapea ma le Western Falls au se Talia sa ye fo ile pulenga le au whaavao malo a Georgia le ana whaya ina ai welese. Na whaia ina kore I saute ia Brazil le whai le tasil ta aminusanga le pa umanofo o le ipul la langi le ta alunga soka le I tupawa le. Mo awe o fiatu I le valu pito I lunga leo lo tali malo ai kata ina ua mai al talonga na toi fo I mata alo a Brazil I lunga le malai mata u ave se fu e wha ilo ilo la tau wha alo. I le li ita uta ua le soka o pele mai Brazil le wha apea na ave le fale mai se taimi le I mamau atu. Wa sauni Brazil le ta alo ma Croatia I le quarter finals I le asotu o na I se fulo te sema I le wha I le vavea o taimi New Zealand. Tala fa wia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai whafonga le tenu telefou te mau lawa noi whafonga I le iwa I le tai au nei taimi le o luas furu minute u te nei le walu le tai au le aso lulu tai au le aso lulu afa fo le vai aso lo al fo lau fitu aso le fo lau ngai il masi de muli muli yo le tatu o le so fitu fa malo fo ima ma fa malo si fo le usu le taimi ya e manatu ya le pepe ya tal masani tai au le ua mai a foi a le alua to tatou telefon tala mai Samoa e la ua usu fia fa mai o mau atu foi vai ngolo tupu nei vai tau e le ngata I Samoa ia tatou telefatai Wellington e ma New Zealand
ia mana mai tangata whainga ruenga le arunga le soifuanga mai tūlanga lo iei me tupu. Tau le ia. Ia le vai taimi fo i lo, vai tau wina le tele o wha unga o lo whanga solo le taimi ni o ngā tongi o lai tamaiti. Ma no lava. E le ai se mea lo fa sili na ma nei o disi masi mātu. Nei lo le manui o le aonga le tamama le taimi. Ai e o teilo fo i o sa inga lue ngā luenga whawhai aonga i Samoa. Teilo fo e mai tau wina le maftia o nisi o mātua pe ale manui a o tamaiti. I taimi o lau ngā tongi. Ia ua pe le tau whatu ni lautala e lua ai tu o le tupe i aso whapene o loi mata o le fia ma loi mata o le whanono. Ia ai o le ne vai tau. Ia e fwoi te tonua aua tātou te fwoi le loto vai ai le whale tono le suenga le atari i po le awhawhine i le nei tau saka. O na o atonu nei ma le nei fwoi vai teimi o wa tele o avanoa. Ia sa. A fa pe wa fai o fa le tonu ona o fa tamala le tali le fine le tau sanga ya em faina to e suile sikia ile tau sanga fo ya ona o rola ile tulanga le wo ini fa na tau sanga nei o le si la fa foi ile tamai tau te i tau le matua ya pe o sai nga lua ferna fa fa ya o nga fo le matua ya wona i mama fa tele va ya matua le la nga tongi ya ai vai fa un oso enga e muri mai o lisi va nga ta o tele na wa ma fa ya na manu ya la nga tongi a fa fela su enga le muri mai so vo NCA le o tato i lo ta u o su enga na lo winga a sa u ala la nga tongi la tu la ngo ye ia mo pel matua le loto fia a o e mana tua fo i tu fueo o vai tau tato o mai ese le system tato o mai ese le nei vai tau le foi la wa o fa ta si nei msamo e pe fo ringa mai o le taimi ala nga tongi wo ye uma ia uma so ele na vai tau le la tu polto nga vai nga foi le tala no so a foi le a fai o ele la ave pole o le fi form le o ye le vai nga foi le to sa e por form tu wa le ka o ka ko yeso ia a fa pe o ia le musu atu vai o ele ave al tau sanga le nei ia fai matu lua matu tolu ia fai o matu ai foi le ia fai tu longa tu ia lo tau mal po awa lo wilo o samit si le temi la i tu ranga lua ma o nga foi le a kolis ia o le nei vai tau ia o le o fai lo nga tongi ia ale ia le suenga le i mo mai le unga mulimut ia pe la le unga na awone e tatou e foi le pe tatou te fano awa o fai longa ia o nga ruenga le i nei te mi o lo au mai lo fai longa fo ia nga ruenga sa fai tau sanga i to tonu o le aonga ma o ia fai longa ia ma foi o su enga la le sa mulimut ia tamala na le fa tali ia o le sila le mo fai longa ia le mo i tona ai sa suenga ai tu mana ia tu ale le ia fai un su ya saudi lola ia le patpatia le temi fai fa un pero nei vai nga tau na au tatu fa no noi ia ai tatu patpatia fa ftai le tu le galu nga fa na nei vai te saudi le ia o le si tu le vai li poti ia no ai sta meti na le o ini fa no nga mau wai fi se la to meti e va tu li poti ma to le yo li poti yo le foi na va nga fi ma tu la sa li poti e o la vai lunga le na tu la wa fa pe o la ua o ye 9 po ye 8 tamatiti ala sa li poti o la fa tau tu si o la tu si o la no la le lo o tau lan fa no na a sa li poti o la lunga fa tau tu si me uma fa pena ya tau no matua fi al matua na e alu ai no le na la o na tari ma no na fi e wai o mana tua le tala asi matua foi la i nei e luto sanga talo e tami le io le io sol ko e pe fia foi le siona fa fine la titi la po la wa to ai 6 ya o fai mai sole o fia o fi fat mai o le fai mai le fai o o le o ia 6 le o le level le 8 le fai tau o fi fatu o ka se mana le matua mana ia to mana ia la wa pi fa pena le tala isi fai o ngai fai ya e ma fu ala na so ordinare ai ngal fai tau le yo fi le fai tau tu seltina lai le fai tau tu pel ta maula
Pea tau ngatu. Ai fai tau tusi le tina. Ia, nala so il tomati le fai tau tusi. Fai tau tusi, ai wane iso lo fai tau tupe o wapi, a fai tau tupe, e alo roi, o te o whamisi le tupe. Ale va misi. Tu sai fuor fia fai tau. A fai tau tu le titi, fa no, a fai tau tu te le fia. Na pea la ele ava to tele o te ala na batole. Ni fusul. Ava to tele me. Se lau mali. Ola stele on tu bela. Pea le matai vole le no a fasoa ia mo tu lovo yo. Wa te ava ile. La ya le pisi ata le fasoa. Ale a fa wa I o fa put jo lunga wa lunga o ele o faspo. La le no la fasoa po fe ave mo ya me. Sai tata betiti da ben belinga tal matai. O bala tu aile. Fa matalanga mta fa tu fa tupe to ino la tonu. Na sa wa ele. Wa fai wa mai se tupe fo le tu fa male. Mama tai. Mai lola ia le pi suru lalo. Ma tu fo le sa fai lalo. Na pe le suru lalo fo le ole. Lona vai. Ma tu fo la to ina ia lona solo fo le e solo afu fo le va ne fa fo. Ya fa tala la mta fa mai. Mi so. Ave tu pele to ina la. Yo tu pele to ina la. Fa solo mai le vai. Fa solo mai le vai. Ya na wa to ina. La magnifique va. Ena tango ka mo mai ka ya ale melia ye to inala ya wa uma ai to ngi for solo ka maro pungi ai ko so mai na ro vai me to tia to ina sa fai da so sa ole le ya o va ya so e mari te ya la tata pese pe yo le tu na sa wele le to ina le na tala li se uria ya o le to imna le na ai ya eu faço nei la ia pua o fa sala eu fa sala nei to ina wa tau ma fale mai o le fale mai ya mai o pua ya o lo foto ina mai le mai o le fai tu fanga te lo mentu ta vale to no fono num tu alo ia amatua la e lata ile vai ta ele no ul fale le no fo fo me sa e tau le ave le vai ave fata ele tualo ia le to i vai le mai o ya tau lo le mai o mantua tau na le tau lo ia tau lo le lo to nui to pito nui I so ya wa ha o na fa pena le fa mai ava fa sa fu le puana tau lo fa sa fu no winga lo la o se le mai o malta ya no tama fa simori tama na le sa lo ave sam o ya ave vai le yo la tata to pese tato vai fo le tu la e dua la vai ga e da ave vai o le lo ia mo wa fa ina to ina su fo lo
ua pisi ai I mea no pa o le tasi I le tasi A ua ngano ai Yesu O ia e ona lea no whanau E mana o i o tao Ranga I me ima I mau Sa moa tato fia fia I a fantasi Ua ia mai Nei le ke resi masi Tuai E Yesu no nama malu I le rangi Ai a fia mai O ia o se la de ai Mana manu ia le ke resi masi Ia I mau matai tasi Mane tasa ka fota toa Ia fantasi Maamalo o mi faa le tonu Paina ta o le leo lava Toi tima ia le upeta mole na tausana Samoa tato pia pia ia fantasi Ua ia mai Nei le ke wisi masi Tuai E Yesu no nama manu I le rangi Ai a fio mai O ia no se la mea I Tono tusa umata tau le fia maua leo se tupe fa upopo mo aso fia le ni grisi masi. E tonu se funua fetala fa ilo tupe mo samni le digital mo se e fa ia ia tetasi se ia ulia le grisi masi. Fa tau sa digital top up tonu sfuta la pisiliantu malafu yo ai ngai Samoa e fa ngai le digital international app. Le upenga te fa ilangi po se fa lo la tane. La for ni lo sa top up mo so wa ai te no malo ai. Isa va ngole tonu se funua fetala. Ia inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa le solus fu tonu te se malua felurua. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le tātou whaasilanga tā ua le nei, o le mawhitanga whaifi au. I le watele ma le whaaloalo e wala aua tuai I le paia ma le mamalo le mawhitanga whaifi au, so o whaatasi, Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. O le a whataunuina le tātou fontanga a le board I le asolua o lumana I nei se fulu ma le tolu te sema I le se fulu li tai au e whaia le e kalesia e whakasa tolu fitu Mitchell Street e puni ma e tatala fo I le avanoa I so se whawhiangainga e fia ma futa ma iai ma le whaaloro lava whaftai sainia ele laulau a fono. Ia le fono na mawhtanga whaifi au so whatasi, a le Wellington e atoa, whaia la so sfutolu, ia te sema I le sfulu tai au. E au fia I ma Porirua ma le Hutt Valley, ato umai. Malo na vale, ta pena le nifo, ia so, ia te ala titi la wharevalu, to I lua sfulu 5 minute o na tāne o le iwa. O le, tu lo lava va tu fele fa ma fananga nei ai nga fa no no e pele e ma tanga pe fo fa la vene tu pu le so ne va ya so I sami ya e o le lava mai fa tuanga fa le va ngole sa ngole mu nga tai fa le me vai ia no so I fu ma I tai lenga fa tanga fa mo le ia pe le tasil na va nga wa leva fo I le tau sanga atu api o mai lo tau ma fan ia wa levan tato mo mite me se lava lato o le lato fo I lea me fia o le o sam ia moni na ia pe na au fo I ni nau le fo I le fia o le sam ia e tato va ai le leila va le fai tau o le tau ia ma mai tau anga le tau ia po tal fe ngai ia mo le saunga le mu fo I o tato anga ia tu sa e me se ai fango tak
Ia wa le e maua fo itala le itala mai e sabalina ni taia. Ia tūlanga fo le malemo o se. Ia pe o se tangata mau. Ia pe o le tūlea. Ia aua fo o le tūlea le la ku ngā i Karakapei. Le tūlea ngā i le vāo i spawn li fo ngā i situn. Ia pe o i nā e tele i nā fia tangata mau le no e o i e o tele o fingota. Ia sa. Ia le a whaina ni soifua. Ia le o tātou o atu e somalolo. Ia ma so fia ma futai ai. Ia na whamawhanwhana toile eli ina ia whano noa. Ai o le whamanatu lava ia fua le leia nei vai tau. Wafa peo sio watali ia po sio to lua tulou. O le tina fa peo sio a inga fia whangota ia. Whai isa utala ma lua talanoa pe whai ei. Se ilo ngā to lua to tolu lau te o, ia po wani vai ngal saunga le mua ia si le fia tau lava na mata i tūna le teimi e wani to tupuni whau lava i sami ma vai. Tele nu mela ni tau sanga nana e vai mai. Ioi, o na vai tau atu i whai nu mela ia peo ni tau sanga o fitu ala tau mali liu le foi le mali le mori. Le au vaenga le ia o la tau tusi. Foi le au taifa sa, le au tata mod. Tau whai. Ia o tūlanga foi i no ringa whatama e pol meo le whale tonu ua sori tū la fono ia inga le ia mantua tamai e o mafangu ea. Ia o te ilo foi o tau mau atu e foi nei vaenga o matou tau foi e matou ainga e ua qualify ua maua la tau tusi wha maoni e moro i ne Wellington. Ia o tau vai e whatu la fono foi le mamau i lalo le aro le whangu le tian mo. Ma le umi tiano. Wa fa mai o le mau lalo le vaenga e tiaroi o le fufusi fo ina le ofu lete ofu fa pena ma le o kisene le fa ai e no winga e wa pe te vai e wati ma e pipi tino o tangata te me tau ia ai o fa pena fa na nauli ile ai o lo to tele o nga samile ya ma tala le vai tau ta tau e fia fa ngota. Ole o fama mongo ia mai le maloni sila le vao Iulai. Ia setema. Iulai au kuso setema. E tolu masina o tau sanga. E lata le iva miliona tupe ngau o tangata ni usila lau tau whavalea. Te le nei tupe. Ele o whai tia. Ele whai tia. Ia o leo whai o tangata o tau whavalea lua fe ono sfuru iva. Le au mai le tupe le lata le iva miliona. Ia na fai nume. Io, ia fuala le kuata ia Iuni me pelila pe tolu masina. Io, tolu masina i tuato tolu masina le utata no. Ele fa la tel fa miliona. Ale wo mai nei ia September October so to fa sa July au kuso September. La tel iva miliona tu pe ngau tangata ni usila ia. Ava fela sinu la langi la fu ngau la to ila to fa valea online. O whanu mela lewa pia. Tolu se lau sfu wha tangata. Na ngaula la tau wā ili se lau tā la, ili awhia tā la. Tolu se lau sfu wha tangata e le wā se lau tā la, ili awhia tā la la tutu pena ngau. Se fulu lua tangata na le iloa le la tau siria ma le sfuru wafe. Sfuru wafe. Ia ma le toa tele. Au le tele lawa lau tau whavalea. Online. Lunga o penga o sotainga. Pea ma le e ono se lau tangata taito tasina ngaule la tau fitu se lau a fitu miliona ma lima se lau wafe i scams ma frauds online o iei fu isi awala fai leu tau whawalea a le ua mai o io mai ia o le lesi fo ilea vaenga o le tau tua le si ufonga le lau mua e lapta ia o tatu tangata au a lavana i whawalea tatou is tangata i lunga o penga fsotai ia mai o le tele man tua foi le foi sadia ai mai le si vai taimi le na fai nai e tatou Samoa mai Kalesia ia le o le mataala foi le o le Reserve Bank of New Zealand le na no fai na su mata ofi o le tele foi la na o tangata taito tasi ia pe o me ia OneCoin Bitcoin barato ai foi le stalonga walanga o le moli mau fatotoina le o te iloa le taimi le talono apelila me Juni Tausanga nei? Ia, tausanga nei. E foi se tasi, foi leo te i lorele, o la uo. Ngau le lima fe. Lima fe? Lima fe. Ai, ele na o la ua.
la vea tu Mauricio le whanau. Ai mafua fo i o tau mai lesi o. Ia, e pe i whaoringa le, e pe se taalonga e mafua mai le app fo leo TikTok. Le whape me whaiona e tango ave ni likes, ia maoni au likes pe whasefu. Ia ile aso. Ia nau, ai pe i tupi na pe. O le whaingara na whamitala mai, mwhaari mai e teo. Tu sana to e sau wale tupe e maua mai le tal, e se lau ono lima e maua mai le aso. Na sau wale. Awa sau la lau mana, sa te tau la fta ngofi, dala le tupe na ma to e tu ui. Si, ave si siakau. Awa mana na o e top apa yale, e sau le tupe na to e top apa yale lima afe lea na tu iai. E alua ngai lunga. E li a to se ono masina. Te i awa ua mai le message fai me ua heke tangata le a le se toe o me te mine le toe mo o so la ese leo vaenga male se o fofo le fale tupe a ioi o te vea tua ile tala anga o le tangata whape o ta ua o le vei tala anga o ta tupe sa utonu ia o le ngaluenga tupe to ese ia po se mokesi po ta vale e la tu va ia luni tupe ese o sa utonu tau lona masa sa lo lato ai fa kula le umi ono masina o fai tau lona fa pe lo e sa fa pe fa tupe o fe sa tupe le tau fi lo la tu tau ina ia va ai la ko customale o ni ia fai ia pe o sa lo telu tunga na yo me temini yo fa tu lo tal lo fai fa vai o fa ma fa la ngai le o se e le o se whaafitau ni na mai se se o lua lava. Au te ofo le luanga wa i nei mea pe o leva na tato malama le tele o lau tau whaasele nei te. Ia, o whapena, a whai o le tatau se e tia i tato tele o le mata le Facebook ma le tele o tau wha tosina le sa wai. E sole, aua tato tau mamao e le ni mea mo i nei mea. Ia, tala tato reina, o alisi tau wha vale a fau e sile fia. Ma le wha i loa. Au e lapata ia i o tātou tangata. Tā uana al whaim tātou talino mi tā pune. Le la tātou anga ia sifia. Tele fo le au tau whavalea le la ia i nei. I ngau o isa tutongi o se si o kirisi masia mai mau. Posa ngā savings wo lewa na whapelepele ia. Fia le tangata ua alu lato mo life savings. Ule le a pensione ia o nādu lo le ta whau ia o se me. Ua e alu lea o ngai vai ngā whapea. Ua ata wha longo tu le natupe. Iva miliona i le nei pena le tolu masina. O le matua i te leo le nata o whaavalea ma le ngau. O taun ta ofi nei mea. Ia e mafua i o tato wa tasina whawhitau li lea leo na whale tonu mawhawhau istangata. Ia le whawhitau li fo i o le tupo whawhitau li wa whai nei ma piuse whanau. Ia mafua i a whai nei ai. Tolu walu lima rua whatasi vidi mai tātou tala. No, lesi mta upu popol tātou whasoa. Ia le mata upule na fi na ua ia matua ia ma le vaenga le o mai toto ia le vaenga le o fola toto e tui listanga te pe amomi e mo musulo ngali ile o mai toto ila to sa mau al fa mai e tui le la pepe ala fa mai mo mo la sa ngale mu ia ia o mo fai tui o tanga tele tui mai toto ia ala mana o ngali ile te tauna mai toto tanga tele mau al fa mai tele no foi po face fi nga lo tatu tu wa le vai nga le mana mi le toto o le tele o lo tau le e wa fe nga il tangata ma le fa fita o le fa toto e ai mana mi se toto e te tau ana a wa le toto le ia ele sa nga le mu ma le ia fo mai o ia la toto mai ia e mwhaiona o na whaasua vaenga ia ai pi o la fo ile ia tau matua ia ai pi la whai donga le tau puna la whi na ua whamisi donga le wina mai di tala fau le na mai tatou tala la urunga le vai asa kore tele tele lo whai po le asa manato le tunu pe hapa pe o se tamai titi po se tangata o tatou a le whai ile whi na o le ta oto le tangata le whai mai fia mo se toto le la o le ua lua tual marusi ale fa ya fi na nga le ai mai matua i o mai le tu le vanga fo ma ya le fa fi na ya le tolu valu lima lo fa tasi la tasta to pese va fa vi fianga le tai au to su fa minute o le ta le o le iva
Ia le wel tatu valau ngol tantu leina ia fa tala fatu malo so ifua. Ia so mo ia fa tala fatu. Lo sunga ya au ni tai au. Oi, tai pai, pa mai o ni tai fo le sunga. Ia, mo ia la vai lo fore. Ia vi ele ia so no mai. Ia, ba no la vale. So tu e lo sunga. Ai, Malo. Ba ngai le da ki fa so a kule. Si tilale nga mai le lele. Tenga ke do karia inga si toto. I. Ngo mo bia sang kam. Okay, kau masal salon tina po o se taltonunga. Ya tulo wale kalesia le yel taltonunga le. Tal no atua. Sa ile kama ta isa la vea ile trailer o le loli. O le fenga mengo loli de po di Napier. Ai ba wale piccole. La vili mele wila kama ka ila tala in mo mawoyoba. O Samoa. Oh. Ngala vea ila ia le ma ni ko lolo falma kele haisi. Sa mga mia la se penga koko wa kele long koko wa gus. Anga oki long kan kongunga. Onga kan kongunga le koi kua inga. Lau kele kali inga se tokto mai stangata ki olai. Oki ala nga mali wala ska mai ka ilonga kan kongunga. Ngau farngolong ala ba ya song king yo fa sauli mele. Ya ngau fa pe salo ai ayo sikat kongunga le so loku ile loku le tina. Ba te o loku le kele te ka le kering sa mo loku wai ai ka maso salo po se me fa penga po se taltonunga. La elenga kele karia inga. Pela le ka ka ile o ke kala wai. Sa. Ya ngamaliwa nga ko kele nga fo kui koko ai le karia inga le karia inga le e kamaka nga maliwa ya la lunga le ska ka yo kia lunga ko ia mo esa le ia malo au ya au ko yo pisisi ya la ko pa vale ia kele dia ko kala ye me so ia ese tu buzoa e miki de muasia kalole maka ia na ia sa si me mangu le lo talima naka bangu ai le ko sanga karwai ia ala se mangu akele pe ala le mele nga kupule ile le nga sa no ia le
na se nga si dia la si ai nga pa te ngala ni nga kupia alanga la nga sawan me le kambo kango so pa ia sai lo ma sa longa va penga ia uma ia sa o pa apa ku le me wa maka ka bla po ai ia bole se ne ia mo ia la nga o ia ai no nga bla ki ia pongo miti ya ya na la penga o ina no ka ma ho po den sa ya vele ke kusi de mere ko ngor kuspai o ponga ia o mele nga umal mga o mele mo ele ma fualang kusi fual ko kuspai ne mere sa le van lapta ia tatu ya o ngale le sele o nga ke aka mba ya ho la no ka inga le o nga yo ka lo le ka ikor kupu ala o nga mele au sida pe wa kupu kamale ala va to ko le lo suba le alo te ya tu mo le aso po fala ya ko kala me ne aso mana foi le vai nga moli le o ele fa so ale moli o le moli ya wa esa o le o tatu tau ele o portu spai langa le o uma vai tau tele i feola mai o uma na mai lapta inga ya tatu le moli tupe e tatu alo mau e sei male tupe ele le tupe e tele o na nga ai wa fai na ile loto tangata ile i fale tono o foi tau nesa wa the love of money is the root of all evil no ole mana o ye le tupe ya ole fa pongaina le o mele uma au tupe ai ta uto ya ai mana o lo ye tangata ya ole mele le mo mana ale ta wa le futat fanga tupe ta tot feita ulangai ile lotu ya ti ai le tino le kalesia ai bo mafu nga wang sala lotu ese me ya le fa poninga le lo tal amul mana o ye ole la wo mai ya sofia ya ole tu lo ole fa ina sivila ngalo se si fa te ngala vat o taule mau ela se mafutanga vole le nau tu ia tele se tu ole ma ila le mele wa hai mele le fa ngalo nga sfuru ono tu la sfuru valu tu la les ya o ma isa oala ono nau tamale o ile avita vale le matalo matasi le vaso teni ya tu lo tele lo plan ma fuanga le fa ngalo nga umista ma le mali wa ile ngalo ko ni tu la fa ngalo nga deso ya le vala miel malolo mo miel malolo talo fa malo fa talo fa tu le nga fa lo oi mo saute tu fumo sí está bien malo yo fumo ya mo la ni mama ai la fumo ya fa lo ya wa mo tu saute ia ole e se o lolo pe fa kimu ai le mo kimke oi ia ma como voyo ya nga fo kimu ye mo ni vai ka o vi la fo suava am chalo ko mai kimu ale au ala so nei ale ma fan ma ya mo le ko fa ke le mo le o ngi ka sa tai lava yo pisa le pude ko ofisema ila ko mo sa ko fa me ni ka sang ke o le ko mo nga mo ma ko ko ni o de la mananga manolo mo sa mo le ko le nga fa ke le alo mo le ko kala me ni ka sang ako ka fo le ni mo pero ko so fu ya wa fa o no o bala una ai lava ya ako ko mo se abongo ya ni mo ni ya mo ni ya so ni ko le nga fa ko mo fa malo ya mai ya am kan si o mai fo ni ya so ta ko ka so fo ya no fo di mo ya ko so fo mo so ko fo i di fa u ni ka usanga ya i mo ni mal si ya o le ko kala me le ile kama kiki le su ko usanga ya ya sa ya wa uma na kui le ko tawo ma po kala mo mo tu le ko mo mbo fa mai de ainga le lo ia le ku ka mo ki gana ku ole emergency so ke du mo nga ma ku ku lo ko le ai mun ya ne o lo le ainga o ko ia o ko ka fo ia le o ma ile o mo ki ngo pe sa la be le ko wiki ya o na ko ngale mo ko fo me fo le h
Ele mafai o so ku se ko se si fo le o le pui ngal mele ki o ku koko ele ile so le koko o le mele le ki ele lo ia le ainga o nga ka ia ka por koko man koko o ma ku ila nga ba ku ia ku lo o ma ale ma sa la ina pele I aba kun koko nga la le me fo le o wiki o le mele ia o le fa ai unga le malo ale fa masinga e fai I o kulole fa msingo ila ule kilo le mele nga sau I o kulole malo e fai le mele ku ilo koko fa no na be ile ya la no le ku le lo ye le ai o manga o ile ai me chef fini ile manga o ku le koko mai I koko ya e ma ya le mau le so le nga I le mele mo mo wa e fo yo wa le mo mo yo ba ya la kuda kan kongo ele uso ma ko sa mo angale ave fa ma si va ko le sa fo mo uso la e ko pa ki na ina ya ave lo fa ma mo ka ko sa vai ona fa ma ina ko ko asi la o mo ya ar kala le angale ave va ve ya va ko fa mai o ko ki ko ai ai o kan kongo wa le o mele le fa inkakele o le ia ka kawur ka maka ia fa yisi da fo le ile ola ia ele o le mele fa pere fa ku le kokonga ale o ka le si o le fa me o le koko yesu e ola a ko le kan kongo o le kilo ma koko yesu le fa pe e manga lo ka ko ile mele ka ko ki fa ngai a fa ila musu ku le koko le ya o ainga o le koko le na o mai o la ka ya a le ku le longa o ka ko ia ka ilo a le lo fa le ka mai ki ele o ilo ka mai ki ya me ia le fa fi na nga la tau ele se ilo ka mai ki o la fi o fa o lo ka mai fa fi na nga o nga ka ko nga ia ka ilo ia o sunga dia kai se ka ko ia ai le ka ko nga ka ilo ka ko ia o sa ule fa so e ka ka o fa ile ku le kokolo o sika maki ia o lo ma luia se ia fa ye ma luia o la ele o ia nga do le o le melen ku ia nga fa ile o sa nga fufu a fo le mo la nga ia ka al ke ni ele o do ka maki ki le mele ku ale ti na ku mo le pa ale ka ko ka maki ki yo tu so o le sona le mo tato te o tupu ya tato la tato fa o tato fa ia ai faftai tele mo fa mo yanga faftai foi no fa so mai mo fo ai mortato di tio ni tau sanga alo ftere atu mo via le Christmas mo tau sa fo ni po kala ya fa alo fa ya ta sile tatu pa angai pa futa mai tani ya o ta sile pa angalang lango le tatu di tio lo ftere atu le sunga leo male ainga tele le fa mo tau sanga tai o le fo fa leo ia lon finangalo mo tatu por kalame ia me se fo yo le lango ile mfai fa ya tatu le tio foni la fo mo mai le so ni sunga ya leo male ai ia le wotari ba tatu fa so ile tatu fa so le ia pe mo tatu telefo ia usi mo ia fa fonga tala nei mai Samoa Fatalo fatu le o ngā tutolo nei vai yaso isi o tātou tino, e o sa whao popongo le tauto masani le se fonga le mua mai Samoa, ta wana yana telefou o si mai al whafonga. O a wha mai ane o onga mō le lua aso sa whaatau teia e mata opo e wha, mō ta itai o a fio anga te itasi po o matai mai a fio anga, le na vai ai lanto e silia ma le valu se fulu o lanto tau sanga le maa tutua, na whaatasiani le o onga le tau manga mo e popo ngā tia. E a o inai i lanto i a wala i te te atua i sa wanga matu ia. E whaasanga i tina ma whanau i te tonu a fio anga te tasi ma ainga. E le ngata ina i mawhaio no lato fo ina ni whaafita auli i a wala whaaleanga nuu. E whape na foilo lato si le fia. I a wala e whiso o taia nea i le ofiso leo leo. Po le tau manga mo e popo ngā tia. I lea o onga na whai loa le fionga le presidente o le tō manga si le New Lina Chang.
tele se o na whaasoa mai nei ta mali o lea tunu. E nisi o wala whaalea nganu. E fesoa soani e se whafo le mana lea wai te tonu a Samoa. Wa si tia maa wa lungai pea, le whai numero tina mata maa i tai o fo i ta maa. O lo sawa ina, ao nisi wa mali liwai lava. Se tasi o vaenga o le porkalame na asiasi ai ilato umo sui na whaatasi lea o onga. Ma whaafisa nga i mō se teimi mua ma whanau o lo i te tonu le lotoa. Ma whaasoa ia i ma whanau. I whaafita hauli na o lato whengai mai latou. O se vainga e whaamumui loton whae loe siri niu. Na matua tutulu nei matua, a o whaasoa ai ma whanau la iti le nei whaafita hauli. O onga male matanga, na whengai mai latou na mafuai, o no o atu ile no whuanga le to manga. O le bori maua sili niu le ngā ruenga o lo latou whaia o fwoi nā tuailo latou teimi, e tausi ai nei whanau te tonu le lotoa, o le ngā ruenga e whaia mai le whatu. O le tau manga mua e popo ngā tia lo fsosoani mai le whatu pei na le malo Australia, e lalo lan matanga ruenga o le vaa e whafo me whatau wa inga, e na ia o oi nai pe i lantou ia o lo wa aia le tau manga, e wha malo si e wha wau pe le tautua, e whaia ma le whatu. O le aso na nawhile na whaasai ni e le vaenga lo na lua i tu malo, mo le se lau lima se furuafe tā la, le poloketi o le tasi le miliona tā la le tau sanga. E iwa i tu malo na sai ni e le aso na nawhi, e se maile se furuma le lua na sai ni le vai aso te anei. Le au fia i whaasale le anga numero tolu, nganga e maunga numero mua, vai maunga lua, faleata lua, nganga e maunga numero lua, whaasale le anga numero wha, o whalea lili numero lua, palauli numero tolu, whalea lili numero mua, whalea lupo, palauli mua, ma palauli lua. O le iwa i tu malo le na saini le aso ana nafi, e au fiei sa fata lua, o whaleata mua, sa tupaitea, a ana lofi numero tolu, vai singano numero mua, sa nganga numero lua, sa nganga wha, a ana lofi numero mua, ma le pata i tupa i lunga. Wha lia le fionga le ministaia le ota laki la mostele sio, e iai tu malo le wa saini le selau li mas furuafe tā la, e le mai a mai alato reporti sa mo o mia i lalo ta iala, peita i o le wa wha amatu pe iai le selau li mas furuafe, ma le ava noe wha mai a mai ei vaenga mo o mia ia, ai ona ua mo o mia se leni e tutong ie le au whainga ruenga na tō fia. Na whai lo fo e le fionga le minister, o i tumalo uma ia wa mai a ma ato to uma mai vaenga o reporti sa mo o mia o tupe whaalu, o le lua se la wafe le na fausia i official fono wha vai mo mua, o i tumalo ia, o le a wha amatu atu iai le lima se la wafe fitu se lau lima se fulu tā la. E lei wha amanino ina mai le fionga le minister, po se leni i o le miliona tā la o le tausanga le nei, po o le vaenga tupe lea, o le miliona tā la o le tausanga te nei. O le vai aso fau, o le a wha solo atuai e le isi tolu se fulu i tu malo i o lo o tutoe, mo le sainina o alato se leni. O le aso lua se fulu le masina nei e to e tawa o fia e le pāle mene i lana fontanga, o le atutu la i eifa i pule to tolu i au wha mawai ese mai le vaeng wha upu whai po le pātia le HRPP. O le fionga ale vena ale, o le tu malo wha pāloto whaleata numero 4, o tu u anasi i leota mai le tu malo si umo, ma le fionga mau u si osi poe mai whangaloa. E tali taito atasi o lato mōlianga e ala i le tusi le watu i nātu iai e le fionga i le fongwhitala i o le mota, papali i li o ta euma se pau, e na wō lato solu i le vaenga fast food wono o le tula fono whaavae, ma le tula fono o whainga pālota. Whai loe papali i o le vaenga fast food wono o le tula fono whaavae le pui lua, o le a whaanga fua ina le no fō se sui whai pule po se sui so fono le pāle mene, pe a whai wālua ia sana tusi whaamawai e sai nia lava ia, ma whaatua tusi anga ia tu il whawhawheta lai. Pui tolu, wawa noa ile no fō se sui whai pule o le pāle mene, e na ua whaamawai ese ma sui lan vaenga wha upu whai sa ia i mua,
Au whaanga solo mwha wau na tiu te whaafeipule i se paia inga o lo whaanga solo. Whai loa le whionga le whongwhitalai, a whai ai te i lanto umanei o lanto mōlianga i fua le whaavae, o na tu ina tu lo leo le mata opo le whaamasinonga e ilo ilo ai. Ai pe a whai ai o lanto i o ina, o na toi whaia lo leo whainga pālota la i te o lanto i tu mā lo, e tusa malitu la whono whaavae. O le aso leo le a se i nai la to le a laki le kuota ni usila, mai le fia feo tangata sa mo le tālo sanga, taru mai le lua fe lua se fulu le na poloka ai le a vanoa, mo a vanoa a vea i tangata sa mo masiti seni ni usila. E se pepa mai le official kumsino le malo ni usila i sa moa, o whaadi ai o le a whaonga mai i la to po le fwoi numera, o i la to i tālo sanga le lua fe lua se fulu malitasi, o na taruai le sa poloka i le whaamai o le COVID-19 furuwiva. O pālota ia sa le i whaongai na mai le lua malitasi, o le awae vai to tono le whātau sanga e le lua malilima. O lo na winga, o i lātou na pālota e awhe on se lau lima se fulu i le lua malitasi, o le awae vai le i to tono o le a whātau sanga. A mai al tau sanga lua lima, o na toi a mata leo le fwoi numera maasani o le afe se lautangata sa moe mwhai o na tālo sanga, o le atoe tālo sanga i te tono le lua maleono, ma wha wawai lava le numera maasani i si tau sanga muli mai. O le aso lua le vea so fau, o le alo mie matu ina i lunga suafa uma o i lantou o le alaki le sei, o le nei fwoi tau sanga. O le tala fau ia mai sa mo manuia le nei aso, whaasoifoia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. Ua folasia le komisi mo mta auptau i pisinisi, la lātou reporti whaaiu e whaatitau le pisinisi o lo sapalaina mea whauwhale, ma o lo whaifo isa lātou su ingai pol kalame o taui i chip ale company ale Fletcher Building. O le Fletcher e whaiale i tu aingo lau papa le chip, le whaatino le Windstone wallboards, mana te umiaina le iwa whaapasene o le chip i le maketi o ia o loa i totono ni usila. E eni tupe toi whaafo i po ni taui, e whaia le Fletcher mo pisinisi po company e mawhaiona whaataui na ato o toa, ni uta o chip ma whaonga pia le Fletcher e whaatau mai eia lātou lau papa nei, o se tūlanga o lo tāpunia i whai totoa mo isi pisinisi la iti. Peitai, au whaasilsila i le komisi la lātou su ngai lea mata upo, na wawe i fo ise ngai o inga le Fletchers, ne pe ono lātou whaalia e whaapea, wa tāwhia nei la lātou pol kalame o taui mo pisinisi le rebate scheme na whaalia le komisi, mo tangata ni usila umalawa e mana nao, ina ia tāla whea ngai ma le leini malilia ngai whaia mo mea whauwhale. O lea ua whaia le komisi le reporti e whesoasoani ma lango inai i lātou. E la tai leiva miliona tālani tupe ngau a tangata ni usila ona o whainga tau whaasise i le vao le masino i unlai ma se tema o le tau sanga nei. I se whaamatalanga le CERT New Zealand o lo ta wai, wa whaonga le reporti e whai malapata inga i tangata uma, ina ia whaia la asangata i tasi uma e pui ai mai wheso o ta inga i lunga o penga ta whailangi. O le reporti a le CERT New Zealand o lo whaailo ai, e tolu pasene na si iti ai tupe ngau a tangata mai le tolu masina mo atu, ma o atu i le se laulu valu pasene tupe mau. Lea foi ua whaamauinai, o le taimpito sili leo na tele e se vai ngā tupe ua ngau a tangata ni usila, i totono ni masina so o se tolo, mai whainga tau whaasise, talo na amata whaatino whaamaumaunga i le tau sanga lua festival fitu. Na tā ua le whaatonu sila le CERT New Zealand, o se popole ngā tele le alu i lunga alfai numero a tupe ngau a tangata, i whainga tau whaasise, peitai, talo sia ia avea ia reporti, e whai malapata inga ina ia no fauta ma whae tete iai, tangata o le atunoo, o le totele lava tangata i le valta i selau malta i lima selau tā la tupe ngau. Na whaalia le whaala putuputonga i whaapea, o le tele lava o mafua anga e laio na ngau tupe tangata, o na ua si itia fo le numero au na ngau tupe lafo e leo whaatanga ina, o whainga tau whaasise i whaatawa inga o loa, whaapea i mafua i tau tupe.
ua fautua ina le atunu ina ia vave o na longoina le Surt New Zealand po le fale tupe pe a whai ua iei se masalonga ua whaina tupe mai whainga tau whaasese. Ua ioi whaatasi le iuni a tangata whainga luenga tine i mō malalatou whale whainga luenga i sei ungo la latou whinaunga i tutongi matulanga o latou ngā luenga. Na saini elephants, pol whala potopotonga mō ma whaalawalawa whaafose i New Zealand, ma le iuni a tangata whainga luenga tine i mō, ni te utuunga o sa latou malilianga fauso whaatasi. Lea na whaia iei se palo tā sui au i tutono le iuni i lea solua, na sauno Watty Watson, le whailautu se le iuni, o le atau le maina e tangata tine i mō se si tanga o tutongi, e le vaulus fuluafe ma le luas fuluafe tā la. A matatu le masino iulai i le tausanga a sau, na mawhaiona au sia lea malilianga, pe ana le ai le lango le malo. Whape ma le finau malo se le ministau le loto i whale te antineti, pe ona sauno le whailau tusi. O le ofo momona tu inatu le fensi le masino iulai, sa fas 5 miliona ta lalo na whaatupenga peitai, o le malilianga le awaiai e se lau fas 5 miliona ta la. O le malilianga, o lo ofile si tanga i luas fululua, i le luas fulfapa sene i te tono tausanga e tolu, o le lango mo le o le malolo ino le mafufau, masia ki mo le kānesa o le auti nei mo, whaatase mafsosoni tautupe pui ai, ala tautupe maua. Wa ioi whaatasi whaia onga kolisi po oa onga maululunga e whaia sa lātou solo te te. Ina ua o lātou te ena ina seo fōtutongi mai le matanga luenga o a onga e silia mali luas fulua whelea whaingo whaia onga i le asosiale PPTA. Sa whono i vaenga ese o le tunuu i le vai aso taluai. Mo ua pāse ele whaio sa lātou te te mo le aso e tasi i le kuata mo le tausanga a sau. Na ta awa le presidente o le asosi. Melanie Webber, e matoala ngona lo lātou whaanono i leo fo ufola si atu al malo, mai le ise vaenga mo whaio na tali ai, i o lātou popolenga mātou ngā lunga, e whaani malilienga so whaatasina i oe i eisui al PPTA le vai aso talwai, o lo ofi e whaia onga wa onga maululunga whapea mapulea onga, peita ina te ina uma, na toi tolo ni sol te le masino Novema, ina uofi atu al malo i whaatala noanga, maofo atu se fesosoani tau tupe. O le tamāpo le taule le alena fito amolo na tino maliu le itu i sautu le Scorching Bay, au le taina le itu lai valu le tau na nafi, talo na le iloa mai le asonga fua. Wa whamawina e whapeo le tangatalo na ono le ua malemo i Wellingtone i le nei tau sanga, ai ua to a fitus fulfitu ai, e ma le lemo i le atonoo. Watu ina atulo na tino maliu mo suenga, ele i whailo i naloa i alo na suafa, mai suenga o lo whaanga solo. O se tasi leo whaamana tupea le tūlanga mo mia, o le nofo sila fia i tu e lamati ai soifua i le vai po le sami, pe ona ta ua se saunoanga le pule sila le Water Safety New Zealand, e langona le mafti o le loto, i whaalave whaapenei, pe ona saunoa Daniel Gerard, e iwa se fulu tangata male lemo, sa le te tauno o ile tūlanga le tausanga lua whelua tasi, o se whainu mera pito mawalunga le tutono o tausanga e se fulu. E pito silio na to tele le tū pāwa lii, e mali liupe male lemo i le vai, e to fitus fulu ono, e to as fulu whaila whaingo to maitai ile lua whelua tasi. Sa tusi e Gerard se tusi whaalawa i tele, ne iauna ina i le tū pāwa lii tutono New Zealand, ina ia tautua nā le saunga le mō, pe anga i le sami ma le vai, i le anga i atu i le kerisi maso le nei tau sanga, o le whaanaunonga leo ainga, ia toi fo i atu tama pe ao i le sami, na ta ua se tasi o whaululunga le ACC James Whittaker. O se tūlanga whaanoa tele le whaalawlawe, le na maliwa i lea tangata maulu, masato e whaamana toi le polokalame le Water Skills for Life, lea e langolango ina le ACC, o lo umawaia o onga moto mai i le saunga le mō, i le sami ma le vai. O ana nafina taua au ina tuai whaamaoninga i le whaamasinonga mawalunga i o Kilani i se mana onga le te whātu ora le soifua malolo ina New Zealand. Ina ia tau ave ina le matanga luenga le puleva ai e le pepe whamasina le uomo umia le whaia whaanatinati o sona tautonga i lona whātu o se taimi mulimuli mai o le a whailo i se whaiunga le whaamasino. E mana na o mātu o le pepe vave whaile tautonga peitai e le o mawhaiona o lātu ina atu se whaatanganga e whaonga i se toto mai tangata ua whaietu i pui o COVID-19, a ia whaonga na o se toto mai tangata
ele i whaiane o lātou toi pui pui. Sa li potia e whapea mua atu, sa ioina le lunga li le whaonganga o se toto, mai le sapalai māsani o toto, le sa whaonga ina i se tautonga mua le pepe, pe ona whonga ina i le whaamasnonga, o le whaamatalanga ala lalo ia o Sue Gray. E matua o ngā lavani popole ngai whaatatau le saunga le mua le tui pui pui, na whina watu le whaala potopotonga o fōma e New Zealand, e le aini whaawhitau li tau le saunga le mui toto, ia ua mai ona tui a wāta o tonga. Ua whaiese su enga wā ili le iai, se osa wha inga i whiso o ta inga wha te konolosi, sa wha atutu tono ili whaitau wawhio whaila o tangata maali liu, ma le soifua malolo ina, na ta uela mtanga luengo le soifua malolo ina mali te whaatu ora, na poloka le avano e mwhaiona maua wha maunga, i e ta whia le wha la putupotonga, mo au aunanga viso o ta inga wha te konolosi ale Mercury IT, mai le tasi se matanga luenga po se la sa iloina le te leo le whaafita auli, na awhia i avano mo le fia maua whaila, mo tangata maali liu e siful whaafe lima se lau, ma le tosa ma le whaafe o reporti o tautonga, ma su enga i tino tangata maali liu, mai vaenga ese o le atunuu, o whaila i e ta ua Coronial Files. E whaatatau le whiawe inga o tangata na maali liu, i le pili o ta mai a Novema luafe siful valo, ma Novema luafe lua. E tosa ma le valuafe lima se lau lea wha inga o wha maunga mo au nanga, e langolango mafisosani mo tangata, o se ainga ua maliu, i le whalama i tele middle moa, masa fiai fo isi wha maungo ngase, na ta wale te whātu ora, na ilo ina i fo mai o Kilani, Wellingtone, Tauranga, Waikato, Manele, Sone, hia wha maunga, na ta wale ofisa mo le komisina mo mta upatau le puipuinga malo wha maunga patino, sa wha ilo atu i le ofisa leo sa wha inga wha te konolosi po le cyber attack, i le asotolu se folo o Novema. Sa tautino le minista mo whaasalalau le asoana na fi Willie Jackson, o lana whaatalonga le na whaiamaleli i whaasalalau le TV tasi Jack Tame. I le polo kalame le Q&A, o se tasi o na whaatalanoanga sa le i le lei, na whaiawhina ngaleli i whaasalalau, ma leli i minista ni somta upe whaatatau, i le tu whaatasingo le TVN said, ma le leite o New Zealand, na la iona whaalisi fina ngalo le taitai o le Act David Seymour e whaapea. Ana whaapea tupu o le taimile o pale Mia Helen Clark, se manu ua whaamalo lo lele i minista, na whaalia fo ilta maitai pale Mia Jacinda Ardern, wa mai ona ia talano atu lele i minista e whaatatau le whaatalanoanga, mai le ioe, pēna tatalia ina nisi o saunoanga Jackson, sa whaieli whaafina unga maleali i whaasalalau. Safsingi el pale meneana na filele i minista e winga, i ana saunoanga e mai selo na si ufufonga ina uatali, inisi o Cecilia Jack Tame. Peita ina ia ta ua, wa mai ona tala noa ma le pale Mia, ma ua ia talia ina fo ili saunoanga Ardern, mai lea i fo isona manato, na talia ina Jack Tame isei tu le la la fa tala noanga, ai ole au fa asalalau, le ua ave ina leanga la tala noanga, ilana ia mātau. Wali potiele le tia New Zealand, e whaapena ta awele ofisa whamalanga inga New Zealand, la tau tele o iloa, pe whaafiona la whaatu ini tangata, ni visa no fomau, ma sa whaato esei tangata na afiele whaafita auli, wa ta ue whaapionisi o whaafita auli, sa tu lai mai, ona o se polkalame i komi piu tal matanga alwenga, le ana amataina mo le whaangayo ingo visa ilunga fsota inga whaate konolosi, esilia mali lima se lau lima se fulu ni whaale tonu sam whaiona mawile amatanga o Novema, na whaalia matanga alwenga, ile lava se polkalame tele whaate konolosi au noa mani whaafita auli, mo ua ioe fo ila la tau au nanga, e yeni se o tangata sa whaafia ngai matulanga whaingata. Whaapealu i tau lea polkalame fau, mo o whaafita yele ono sai o tangata male nau. La tau tanga lulu e whaatasi ai, ina ia wawe ona fo ia whaafita auli, na ta ue whaapea. E yeni tangata na whaalua ona o fo ina pe la fo atu yeni visa no fo mau. O le polkalame le lua awhilua tasi resident visa, ma yei mafo anga na tula i mai ai, hia whaale tono. Tala i ta'longa, na whaate ia le awa Morocco le au malo se pania. Ila la ta'longa, ina ua manu malo i tolu ile le ai, ma uofia toi Morocco, ile quarter finals po awe valu pito ilunga, o le taamilu sanga soka o le ipo la langi, ile itu bawali ipi ona whaangasolo ai kataa. Na whaiele taimi whaupopol ta'alonga ina ua mai a olo tutosa e tau whaile aini ai. O kiki ta ilima ina whai mo awe lua na manu malo ai Morocco e tolu ilele ai. O le taimi le nei o lo whaanga solo,
le taalonga le vao Portukale masuiti selani, mai o mai le taimi o talafou ua tasi Portukale i lele ai a suiti selani. Ua whaamalolope ua tuli Eddie Jones mai le tofinga o le whaiaonga o le aulakapia Engelani, ina ua mai ai seiloilonga ala lato iuni lakapi. Lena whaamawina i le tūlanga wha le tonu o le tau mawhainga Engelani, ai meisa le taamirisanga lena whaatinoina i le masino Novema. I le taalonga sa whai e le vama Afrika i saute, le ana whaia ina i sa fulutolu i le lua sa fulfitu. Sa whailo ai le fie fio tangatana mai moina le taalonga i le Malai, Twickenham, i la lato, au, i se pepo wha amatalanga le iuni la kapia Engelani, le amatafa ngā solo tāpenanga i le sa ilinga o se whaia onga. Mō le awa le atunu o le taimine o suitulanga i le whaia onga o le laina i luma Engelani, se ia maua se whaia onga tū mau le au i se taimi o muli mai. E na o le lima ta alonga na manu malua i Engelani, mai ana ta alonga o whaia se fulu malilua i le lua afe lua. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa, mō le nei vaenga o le tae au. Ile tu singai moa,
Lai fa fianga le tai au mai ata tu telefon tu mo la no fa fonga ye le tai au nei lava. O ile au uli. Ia pe ata sfun le lua. Ta sfun le lua. A fonga le tai telefon. Ta se funu el porkalame. Ia o le ato fi vai ia ia fa tu le fionga la wano ati lawa. Ta sfun tasi el porkalame o le mori le ava tua. O le ua tato iai i le vai taimi te le malo foi po kala mel tato di tio ya si au le foi fe por to sang fo e por kala mel o fa wo pe ni te ya msalo pe to tasi to lo va ya so fa mai ale pero por kala mel ne yo le atfai por kala mel muri le o la sfai le nei fo por kala mel o le la lo lang yo aso nei o la sfai nei por kala mel muri nei to sang asi au le to sang fo pero le va ngala fi fa do ya a fa pe fo ya lo te sema e fa fonga mai po ya no alu to e watu tatu por kalame ia o le tūlanga lava e te tau ana to e tā por kalame to e whamanatu ia ma to e au ngafo ia wā o nisiri i maua e la tō por kalame ia e au ngai to e whaafonga ia ia o le fo ua o mai le vai tau o aso fia ia ua tofu fo e tangata ma le tu e anga ia fo ile le e whaalo le teimi molona ainga wa o teimi o mafutanga ainga e whapena o ani fofuanga lau sunga ma le ainga le tausanga ya pero le fofuanga le tausanga e tau wasiasi fo islato tunu ya pasalo te lua uma pe ina o sfulu ono sfulu ima tausanga o te toi fai ki si masi sama fai te sile si a fo linga o sa mo me Christmas ya e pe ma nei al fai Christmas ma le to roma fana ya pero Christmas te usanga nei ya we fo swinga le titi ya pe yo le to nga benan of sile pe fo linga a fa pe stula pena ya e fo te to nunga a le fo la malanga sa mo e tele ma mo le alu ele mar wa to nga fa punga fa pena e fai ya wa fo ele o ala tutina la ina tanga fa fa ngo fiem tu mai ngana fa tu bulang tu se alu vai ele alu no for lotto nei ya na tino la sa o sa o le o la so na tonu ya sa o le se senga fo yaso ya ai ono o avano le le ta we ona feira i fo ma tu ma ainga o le fu fanga al tato li tio tato ye malanga ya la o sa mon fainga venga mai ya la i fo swinga lo winga i te mi malo lo si vai ngale nei fo ile ya fainga venga mai tato ye malanga i yo swinga na le il tato li tio le amata tu masina le nei ya moto ya January o te loa fa pe malanga ta tamale ya so fa pe ne so fia ele mau al tato li tio o no te loa al tamai fe ave iso le tangata yo se nga leia ave iso le tangata yo e a tatu e vai tau Christmas e ile le tamale o lona ingo Brian Ruby ya o le tamale o le Amerika o le o tala anga o tamalonde o fa se fulu tau sanga o te ena e company ma au nanga foi la tu te faiata ti fanga ia na script ona tala e tusi faiata ti fanga te lo le fa fonga belta to tu ma se vela usunga ma se na e fatua ni tala lo tamaiti ki si masi tu pura tala vo o tele la tu no e fatua tala o le concetti la tu stala la tu stala mona le fatu do fatina o lo te mala tu tina ma tu al fatu ma lo e ferin tasi vo ile tu stala o tu si tala la o le la tu vo po la sa fa pe na la ta ma lo le na yu mal ta ma lo le na o nga yu mai foi la universite i la master degree fa te tau tu singa mo me o tala mo atifa ai fast food tau sanga tau fa sta ma lo te ena i Italia fast food tau sanga tau mo fai pe Ruatu am te ena mai fa mela tala ta malo o le te ena ona tu singa i o tala fa ile le atifa na tu putele lona nau e tu sia ma fa le ya tili ya ta o to tangata le se o to le la to mo fa o nei la so sfurtasi o te sema o le la fa sala lau ai ia la nata le ta o le single and ready to tingle
Jingle, and ready to jingle. Jingle bell, jingle bell. E whatau vai tau Christmas. Vai tau Christmas. O le atala, e whatatau i se mafine. Sa to tongi no le pase se alu e ta whao le masi. I se ta se resort. Pe lau sa moa e te alu i se vo i tanu page. Pero me le alu e nei tau mesina. Ia tau mesina tau ngata. Sa si ala so tu lumar tau mesina. O le mea lau tupu. Wa se la le me walu i le tei. Sa alu, na puk le pase se to tongi uma e alu i se resort e ta whao. Ai se Alaska. Fe tau e lo ina male tama. Ile ala e utua ile ata. O le widolingola le ata o le single and ready to jingle. Le ala la fali le ata tu sia le tamalo. Ya mau e foi mai sia na o la na movie po la na talo na lua le tau sanga nei. Tamalo le. O isi ata ne tu sia lo I tonu le ata le ata o le the attraction test. O le Up TV. Ya o le isi ata o le stepping into love. Ya ua feo lolo ana ia tau tu se stoi na le. A le winga o le tala o le te ena finau le woi uana. Ia. Mo le pe o le o onga na te whalongo. Pe o le au le fiu ngo fiu. Au le fiu ngo fiu. Pa u to tulunga. Pa u lalo to tulunga. Pa u lalo to tulunga. Fast food tau sanga. Fast food tau sanga. E man tuol mele e tasi lau atai. A fai e ave se script o lau tala le tu se vele atai. Lo pe miliona tala alta. Ioi. Se tau pa pena. Fua le ia le lau. A pe o watu le ata le pe o wha Sofia foi luta fia matamata I pe a fai o le ua release mele ata. La sutasi o te sema. La sutasi o te. Lo inga afa pe te o sautua I le Netflix po aisi o mnangana. Ia na tawhila I esu e lua tana matamata I le taimi o le Christmasi. Single and ready to jingle. Tana le matano. Pe fōringa mai la tawha ai atu le tau wha peltani. Hoi ma meo romantic movie. O to ngā movie fo I ten nofu na o te panga. No mai matamata. E mo wale tangi, mo wale ata. Io, tāleia. E mo fo ila ngona Christmas. Tāleia. Wai pe o atu nuu na I Alaska po le taimina o le aisa ina. Io, taimina o le tau maru. Tau maru le. E mo wale Christmas pai. Ia. O le fole le tawai atu o le tau mawhanawhana tātou alai. Pe atu pe timu aisa ane oi. O tanau nau a tā se pese Jim Reeves sa wawlawe. Ia. Io au nanga io Facebook ma le YouTube se pe ye whale fia a tā pese ne. Awa, lesi tama pese o taimi nei to ngā tama leo Cliff Richard. Tasi le nā tangata mana ia na pese taimi o Christmas. Ia e ona o le tūlanga fole leo le YouTube ma le Facebook. Le te awa pule la tau ma au ne la tau ia copyright o pese tangata ua. O lewa na fatum tātou whalongolongo ai. Ia ai, o le ai tātou pese Samoa e Tamo ai se kula malwai. Tātou whai tu pese Jim Reeves. White Christmas. O le ngore ata, single and ready to jingle. Awa pe fo yo nofto tasi ni tau sanga. Iau te lo, o mato fi whalongolongo fo le jingle meni longo. Awa sa vali mai luma ya papi o laite 5. Oi a taule na matua I mana yo le nato inga poi le te ta mai o longo ala o tu mai fa pelo li male te lo sa vali mai. Ala pati tu tato ya. Ya o luma la tamo mo to grandchildren te ya la tala te se. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
ole rosa ua matala tala. Matau fia sunga taulanga tanga loa ia mal pesere na la pele ea fo i mai ia o lea la tatangi longo Christmas ia no inga alva pe o la malanga pele nga lunga fa taimi ia la ma tua i vai taimi fa pe nei ia o te ro fo ile fa ngo fie nei tanga te nga lunga fa taimi ia fa pe nei pe ale malanga i sa mo Christmas mo le sa mo tina mal fa nau ia po tama fo mal fa nau ma matua mana tua foi o le tele o kon karate ia no mai disi vai ngai tolto sang io e se lo ngala uma tolto sang afto a lo le o to fo ia po to fa popo fo ia ona o le tulang fo le le finga bu ai e le fingo fi ia va pele o le tamale na sa o la o to to sang lo na tali ia va pele to to sang sa o ye le fo ia na finga lu ia to fo ia tu i sa mo buono ia mo me tomo tu pa la mi le mo tu pa malo pa o le fa na tau malu lu ole o to ngala ai le la na wa tolto sangala wa matan tau bala mai ia folinga o ta mai ile atali fa pele na e sa o la fa to a tasi tau sangal te mai ai to la tu la wa fa ai to fa o popola fa pe ia lo to fa o populista e lo tu lima le la sa un lao ai e fiuti na fa tu le pe o lo tet le la ai lu mai o le tamai ti ale ma lu mai o le fi fa la fa lu o lo tamai ti ma o li tatu io mai ngalo te ma lo ranga le ia tau na tina me fa na u le sa mo la ta po mai me io faiva ma ia sa ngale mu o to u malava le te le tala fi le o mai ola so duor verso fo e la wili li si o la to ia la man vi se i to sanga nei te lo to te le io mai ngalo fa vai te lo la sa vi sa ta sanga i fo ia va no ia man vi ia o vai la mana o se ava no le talo si o le ua fa lo lo to le la tam fai e fa tu mu mai ava no io tau sanga tu nai ia le fa tu mo tu nei lua fe lua lima le fa po police fe no tal si ia to le ia fe no mela ia mo le afe se la u fa tu mu te lo ai longa to ye se si a fa ina le melo pe fa ngalo ia o fo le te le ngalo i sila le tau su entra fa ngalo me se ngalo nei o ngalo ka muta ngalo na le muta su era vai te te min ia no winga la o le la vo tu la fo le o ne e so tu la fo o wa pe so tu la fo ia le te le na fa ina ia tata fe malanga ia sala ia ai mo i la to ngalo fa vai te mi ia tu na ma to ia la fo tu pe sa mo wa ti na mal fa na ma le ainga ia ai fa ngalo le o ma fa fia ia tu langa pe ona ye ne ia e tala le sto ino ma to no me va pe ia ele fa dia se fia poto se si de me sa me le tu le fo le val mal to do mal fa na sa le ia ole tala vo ye le si i na ma fa so vo ile ia sa ngalo fa vai te mo so se peilo na to lua o le no foi New Zealand au ye le no foi Samoa e to le ngalo ta so ia vai tu ne ia tau si on fa le tu i Samoa pu e me fu ia na te unga to le la fo se le ni sta mano i Samoa ia le fa ngale fine fa tau yo no fo mon tau to linga mon
E la la tu tamano ni so le pia le ni si la jon tolu. E la foi potol tinala to. Pa hale tu pe jon tolu le sa. Marulu ina tu tamano ni ala tu. As we sui pe ma yelo tu. Ya voilà. O le pe aro tolu ma le pe tinalo tolu. Ma le so non tolu. Awal fa se ya tambale o menga no fa tai. Yeah. Alo fatela tu mo to lo ngalu nei ma lo tau tu ele tu no mai nga. Ya. Ole fa mauni ya tu langa mana ya. Ya tal sia se ile tatal noi. Ya la ke to telo la to le na mai ngano fa mai tai. E wai de to su en pe fa pe mai ya tamai e ole fa to. Ole la Mun be fenga lu. Ya. Ya, ma ye be fenga lu nga tu tolu dua te mati martina la ja mo e mai mal pe pa. Ma foi le nga lu. Ma na bia fa mo. Su e mal fani. Ya vai le mana. Ai pio ai nei pitonu la ia Hastings o Napier ia le fo wata se tu lo in Nelson Maplin so wa so ta ma sa wata no foi nei so le ma na yo ai na so le no fo o le matua mana ia la se vai ngona no na e fia no foi me na e so le no su e to e mo me ole vai o la loi pito mai le pito no mai in Nelson Maplin o le mana ia foi le lo si manga al si manga le mana e mana ia pe wa foi le over takata e sa ole u le fai o ia tatu so u tangata atolva a pe la o si manga o lo e se foi e filemu o le fi vai amato le e no tu foi le man tu foi fu il tangata wa uma foi le mana yo nei el melen tato mai temo tatalo o tato mata tu oi foi o mana mia foi to na si so manga foi le file mu le te mana mia me intagata e ati e over to lo lungo le onus fulu fitsefu wa ele fi va intagata o e fialu si no fuanga na me ola no foi ma si so manga ele yo papel ele me olha no foi oi le mo tala we fialu we le fi vai le fi no se no tele tangata a we fi no se no na me ola mala yo sa ngole yo man tu man yo to file mu o foi le no fa pena ya me se foi no va aí foi il mo le esse to enga voilà out vai o le kiwi o le berry kiwi fruit o le berry a strawberry, strawberry. Te leva le lua na la ua. On tu eta sil berry ese tu. Ya le to fa fo mai. O le fi vai le ni ya tato, lo fi al lo mele ye tele ya la au man. Le yo le umar tata, te lo le tato nga lo pe tau lo le holi. Ya, malai. Ta pena mai la tu vai ya tu lo le lo fa so mo le fi nga la wana. Ya, malai. Ya, ma lui foi la singa ma fo fanga tato tu ma no fo tapo ita mama tina ma tu ma na tu la wa mai fo se la tu tama fanga ti taiao ya ona tal no fo le o to ino popole tu vai to ino fa pese to ma tu fo temi o ta fe lo ye ta la iti sa amor que si mas pe ta no ngala o tu fue ya to tal asa ya le yo la tasta to pese ya ma sunga ya tu lo masiala ya ona taunga to le por kala mel atal taya ta pena mai se ta por kala me fa te lava
ngai Maria mai Joseph ai pete e mai tu si o lai ngoa ai fa fosse lo infatti ngai Maria fana wai lo o Yesu il fele manu kile tele musica vali o fia tanto che pesse me fa manu fana wai Yesu tanto vi ma fia o ia le sia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Una olfia o poatu, mia la tome alofa. Una olfuli pano male kumulo o saunia. Ato ai male aulo lele o maula tapena, o maula tapena. Kile o tele musica vali o fia. Tanto che pesse me fa manu o fana mai Yesu. Tanto vivi ima fia o ia le misia. Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Aina sa tete ama balabala ai wa ngale aso toma wai ama tanga wa ole ala nena na fiuma ai le mesia ia mo wa e tato male na o fia Mariana o fia Kile o tele musica vali o fia Tanto che pesse me fa manu o fana mai Yesu Tanto vi ma fia o ia le sia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Teu foto moia e fa makatuinai e nei taua una ole lo tumo la loa na maluma le alofa fa ama o tato lo to e fio ai le misia kile o tele musica vali o fia tanto che pesse me fa manu o fa na mai Yesu tanto vivi ima fia o ia le misia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Kile o tele musica vali o fia Tanto che pesse me fa manu o fana mai Yesu Tanto vivi ima fia o ia le misia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Venne Yesu sa taupo na wa me manuia Everybody on the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. 'Cause you know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Delete ile wada. So solo your ear, lava. The place is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. See for mine. Il posse hoy estallao. Silverman, il posse hoy estallao.
get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. See my mic. Come on, come on, come on. See the mic and let him know. See the mic and let him know. See the mic and let it show. See the mic and let me hit you with the big of my ties and see my mind through the night and you don't need a dollar. It's free by the season, the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. If you need a boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the FPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, tongue night. Emma nongi right. Time to get this party started right. Yeah, tongue night. Emma nongi right. So see the man, ile pose yo ile sayao. See the man, ile pose yo ile sayao. But the feeling se va lima, awa ema lulu le weather. I drink by the tree and the sea and the go seas and the Moses will for up a layer. But the feel se va ile se va samba, malasha la bamba. I shake it from the left to the right to the front to the back 'cause the bigger my time no care. Come on now, come and kick it with me, you can jig it with me because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Come and kick it with me, you can jig it with me because I know you feel like dancing tonight. Yeah. See the man, ile pose yo ile sayao. See the man, ile pose yo ile sayao. See the man, ile pose yo ile sayao. See the man, ile pose yo ile sayao.
Ya, fatalo fatu le mamalu ma le pa ia le tātou o tunu le fo i tū la o le taiao, le fo o tātou o mai li tū la se fulu. Ia o le i tū la e fatu la ngina mo le tātou proklame o le ato whewai liai. Ia ua fo i ia le toilo ilo ino ma tā upo e me se fo i. Ia o le whaalia fo i o fina ngalo o le tātou o tunu i le tūlanga ma tā upo e fia tala no ai. Ia ua na fo i le neiva yaso marona ngā luenga tawa mata le fo o ma whelai. Ia male afionga ia lawano atilawa ia o ia foi lea o le whaafoina le tātou poklami le nei tai au mātango fie. Ia e whaatalo fatu lawano le nei tai au maroro soi fo manuia maro foi le folau. Ia whaatei tere lava lau fionga se muntawa ta renga si lia la ai nei vaenga le tai au ta lofa malo le langi mamo le soi fo manuia. Ia ai mātou wha ta lofa atfoi whaafeilo iatu i le pa ia maurunga o le au whaafonga, tātou i le lau mua i Wellington nei. Ia ai whape fo i o isi ai uma o maua mai ai le malosi o le tātou whaasele launga, tau tua le nei a le si ufonga o le lau mua. Ia mai lona ofisa au tu i nei Wellington nei le ai o Porirua, ma lo le langi ma le soi fua nuia i le nei a sa fau. Ia, lava tau whaifa malo ni tai au. Wai manatu fo ia o le lava e se fo i le alo le aso ia ma le tūlanga o fuafuanga le tangata i. Moni. Ia fuafua tātou le aso. E a mai le amitanga le neiva i aso ma nafi ai sa. Sa uma le aso nafi o e. Ia mano e moni le lei lava. Mo le faa fonga mai le tātou tunu. Ia pei o le o le tātou Paul Kalame whaai ule nei o le nei fo i tau sanga. Lua awhe lua sifuru lua ua tātou o lia mai le manuia. Ia le nei fo i so lulu le so o le so fitu o le masina whaai ua te sema. Ia mai e tanga ese hale vai aso. Le pei ona mai ta wina fo i. Ia te le atai mi fo i e la. Ia a pei tai. O ona po, ia mal nei tai au, pio fo linga mai ua aua. Ia lo marurua ho inisi vai no inga e fisu ia hanga o le tau o le fato anta a mata i le tau mafana ia po le sama anusila ia mai ele i matua i ato to au na mo atu ia tulanga o le maruru ia mo le tau o le maruru sa tato fenga iai ia pe le vai ngale na le sama tal no le tai ia o le lava e se foi le su ingo le tau o le aso o mafana o le aso o malulu ia o le fa manatu foi le na mo tatu tangata le fai malanga mai tono lo mo Wellington ina io tatu no fouta i le tu nga Wellington pe isa na tu la fono masani foi le e te tau na one ngalo lo o fu mafana tu tono le tavale ina te o po ia o le savili se temi fa fose ia ona fa ina le o mai tono lo mo o se vanga ta o tele le o e sa no ia i se un dafa ona ia e bi masania ta to ia il tau ia ona ia foi malo longa mai se ia ta foi le malanga mai a e sisila ia pe te fa fonga mai ho il tatu por Kalame le nei ia e uia o le sama ia po le tau mafana ia ai le ave se ia tulanga mawinga maru o le tau ele maru ia ai maru ho le ngase ia le tangata ele masani ia lo inga o le tau ana ta pena masauni ia o le da ia mo la to fai malanga mai ia o le na ta pena masauni i te ua po ia fa manu fanga o il savili man maru ia ta pena ia le tatu ala tu Christmas ia ai sei so no ia la wano for sanga le nei aso ia po a foi ni mta o pusi tatu fa so ai mo le atu ia wa foi tat por Kalame muli mulo le ta sak ma lo tai ioe o pe ona fa fonga ho ima si le mai
i le nei vai aso. Ia inai mea o lo tupu pei o le sa au ta ua i le amtanga o le vai aso i tātou telefou. Le ua wha vai e le Maloni Sila. Ia se komisi sue o le Commission of Inquiry. Ho le nei sila i le tulanga sa iai ia le au nanga a le malo i ona ofisa SS o misel so i fua malo loina tulanga tau i le tamao ainga sa tali e tuai i le wha ai COVID se fulu maleiva pe ona Silvia ia e matua utia le tulanga sa iai tātou. Ai o le nganga o le whaavaina o le komisi le nei ina ia sanga manino ai i meo whaai unga whai, ia o apolo kalame sa pasia, ma whaatino, mō le manuia lau tele o tātou uma, ia po tangata o New Zealand atoa. Ia o se mea ua lewa na whina wina hoi, muise hali tua ngai, sa whapea, muise lau whai tio i le malo, whapea sa le lei, ia ma sa wha le tonu, o le ai ngoa le mau whai tionga, pe ia ona o tau whaafonga ma tātou sisila iai. O le la sa whaatu mai e fo i manatua le tua ngai lantou, e tau ona whaia se komisi whapenei, ina ia sila fia ai e tātou uma. Ia le tulanga na iai le tau mwhai o le malo, e le ngata i le puipuinga, ia ai o le tautonga fitia, o le whaamai, ia ma le mausa, ma le mautapu ia sa tātou wheilo ai, i maha whaina ai lau tau soifua i se vai taimi umi e si lia i le lua tau sanga o ma vai. E le ngata i tulanga i tonga fitinga ma fuafuanga whaala soifua maloina pei o nau tau silfia. Ia ai whaitau fia piliona tā la le malosi o se leni, ia ma le tamau ainga o le maloma le tunu sa whaalu. I fuafuanga ina ia mautinoa e so longa le leipea le so i fuanga masani o tātou e ui ina sa tāwhia ngā ruenga o whe malanga inga ma tūlanga uma peia ono le tau wha malawi nātu le vaenga ia e pei o le tūlanga na malea nganga o le komisi susue pei tai e tele isi vaenga a le na wha manino mai e le o ia se sa e lilinga o le tolu sui o le komisi. Ia mai o le latu ngā luenga la whaato a mata i le masina o Februari. Ia ma wha ua wai se i o salopole o ngā tonu le lua hawhe lufu wha. Ia o na wha umala lea matu ina mai se lipoti. Ia mai pei o na wha fonga tu ia i o le nganga. O le nā lipoti ma le wha moe moe atoa al komisi. Ia wha o ngā ni whautuanga e maua mai ai mani mea o le antātou sila fia. E so soani i le Maloni Sila. I seisi wha mai o no toe ali eli mai. O le mea tau no wha mawhaina le nei taimi si le lai. O le wha mai e le i wha pe ua uma. O le tātou te moli mawina hoi ma wha fonga mai i li potia au mai o tai vai aso nei. Mai le soifua Maloina. Ono o alu pe i lunga le a wha inga o la tau e maua i le wha mai te tono New Zealand nei. E le ngata o le a wha inga lea o mai fau. Ai, ua wha pe fo iona mai ta wina le to tele o tangata. E pe o le ua halu le wha alua. Na maua mua mua. A le ua toi maua. Ia, e le ngata i le nā. Ai o lo mai ta wina pe le si ia e o le a wha i o e maali liu. Le wha te inga sa wha se furu vai aso i ona tua. O le vai aso lena te nei i leo o mai i leo sa lena tua na e tu nei mai i leo sunga fua lua fulu walu o novema. E lima se fuma le walu ma liu o le wha mai. O le wha maua o tangata ma liu COVID. O le wha upunga ana o leo lo sa. Ia peila o nai fwoi numela i le whapeo o hoi, ai mō le sila fia o tātou uma, ina o tātou mauti noa ai, e le i uma wha mai o lea lawa e whai, i ai ona o fufuanga le o talai uma me uma, ona o le whapeo hoi o te le a whahaina, o te le a whahaina o le tamao ainga,
O ia, o tangata te do tasi. Ona o le tele o le mau papui pui le sa tātou ia i sā, ma tāpu o le wha mai. E le lau fo o i le meo le mask fo i le nei le tali fufonga. Ia, whai tio ho i nisi fo mai o tau na wha motu, wha muta. Ia, ai pitai. O le a tātou te mai tawina, a tātou o le fo mai. O lo o mana o mia lava le whai o le mask. Ia po o le tauno sa o se whale mai lava. E le o wha maanga loa le vaenga lea. Ia ai, e pei oa au maia i el nei vaenga o le wha mai. Ma le komisu sue e tātou te wha soa i ai. Ia ona o lau mai tau i le taio nei ma le wha sa longa foi. Ua au mai newspaper, ia o matulanga o fisota inga tele wa wawe. O le iei le wha upunga stasi o a hoile nei o provider ia po o whaalapuktonga ia whea ngai ma au nanga whaale soifua māloloina. La tau ia le sa nafa ma le tau whainga. Mo le sila fia, o le swafa po le ingoa o le whaalapuktonga le nei, te le o mautino po au kilani e iai, ai masano po au kilani. Ai o le ingoa, o le Pacifica Futures. Pacifica Futures. O lona whaururunga la po lona si i swafa ia Debbie Sorensen. O le i lana whaupunga ma lana tua inga e whapea. Sa mamafa lava ma te le ia le whaale tonu sa whea ngai ma tātou Pasifika i le taimi o le whaapa. Ia ona whaulinga mai sa le i atu o toa. Ia ma tele whaafi tauli ma lape o le Paul Kalame ma wheso soani le malo ai mai se amo tātou Pasifika. Ia pe o le fina ngano lea o Debbie Sorensen la tau o le Pacifica Futures. Ai o le foi ia tātou ia providers whaate te inga ia tātou i lo mua. Le sa te la na whaafonga moi foi i le CE po le whaatonu o le Pacific Health Service i Lower Hutt, fionga ianu nai, i le vai taimi a tātou whenga iai ma Polkalame o le whaamai. Ia mai, e tofu halala tātou ia ma le silofia, ma le langona, o le tulanga na o iai tātou Pasifika, mai se tātou Samoa. Ia mai, e tā ua la, le tala atu o le tātou leina. E le la hoi le sauno mai whaasoa mai. Po la pe moni. Ia lea tu langa pe ona au mai fo. Ia le tu ua inga al Pacifica Futures la tau. Sa le lei. O la tau wa maulea. Sa le lei. Ia ngā ruenga o le puipuinga ma le tonga fitinga o le wha mai. E a fia ai tātou Pacifica o le au mai lau tele. O tangata atu motu po tangata Pasifika. Ai le pe whaapito ia tātou Samoa. Ai, e to fua tātou mo le fina ngalo. Ai pe o se tasil nao tātou mo tā upu e fia talatu iai. Ia tātou leina masani le tolu, walu lima, rua o fantasi. Ia pe a e polaso oe si sila iai, sa le lei, ia tongu fitinga na whea ngai ma oe. Ia mai se o isi ngā luenga uma. Oe malau a inga i le vai taimi, le lua te usanga leana tātou whenga iai ma le wha mai o le COVID-19 fulmo le iwa. Ioi. Pei le wei tawala au. Ia, le no. Mana e foi le, e ala tawa tu tawala au, le taimi leo vai atua. E le whasoa, ia, tano whalewala au. Ia, soi fo manuia. Pame mole au kua, unga le ia, o le kikanga mo O ia, toi malera toi vala au me se taimi vala au I foi tua. Ia no le tato I lunga le tato Polkalame fa mo le mole. Ia, o le vala au le fital no mai tua la wano ai. O le te fie fesili tu langa, le o te talatu tato lina, ele tolu walu limaru o fatasi. Ia waso fina ngalo. Pe o le mana o le tu o le fesili le atulu. A wape o I tonu na le na ama wai a wai le o yese su e nga tele le komisi le Commission of Inquiry. Ia. Pe o la tau le su nga lai fai tuto tasi foi le su nga po le leid fati nonga le fati nonga ngā luenga mo le tātou tangata Pasifika. Ia po le leid foi fa so tupi. Ua pe o vaenga o mai. Ai pe o le tātou o tangata o tātou tunu la. E loen tani.
Mo i le. Po ai wai e pe ano fa tu. Ese ai. E ele ai nga fa mai o la tou o le lei ia me uma i tapenanga o Covid i le whainga malo. Ia o nisi fo te leilo ni la tou longo. Ai pe mana ia. Le tatu o mai lungo le leina fo le fa so mai po fia tonu le ta oto iai ia le la o mai a wa pe o le fe ngai ni le whainga malo ma le telo fa fitau ni le telo le mau solo te ma fai tionga ma mea uma pe o ne ia la tou por kalami. Ia ai pe o le ai pe o ta fala la wano na e tali mai le se taimi ai talo fa valau. Ala sei fo si la e ma tau pe ngara wang. Ah, lo fa lava, to ma lo sei fu nuia. Vai a lupo kala pe a foi. O ka o fima la o ma fa fa wa o ia wa. Que no se la fia a Ia. Mo. Mo ia la fai ki ole. Ai ngo walui ngo mapai alu i le social welfare tia ngo kawa ko e kulele foi ngai kamari sa mo o le alo ila o nga ole pa ole ke mo pai ki ole ke lo ka ko awa ku le social welfare ka sanga ingi mea e nei se mea mare ole ke le yo fainka a pa pe ngai ma me sa ka ko ngo fa ko le o klave ko mikal le ngo fa lia ko le ko le o ko mikal le pa ai ko mai si lo walu ia i po ngale e mai se kala sa ai nga e mo mi fa yang kala fa ma ngia e mo mi nga fa kala nga ngale fai i lunga po ngale fai kio ai le se me fa ma ngia sa o ia ai nga ko le o ka o fa ya kula ia ngai Kamari sa mo e pa kum. E pa mo gia e ora mai ka ia ka ko e ka sanga mai ni so nge. E ko ke le ave ko ke fa ia e le se me ama e ke le me o pe ia o anga le se be. Ia. O melanga ale ko le pa mai ngai kamari sa mo ia ele pa mo gia fa e ke lo o lo. O lo ke poera la ka nganga. Ai ave o le leipa. Nanga le ku mai le leipa ma le o ke le lo o le pan mia e pai tio ia. Mai e mo miel fam kala ngasta. Mai po ngale ia mai aku fo le pesa. Le ia se me e ka fia i me o mai le lau kele e po ngale ka sanga mai pai do mai. Me ma pa kia ile ai ngam poponga kia a e me wa le ma pai wa. E que fa auxilia lá ele puxa ainda e esse angai a ka ko ai e angai ai nga ko e eu rolo e fa le un lua e ai foi ele ma fa ya ko e fa penga ka wa lumanga se kuanga nge ai a pale labe o va ngale le ko o oficial malo o ole se to pakanga fo fa ala ka pu ala mi ala kuruia fo ngale wa ke España i o vai public ole se bingo public ole communication level va mal public leo ke lo le ole lei ele o yenka ngaka fo ngale le lei fo ngale lo so ka le ngalo kala lo so ka ele pa pe ai skula ngalele nga pela wa pu le ma pa ma ele me pa pa ko ele se me vale pa penga va ku pa yo sa mo ele ya pa ngalu nga wa yo skula ngalele e ka ka nga yo lima mai ya ke oe le nga ia e fe so ngia bol mangwia lo ke lo ka ile pa ma ongi Male lofa ia la no so akwa kala sia ia ia po kala mengei tangala la ro ke lo la fa fo ma sia wa nga sia la ngala ngo fa sa ai il ora nga po kala mengei ma we lo po kala me alo fa ko ia pa fe kai kele a mole ia mo ia fo ila so ia so uma ma va ia so mo ge po kala melei ia marco kau kua o fo ia wasa mo amu ia o ko pero ponía le ai kai akulo ko soi fua i se ke li masi pia ia mas causa nga fo stanga le mu ponía le ko fa manguia ko ia le mamaru kele ole ti fonga lau mua
Ia, mai le kumu sei, o la po i se o ingane o lalo langa kaukua. Ia, alo paku, manguia mai aso. Ai lava toa. Ia, soi kuia. Soi kuia. Pe o le tūlanga le nā se munta whai le wha moe o le komisi. Ina ia mawhai o na mau mai ai. Po la tōnu a le tūlanga sa iai. Ai pe o le nganga fo i leo le tātou whaasoa i le nei tai ao. Mantua, le i whapea o whaapitoa le sua enga mō tātou. Le ai o le sua enga i o le sua enga lautele. Ai pe o le vaenga le mafuai o na tāua i le tātou pol kalame. O la fonga i a stasi o whalapautonga ia au nanga whala saifua mānono ina i te tono New Zealand. Le whaingo ina o le Pacifica Futures. O le lātou tamaita i pūle lea swafa ia Debbie Sorensen. O lona whini ngalo. O vai taimi a mata o le polka lame le mālo e tali e tuai i le wha mai. Sa le i le lei ma te le wha le tonu o a fianga o tangata Pacifica. Sa le i maua se fiso soani i a po se lango mai le polka lame. Pe o le aunga lea o le manatu o le Pacifica Futures lantou. Pe o le vaenga lea o lave fau o le telefo tau man tala mai le toa. Ila na fo i mai tau ma le tūlanga pe ona iele. Ai pe o le winga tonu na leina ofisi. Pe o le winga na te tala le leina. Se i tali mai ala ia a inga teitasi. Po fia tonu le ta oto ia wa pe fōringa mai o lea wa osol vaenga lea i tātutanga Pacifica. Ia po fia umai tu ia le leie. Awai o leo te mai tau au ia. Na ona pa o le whana te mina o mai ko viti. Acti lo le maro. Te mile. Ia nana o le ale vaenga mo moi la o le mai tau. Nana uma fai ma lockdown. Uma lo lockdown sauroma. Peila o mela ia lena a mai el maro so soan. Lena o mai. E pe ina le tau anga ia tu ia le su enga le atatu. Ia e mane le vala au mo le tatu tru. E tala no pena le lei le pa iatu o le tau au o le maro le temina mate ko viti le lua fe lua se fu. E o mai al temile foi le tau fai. Pe o le langa tau le awa e nai e manino ai le saunanga foi se monda fa o le e to fo tanga tau ia malona langona ma le mena o ia tātou. Tele tātou fo isa pe i wha ale te tonu i le mena whai. Ai pe o le nganga le au mai ia langona o tangata nei. A fo e whapea na tuwai tele. Whai a si tuwai o na au mai se tonu mautu o le malo. Whaapitoa mo tātou Pacifica i ma tangata Maori. Ia tonu o loo manatua nisi me saona o iai ia malona ainga pe o le nganga na le leile te tala tu pe o le a matanga lu ngal komisi fato a mata ia fe puali pe le lei o le la o tatu por kalame muli nei o le lua fe lufu lua ia leile te tala tu le leina ho le ia fa so mai po la le tu langa sa iai pe a fo yo laso o e fina ngalo i le tūlanga o le vave, ia ma le tuai, ia pe o le langolango, po le langolango. Ia o tūlanga uma wai, sa ia ife so soani ia sa faa... Le sa faa... Sa fua atu, fua nei ma tau whailita atu mala leo le nei faa ilo atu mo le sila fia. Ina ia mawhai ana tātou anga vaai, ma ngai uma ia ina ia maua. Ia pe sa maua se so soani mo oe ma le ainga. Ia pe o le alawa. Pe ele ai se fiso soani ia pe o tairua ia fiso o manatua o tula o mai e tau tātou manatua il taimi o ngā ruenga ia al malo mo le tau fo ia al wha mai malona tau fitinga ia o tau manatua la whano anone vana le wai tala i le wai sau noi o manatua ile na o mai tātou le tio nei le telefo whaitio Foi lele wa watu nei wa lua tolu lua to sapalai o tau mafa. Mo. Ia to lo lisi ai fa mai. Fa mo mo te le to mana tau na fa te mana o vauta tu. E ola le. Ya sui atu fa vai ngā tupe. Vai ngā tupe. O to tau mafa. Ele na. Ia te vala o meta to vala o lea na tau fai mai nei. Ia e mana o mia lava tatu tal noa.
Ia manua lo tatu o tu vai tau ele le ia foi le mai ole su ngat komisi le. Ia ale ua o ye tato le o tato valau la wan talo fa valau. Talo fa valau. Ia, te tau foi mai. No tu alu tato valau. Io tu so ole tulanga ta ua tele. Wai a hoi o le ai le tulanga o ia le tau unga o sa ili linga le nei. Tātou tele mai lo fo i pe fa solo mai i ai. Ia manu i o tātou te iai mo tātou manatu fa alia. Ai a fai ele ai. E ngā ia le tātou fitu fa i wa ma fai na ave ia se tu si le dei tio ma le tātou ale se fa sara lau. E fai mo tātou manatu i ai se taimi. Ia pe a tālo mai le vaenga. Tālo fa tātou wala au le wala leina. Talofa. Ya, se walofa fa talofa mai ala wano. Talofa lava. Ma lor sai fua i lo fionga la wano. Ia ma lo foi. Langi ma. Ia to fa sili la e. O te fieta la noa tu e winga le mata upu. Ia, sao no mai. Oi foi le sao noa. Oi, ia. I te tosoani ia sa maua mai le malo. O au o te talia ina le ia fisosoani na au mai le malo sa le leo na fatino mai. Malo. I le tula lea. Awa o le situ ia le fate awa o tatou. Ia o le wingale o tatou. E le famalia ina tatou. I se mea wa au mai e fisosoani mo tatou. A le sa o loa au. Tama nei al fatino ina maina le malo o fisosoani mo le atunu. Le winga o la famtalanga. Ia wale sa tofu lava sa longo mai ele tau ofisa. Mea e mawai fisosoani mo tatou. Ia e teila o na fatino mai fo ia le Pacific Health i nai ia le sivaenga. Oka o le tele sa le taimi o maua na maua le mafale ma mato ainga ai te sa ia le taimi tonu lea ia sa ia uma ia whanau al mawhanau ia maua ia ona mavili ai le ofisale fia mau se sosoani ona o le whanau pe ta ina tuai ona maua mai le ia le sosoani ia o le ala sa na o ia tai mea reta mai tele ia o mai ona o le tau fa fua fo ia si vaenga ona o le to tele o tangata sa ia o le ala sa to ave ia ta mai tio la tomatua ai tau nu atu loa ia avatu me o vata fo ia ave fa ia sa tau o le mea na mapa ia na mato e o to momoli ia o ile ofisa ona o lawa ave ta mai ia pela e o mai esta o le wato e ave a wa foi le wale ai nisi e faonga ia na ma ua mal tama le ainga ai ave o lai to tele si tanga sala to te faonga ai o no tato e mana na oi e le mana oi i me tau mafa ai mana o se leni a le wa umana au mai ia le so swan tele la malo e whaanga mo tātou e a wale tau singo tātou ia ole soifua malolo ina le atunu. Ia o te o le mele nā tātou o au matua ulango ina e mānai sa mānai e whatino ina maina le malo o le vaenga. O le vaenga i le atunu. E whatena fo i lai i mea tau se eleni ia sa mawhai ona i mo le au whai pisinisi ia na vavea ona tu mai ilunga el malo ia tupe mol au fai pisinisi ne na te lango ina ia le sa mana ia fatino ina ia mal o falo la sai tai tele lava le sa no mai malo ia pe ole nga tonu na a fo i to fuanda to mo le fina ngalo ia male tu langa monia na tatu moli mawina ia tai mi fainga ta fo i le vela o fa mai ia male mau fai tionga ia male mau fa punga male fonga sa tatou sisila fa fonga ia ile am fa sa longa tele mave ia ai ole lofa male anga leil te pau langi le o tai mai le tatou soifua umal na lo te sang ia le o tele ha in folinga
manuia ia fuafuanga. Ia e pei o le anganga i o le malo, e pei o na mātou tau mwhai atu i le tātou whasoa. E whaile sa ili inga le nei, ina ia sanga si la fia ai le tūlanga moni na o iai, pe le lei, pe wha le lei. Ai au ngā tele mo le anga i luma. I toi tupu mai seisi wha mai. Ia ai o lai, o tātou mauti noa, ma male malama le lei o meia, po awala ia la tau o na o iai. Ia pe sanga wha le lei atili, mo le anga i luma. O le mana ia o le fina ngalo lea. Toi ngā fina ngalo ia le mana o mia tonu at susuenga lea. Moi. Ina ia fia maua tonu mai a po fea tūlanga fo le po le lei. Po fa le tonu. Wa o le mena le te atatai nei le komisi suesue lea. Le ufa tatia la to poklame. Ia le ua matata suesue fa komisi. E le pe ona uta ua. O le fatoa fa ailo mai le vai aso le nei la ho le fa iunga le almano i la songa fua. E fai se komisi suesue. E le ua umana tō fia i al komisi e tō tonu. Ai ele I o le fa punga fo ele I tu mai alo ia terms of reference ia po mata fa ia tonu wa le a sila ia il komiti e wi in the tele le mau fa punga fo ma le mau tu singa le wa ia fa pe a me la e ia va nga ile o ia sa ile ding ia me ana ia o mate matenga la tu ai sei tātou whaatani I le terms of reference. Ia ono manino le awal mea tāu e pe on sau noa, se un dafa, o le maua leo lava noa, tai pe ona sau noa, ia tātou tinafo I ua umona mala au mai. O le nganga lea, e te tau ona whao o il komisi. A tātou manino nei la po fe ave ia o tātou manatu, ona matua mana ia tele lea. O no inga tātou te ae mai o umaso malolo wa februari le fa to amatai nga komis. Ia o tauron tātou tā pena e a fai tu singa o manatu matulanga uma. E ave iai a wa o me tā ua leo le anga o leo le tātou wale sfasa la pol kalame nei. E ma fai ona fa ma popo I nei ia fina ngalo le tātou tunu. Ia on ave eilo se submission sitasi. Il komisi sila ia I fai montado sui be per mana ia foi wa every code le ia tatu proclame le wa o tau fai wi al vai temi tonu foi le nei le o tatu wanga tu fai unga nga fa tau sanga le ngate le manu ia o tanga taito tas le la o tu mai le fisiti nya ia pele o tava la le foi tu la foi so mai tatu mta ta no foi la alo pa ma lo lava ta lo fa Fere sa ulva lau? Ja, baro sa fua. Ja. Sa fua mongui ya lua fionga. Ja. Pe mana ia tu lai tite lalo lau litio. Ono nai tu ai lau fa fonga mai le mata no atu, fa mole. Ia ona sa no mai lo le so fina ngano. Ja. Ta lo fa. Ja. Mo mai. Ja, mana le umana ia. Ja. Ale fesidi le pe ona dua sa no voi ela wano ia ale lei ele ai e tu sai mali poti e pe fa lo e al tali mo ala io ale lei ma no ai ole tal tonu no fo lo tangata ia ta fa longo ai ia popo inga fo I maile si fonga lo muama fo mai fo sa di mai fo I se sai ma le pui ngo tato so I fo nei tu la le nei tu Wellington ila o tala o Wellington malo oi o mai la taimi nei e al mele te e la ino papeatu ele mo wa le covid Alo. Ole tali sa o ale. Ole le foi le o mudi fa tu nunga foi fo mai mita mai ta o ma. Sa. Ya fa mai ai fa le tui. Ya o fo le GP fa le tui. O fa le posta, ya o fa le posta. Ya o to uma tui. Mana ia. Alo. Mana ia. Ai foi la se si tu langa. E moni ai ni sa no nga ni si tina fo ilele. Al fainga tā soi fuanga nei, fainga tā fa malie, ia loto tangata uma la. Moni. Al fa mai fo I mai taimi na o mai ai.
Ia se fa mai fa pe nei na tupu mua. E fa pe se ia ai fo le nei malo mo le fa nga malo. Olo ia nei. E ma e fo ia te wa te lango ina. Ia la to fuanga fo. E jo sai mo le tamu fai te ke ele. E malo si le fa mai. Ia ma sa ili fo ela to po le an tongo fiti. E ma fa ye on te ele fa mai. Ia olo le tel tonunga mara u. Aftai. Le ia aso toa. Tai. Al matau a inga nei. Ia. Ele ia mo se si o matau fa pe u mau ai se. Io. Ona pa wale o le usi sta ai fa tonunga fo mai. Ape me no fo le fale no fo le fale. Ape me fo le mas. Ale tūlanga i mea tau whesoso ani ale malo na awina atu o lo tūlanga le leifo i le taimina o atu. Whesoso ani na au mai. Ia tonu a sa, e tate alofa i nisi a inga sa mana umia. Sa le I mana umia te le ani whesoso ani me tau ta umafa. Wa le sa fai ngā rue ngā tina a inga. E o a ele. I vai te mi umwa I au tau sanga I e rua. Ele I fa pe ua no folo mato ai ngā. Sa fai ngā rue ngā. Matau singa o le matau a inga. Ia. O le manuia na o le matau a inga. E o mai ele I tūla. Te alofa ale li e. Ele I. E o mea tamo korona I nei. Aloha. E sili ona tā ua ia ma ua il whaafonga atu I le saunoanga. Ona... Ele I maua seisi o tau I le mai. O tātou o le I nei Wellington. O nā whea Wellington le alalai? O nei Polurua. Polurua, o. Au tela tātua le beda alua tu sa whaknai. O le tūlanga sili leo na tā ua I le whaafonga mai fo I se tātua tunu. Ua le tātou Paul Kalame. Lea ua whaamaunia. E le ai... E te le lava le tā ua o le whausia fo ima le talia whautuanga mai fo mai le whaamai le nei. Ia e sa whai ala u whilwhiringa fo I te maiti. Wai ange ale. O whionga. A uangi koe asi mai se si lo whai. Mai anga mai kiki e whia sosogi mai. E o mai kule pusa meni se. Se mea ai fo I vai ange ale. Ia. Ia lua whio. Oi ngā sapa pe ngā lama ngausi kai fo I ka mai. Ia. Ka ia onga ua makua fo ia. Ia kau tanga la kau. Ia sa pui fo il mako ai ngā ua a mai loa ia. Ia ua ngofo le whine wale whai ngā rua. Ia pe o menga sa ala inga pui le whanga ua uange I o mai. Ai au mai a vili mai. Manai. Ia. O le usi si kai ai whakagonga kenge po mai e. Ia. Le ka ia fa ku o ba ngai kevi ma no lava ta ua ia le fa so ku le ku sai ku langa ngai pe o fa ari mai ngai isi ku e pe o ka la ua nga mo lo wa ai fa inga ka nga fa mali lo ko lo la ngai me umwa lo ala u lango ngai ku sai ma me fo ekele fo ia ka ko para po ko ngai po lua sao o mai so sagi e wa ve fo le ngai kai mi ka ke fa fe kai ku ai I fa la po ko nga uma sa o mai ia pusa o ele nga kai me ai ia o me vo I mask ia motui o me fa pena sa o mai ia la ka fa fe kai nga va ku ia sa so tong mai ia o ma wai le o ngai ka ma lo e o lai ngai pe o ka ko pa fe nga ia ngai ka ia ia manguia le lo po kalame te le lava le saunoanga ma le tufa mai fo I le whaafo le tātou tunu u tā ua ia le saunoanga I le tūlanga na o ia I le ainga ma o loo I pēr ia ona tau whai ngā le malo ia mai se a o le talia o whautuanga ri im tamai tai fo mai malo lava whaaftai tele le sauno mai manuia lava le vai aso manuia le saunia ko mor kismas tai whapena fo whapena fo tai ia so I fo ia mana yale fa oro la wa ye umatu mantua le la pe folinga le foi te le le nga tato no falitio ya me se foi le sa pe sa tu mati yale le tu langa so so ni mai Pacific House Service ale foi le fionga ya na nai ma le lai tu ya me se foi te le si foi
service provider sia na mai ia le la wa mo mai tak o fisili tonu ale le pe na mai le vai ngale Pacific Futures pe le tu no lunga na ia le utali mai tatu tu le la le matua le ya to se va na si ai ngo o fa le tonu ana to o le tūlanga mātango fie te le lea ia ma le fie whaafonga ho iai o le o le tātou tunu wa le lai tu sa o le ua pine mai i saunanga ho i ma wala au o le ua wo mai manuia ia fuafuanga sa tātou whea ngai ai o le pe tai e le longa te si hai i tātou uma ai pe o le o lao te lenga i lau whaalongo ia pe o se vaenga tā ua lea pine ai le tautua fo ele si fonga le lomua i le taulongolongo pea ia ma whaailo atu tūlanga pe o na sa tātou whenga iai a maise ai ia sā matapu ia a maise fiso swani ia ai wha pe fo i mau tātou tui pui sa tātou whenga iai o le e ali mai ia o le e sa tātou rei lo mua e iai se ainga e o mai nei ai le i mo se si le COVID le nala le uma le la alu tolu tau sanga o fa mai o le ai ele i uma o le i mo se si o si ainga ia ona o le tau si o fa tuanga fo mai ia ma la pata inga fo i pe ona ia mai se o tulanga o le tau si o se fo malo loina le lei fa nga ina o tali puni o foga ia o le fa va fo le o fe lo iso o malfana ia ona o le fa te tenga lava il pipisi o le fa ma la la o tato mai ta watu ai le ai e work ia pe o no winga e nga mai e ho le mafu anga le sa fa ia me e pe ona tele fo ia le mau lo fonga ma lo mau fai tionga tangata i le malo ona pe o fa sa o tongo tangata e fe o ia o no mani masks ia maisi a mau tu langa tele pe ona silfia talo fatato vala au ma lo lava ta lo vala sunga ma lo se fua sa no mai oi le sa no ya kai val pro calabe ya le ma ia pro calabe ya o lo vala sunga ma lo se fua ya vala foi ta kai lava ta mafa mo e sa no mai no fina na si tu le titi ai la no ni jo por TV fo ya ona tatu tala no le ya malo ya baga ya po ka me ka yao ai ei o me umanga sa lu sa ngo mai ya o ke mo kai o fa ma ngi ai le sa o le ya e mangui ai la ukile ko ngaka ya e mangui fo le ka ya kampangi me sa foi el malo la mangui ya ka ko o nga ole o fisa ga so wofia ia le fai ma se lo fo o nga luenga ia ola u kala ga kai lava oi ma lo lava ma tai lo fitanga lo ali pe ole tu langa na mai ta want to foi o tangata fai nga luenga i matanga luenga po ofisa ia tua o pe a hun sa no ia isi fo o mo la va no fa so mo ia il tanto por kala mel ni ta o anga ma mionga ala tau ia e au na pe ole e tau tua i matanga luenga nei e tu so la tau e ona matanga luenga ma malo ai ele foi ai le mele e ele mana al malo le tu il foi pe ole me tau tia na ele a foi ele fu tasi se matanga luenga ele sa ole me hu la o mo nga luenga e foi nga luenga ai ia a ta tu sul foi ia io muringa nga al pale mia e pe io lisi vai nga o tao o ye le tao pule ona le wa o tao o mai pe tao o mai to le mta io lisi le o fo to e o ye mon e pe fo ringa mai e se ta ia le mai le malo e fai nga luenga ia wale fa fai nga luenga i vai nga luenga le malo mo e pe se ta ia le mai ala to ne e foi le nga ruru e a walto to ino ta lautel e mai sa so warfare le wins ai o mai ala tu so le ese o le tangata e il tangata la tu la ki tangata la tu fiu e fatal tali ali so le e tal sia o no le
pe pa wala la to foi performance le ole le no fatti no ngaru e le pe ona uta ua ta ua il vai nga le le foi pe ona mali le sa no moi foi ni si to mali mo wala no ta to fa so ai e le foi ta si sem ta ngaru e se ale o finga fa vai au tua ia sa mo il mano ia ona ri foi la le i pulenga o pulenga la ia sem ta ngaru nga ia olona CE po olona CEO ia fa solo i foi la tasi le mtanga luenga te le al malo le va ia le por calamela le benefits man to foi o le wins le work and income New Zealand o se va enga o le social development ia pan o social development ia e fai tau fia afe tangata a fa le tonu ala le fainga o fa tonunga o le mele o iai ia ai pia ono tu silfia mo tatou malmalama iai si fa ale tonu la ititia na pawale me e langa iai ia le tunu pe pawale me al tatou fai unga fai le hanga le malo ai le o le malo le i ona ofisa le to tasi al tangata le fa ale tonu ona o le le fai ngola na ngaruenga ia on lafo ale o le ururu la au il pale mia mal malo foi mo le ai ngo e pe le winga na tala foi le o la o mana yeita ia le mai wa sa o lo so longa o le tasin nei mata nga wenga le malo i tele ia la fa fe open fiti la lo po le si family ona tanga tai open fiti ia le tulu ato ia e fai la si tele ai pe le winga na tala le foi e aro luai e sa ia o il tanga tela tu e laki ia foi tanga tela tu e fiwe i ono tu langa foi le e se foi nga e lo mai el CEO ia tu langa ta ka fai nga winga ia fai la loi tau tia ana pawale me ta tau te fa longo ia o strike wale lava to ma na o si to ia a o lo fati no o ngaluenga ia on tulanga la na ho ia so lo inga tawanda to monino mal malama le ele fa pe e alul min sta po pa bia e fai le mele le wa vatu fa to nunga o i tangata nei e ulu im tangaluenga mala to ofisa tangata fa ngaluenga e fa tino no policy le po fa fa vai le ua pa sia ma lo fa tino i tatu ngalo ia o isi policies e kai umale vai aso e le loa e istanga te whainga rue ngai maa fua mai la o veso o ta i ngā ia wha le mtanga rue ngai tonu e lai ona maa fua na te le wha vi dauli ia o tato e fo i le komisi su elia ma lato ngā rue ia o le lava e alua tapo kalamea leo te ata fo i le mo ma fau fau tuli whatatia o ne pi fōringa mai a whai walanga la ngāli i tua ngai nisi vai ia fa ta lo sia ile fainga le ne komisa wale o fa komisi su sa ile po fe tonu le mele ia foi le ia tunga lungo le tu ngai le tu langa i piona ia fa tinonga o fu anga covid wa ta lo sia ia ono le fo tu la te mo fainga palot ia pe o le lava na tu la i mai ia sta mai tai pal mia ma fainga malo o fe ngai ia ma le tele le ngata le fe ngai ma tau ton fitinga o covid ia le tau ton fitinga fo te lo te ele ia ni vai taimi i tu tongi ma o tu po le alo si le fie el vai gale po ia e moni le lei lawa e pe e tatu tau sia ia le fa mo pa al mele moni no i lau ia mai tau tu ia fa si silanga ia ma sa no fo o mai le ma lo le nei taimi o le o fa vai le komisi o le anga la fa ia le ngal komisi ia su ele lei ia ma fa mau ia ni tu langa le lei ma taua e o ngai le lumanai a o leu i linga le fainga nga luenga pe ona o taua ele i fa ai loi na mai ia tu unga ia po o me ta o terms of reference e nga lu nga e il committee fa tino au dia la le tau se fo pe a to a mata nga luenga al mano ia talo sia tatu to a mata fo il tatu por kalame o maua ia se tala o pito la mai e winga el vaenga lea ia mai se la fa ati no nga luenga al komisi po au kilani fa ia po Wellington ia pe fa solo mai fo ilele ia pe fo i la fo atu ia ni tatu manatu tu sia
Ia o mea unga ia le tau na tātou toi a sia ai. Ona tā ua tele mao ngā mo tātou uma i lautou soifua mo le tātou ola. Ai pei o le tasi a lea vaenga pei o na e sao noa, se mun tafa, o le whai tionga ia le tua ngai. Se ua lewa ona whinau. Whai se inquiry, lea la ua whai le inquiry. Ia, ai pei fōringa mai e le whaamali e na lava a tonu o le a tātou i loa. Ia pea au mai la mei o terms of reference o le ngā ruenga le komisi. Ai pei o le nganga ia le sa tātou mai tau ina. Mantu o le sea ia isi o tātou ia isa na pisinisi. Masana company whaafai ngā ruenga ai nisi tātou a ia sa mo se whaadeita inga. E ai nā i alo mtam whanau lai whai pisinisi. Ai, e le to tele. Ai si sila le whai tau 4 biliona tā la le. Na avel malo e lango ai pisinisi ina ua tāu 4 ngā ruenga. Le nā tonua. Le ia mo se pisa ia o seisi. Na o le paul me le tau te whaalongo. Ua mōlia lea ma lea i tau whaase se. Ua claim me ia wha mai e whai pisinisi. Ai le intanga ta whai ngā ruenga. So o le mau lave la ia le tau sia. O le maua umo i le melea. Il sius uenga le alkomisi. Ia ma tātou loa i sa wali ngā i luma. Ai e pei o le au milionea ia. Ia whaate i ta inga. O company te tai 4 biliona le na ave ia. Company te tele umai le warehouse o le ai ngoa. O le sa ave umai e viso soani. E tongi ia la tu tongi la tu tanga fai ngā ruenga ina o foi mai wale toi mau ni fa tau o te puni le ama. Ma na ia la o le toia e me o tapor kala me te sanfo. Ia a o toia e me foi mta upuari. Ona pe o February le a matai ona fai le longa. Ia a mau foi ma a le te vai tu tai longa ni tai. Se lau pasene le ioi. Se lau pasene a le ioi al tato tu no il tu langa pe no o me so san del mano. Ia a pe e ui ona le fa lava le mo il Pacific Futures. Ia pe me yo le fa le tonu ia tato Pacific le tanto Pacific tu langa so san del mano. Ia pe o no ta o le manatua le o le vaenga le Pacific Futures. O le fala mo toka e tai folinga i le Pacific Health. O pe o fala mo toka tu mo oti fe ngai ma tautua ma o nanga tau il soifua ma loina o le tatu tu no. Ia o te pe no ta ua se mo ta o tele o mauti no po o kilani ye le Pacific Futures. Ai o se ta wa health Pacific Health le nei ma Wellington. No me tasi tato. Ole fa maudinga le. Ole e mo i lava. Ai e ma fulia ina sale lei. I tu langa fen ngai ma tato. I le taimi le ole matua vevela ole fa ma i COVID. Ia mauna fa ina sa tato fa pe on fa fe ngai ai. Ia tato tarsia. Pe ona o ta o foi. E awane i whaangaloina ele, pa i o le tātou te nuu, ele i umal whaamai. O le tātou te iai pēa, whaatasi ma le whaamai. I o no inga, i a Sofia Fia o le awhai nei, i o le whaai te lava, i o ma le tautua tuana a fōi, i tū langa o le pui ngā wao le la tātou whea ngai ma whaafia fianga fōi nei o pāti se tū lo, whaafia fianga o Kismasi, ma le tausanga fōu, ia tele ina tātou whaatas iai a inga ama tūlanga whapea. Ia mai e ata tele le vai lusi o COVID i whaatas inga tele nei. Pea anau tau silfia mo tātou lolo no inga a whai. Ia tau ana whai ma le whaai tete, ma le mauti noa. E ono PCI, fo i se sil wha mai pea uma. Ai ona o le tātou teimi. Uma natu si de la ei o le a tau ona fa mau i fa sanga fo i o nei fa poponga o le ta por kalame se ia aulia ia le tausanga a sau ia ai le leon o matu fai masui o le fionga le pule ho i ma le tatou tanga luenga nei le si ufonga le mua ia mo onga le lei mai le ato e fewa i dia i le tapo inga a si tatou tunu i ona muli uma ese ina ia peona ta iatu el tātou te pau langi lau tu soifua mal tātou wola ia maua se kilismasi fia ma le saonga le mū ia ai whapena fo i ma se tausanga fōsilio na manuia ia a iei fo i se tautua sa whale tonu i le nei tausanga o le a tau mawai
ia mātou te whaamaru lu atu. Ia ai, o la whaapongo ia i le nei whaapoponga, whaafteitele lava, siria la ai, le fisosoni mai fo i le nei aso, ia wale whaafonga se o tātou tunu, ia ai mātou te whaatou whaama, whaasoi fuatu, pa i o le tunu male au whaafonga. Ia, whaasoi fuia, manuia foi le alo atu Christmasi male, tau sang fau lau fionga. Tai. Ia malo whaftai na o mai atu tatou porkalami o le ato whiwai ni ai. Ia tapena ina fo e la wano a fionga ia la wano ati lawa ia ma le whetalanga ia sida la e. Ia le whaion tautoi whafonga mai si tasio porkalami o le moli o le ava le sunga whawhenga ia nove vai la au. Mai le e karesia whapotopotonga ke risiano Samoa I porirua o si mai le whafonga. Ooh.
Te moi whatalo whātui le pa ia malu tātou atunu malau whāwhonga. Pa ia I shungai leo whainga ruenga le tua I so se whatawhai taulanga. Ia mai se foil pa ia o Samoa. Leo na I tū te tere mo na I tū taulangi. Ia malo so I fua maua malangi o mā. O le tātou polkala me fone nei o le mōli o le ava. Ia leo o mai sui o le mafitanga whaife au I Wellington, whaife au Samoa I Wellington. Ia whai masui foi o le sunga te whono malaulau a whono. Ia mōli atu se langona I le nei foi tū la. Ia wā tofa ina mō le tātou polkalame o le mōli o le ava. A tātou a mata I se tālo. Mātou whawhtaita mai lo alofa malauanga le lei malau tau singa I o mātou wola. Me so I fua ngā lulue ma le ola tau tua o tangata. Mai se foi lo mātou wola whao ngā ina I tutono a inga, mai se o tutono ngā luenga whal malo, ngā luenga whal company. Mai se foi o ngā luenga le nei wā lesi whasalalau e mōli ai. Le wha soa wale wha fofonga anga lo tunu. O mātou mawhut whātasi nei fo I tū la. O le polkalame o le mōli o le ava o le wha soa. I au o fionga. E na ia vea pea e whai masulu I o mātou vai. Ma se malama I o mātou wala e te ina ailo mātou wala ngā lulue ma lo te tautua. A le ola whātua fo I a te oelo mātou ta mā. Awe mailo o ngāngai na mātou wha moe o le nei polkalame. Ina iei ulawa I se vi ingai. Ia rawa fio au mātou te talo e ala ilo suafa Yesu. Amene. O le tātou polkalame le. Nei tu aso lea o whaitau I nātu ia se tasi o whāta oto mai le. Tusio mātaio. Ia, ona tui nātu foi leo le o se whesidi. Ia, e teita ina ia I tātou, mō e o loo sauni e fia whaitau foi I le whata oto lea, ia o loo maua I le evangelia mātaio I lon tāu po e luas funma le 5. Le whai upo e funma le 5, whangata ma le whai upo e tolus fulu o le tātou tus whaitau le nā, mo e o sauni fo I e whalongolongo ma whaasoa I le tātou polkalame o mōri o le ava. E o le tātou tus whaitau le nā. Ia mai ona, e le tus whaitau, ia ona awatu fo I leo ni nai fola sanga le whai polkalame. Ia matu I nātu le whesili e whaasoa ma I aia le au whaafonga. Ia I tusa ma se mata upo saunia mo I tātou. O le mangia mata I o le mata upo lusu 5, ma le whai upo e sifuru ma le 5, whangata ma le whai upo e tolu sifuru. E whapeo le tangata fo I nālu malanga, wa wala au I ana au auna o na tu I nātua I lea e ia o ana mea I ante I lātou. Wa watu e ia tāleni e 5 I le tasi, a e lua a le tasi, a e tasi I le tasi. O whata tau I le mea o mawhai ai e le tangata, o na alu loa lea o ia I lana malanga. O na alu ai lea o lea na ietale ni e 5 o whata o tuai, o mawai fo istale ni e 5. O whawhea foi, o lea na ietale ni e 2, o mawai fo e ia le tasi 2. A lea na iei le tasi wa aluma ele o na ai le ario alo na ali. O mawai po e tele, o na sa wai leo le ali, o ia au auna, o wha masino I ana mea o ia te I lātou. O na sa wai leo o ia tale ni e 5, o au mai istale ni e 5, o wha pia mai le li ie, na e tu ina mai a te au tale ni e 5, wha uta, o mawai istale ni e 5. O na whai atuai leo le li ia te ia, o le le ia, leo auna le le ie, ma le whamaoni o e whamaoni nai me I titi o te tōwhia o e pule I me tele. Nā ulu whale mai ia
i le fia o lo ali. Sau foi leo o iei tālini e lua, o whapea mai le li ie, ne tuina mai a te au tālini e lua, whauta, o mawai tālini e lua, ona whai atuai leo, lo nā li i a te ia, o le lei ia, leo auna le lei ie, ma le whamaoni, o e whamaoni nai mei titi, o te tōwhia o e pule me tele, nā urufale mai ia i le fia o lo wali. Sau foi leo wa iei, tā leni e tasi o whapea mai le li ie, nā uloa o oe o le tangata whainga tā. O e sele i le mea e te le i lulu i nai seito. O e whapoto foi i le mea e te le i whaatā pepe i nai mea. O nā uwhewhea i lea. O walu ma o nā lau tā leni le ele whauta o lau mea lea. O na tali tuai leo lo nā li o whapeati a te ia le au le angai ma le pai e. Wei loa o te sele le mea na o le lulu i nai seito. O te whapoto foi i le mea na o le whata pepe i nai mea. O lea, te tau ai pe ana e tu wina tula o ario i e whatau tupe. Po ua o sau, o na o mawai lea o la mea na malona taui. O lea nei, i au tau whao le tāleni mai a te ia, ma watu i le o iei tāleni e se fulu. O a se o iei ni tāleni, o se o iei ni mea e fua i nātu i a te ia e a tiri tele ia na mea. A le o le iei ni mea e whao o le mea o iei. I au tau tu lia fo i le au na lea o ngā, i le pō liuli i fafo. E iei le tau whitangia we, ma li vau o nifo. Ia whamanuia mai le nganga o le tua i le whaitawina o nā whionga mai a tu mawati a te ialona vi ingai whawavau. O le whata oto le sa whaitawina e ingai tāleni ma le whaasoa ina e le matai o an tāleni o stasio. Whata oto whaafta oto e tolu o lo i enta upule e luasfun ma le 5. E au fia ai mal fata oto i tau pau e to asfulu. Ia mal fata oto lo fai u ia ia, tau pau e lusu 5 ole. Fata oto il fam sinonga. Pe ato e fio maile atali il tangata. Ia o fata oto i e tolu o lo i en tau pule e lusu 5, fata oto lau taleni. O stasio fata oto o lo la vea i fata oto o lo tau fa matala ai e le malo le langi e tusa male fa matala ina e matai o tala o le e winga ia Yesu keriso mala ngā luenga whaola. Ai o le fesili e fia te ina ia le tātou whaasoa wha le mōli o le awai. Ina nei tu aso le fesili e whapea o ani au ngā tā ua. O lo au mai le whata oto le nei tā leni. E te ina ai lo soifua ma lo wola. O ani au onga tā ua. O lo au mai le whata oto le nei tā leni. E te ina ai lo soifua ya malo wola au tatu wola i le nei lo langi ya au tatu wanga i tu foi le vai tau e famana vai le tu fe au manga benga ya ma feilo ai foi tangata ia malona matai o ania o ongo lo o mai tala lea pe o no fai atu ole trata o to leo stasio fata o to e tolu lo famauina e matai o tau pule lusu 5 lo famatala ia le malo le langi ma lo fatusa ia le malo le langi ia i fata oto ne to fata oto le tau po to sfulu fata oto italiani le sa le o faitau inatu fau ele tato faso ia pena foi mal fata oto le famsinonga to e fio mai o le atali il tangata ia ma failan fam sinonga ma
tu ese ia tangata i le tu tau matau ma le tuanga vale. Ia o whata oto na e tōlu lo im tau pelu sulima. Al whata oto lal nei tā leni leo o umon whaitau atu. Ia o le angangal na al whasoa i le tātou polkalame o le whesiri lea. O ania o ngata ua o lo o mai i le whata oto le nei tā leni mo o e lava ia. E mawhai on te ita ina ia lou lava so i fua i le neila lo langi ma le nei o langa e tātou te o lai. Ia e mawhai ai o nā tia ia lou so i fua talitonu ma le ola whatua tua i le atua ma lona fina ngalo mo oe. Ia wale tātou whai ngā malanga e a ngā i atu i le vala au mai o le ali i lona malo ia i le ola a talima le ola whaavavau o le tātou tā upuna ia malfisili na ia maltus whaitau le nā o uma ona whaitau i natu o le ala tātā atu tātou pese ia matatala i natu tātou leina e whai mai ai lautou vala au ia ona mau atu foi leo se whaasoa atu i nei e whai u iel tātou polkalame.
Ja, toi felo ia tu le tatou o va fonga o numero le tatou telefonio le 12 lua o fatasi. Ia po le 12 lua o fa lua. 12 lua o fatasi. Ia po le 12 lua o fa lua. Ia pe ona moa i fa so atu le amatanga le tatou polkalame mai le tusi faitau wa filfilia mo le tatou polkalame mai se tasi o fata oto e tolu lo ien tau pe lusu limo le tusi o matai. Ya, o inale ai fua ia le tatou polkalame o lewa ia le vala au ilungole. O le leina, ya, sauno mai. Ya, malolo so i fua le ya. Ia vavitaia ana vai mo le polokalame. Ia vatatina fesoasoani ma tina manatu fo'i mo le polokalame manai anei ase. Ore fesili. O se o ngata ua a. Mo le fo'i mta upa. Ore o ngata ua. Ia ngalue ma fa'ao ngā. Ore tusi faitau pe ona iai. Ore oa o mai ai. Ta o to ma ngaluenga o to fia ele pure i tangata tufa ina ia Italiani nove really yeah ya le lava ta mai ai o tato foi o tofu Italiani o man tufa mai ele tua ai ava tato tene na ina ai ngalu ma fa nga awa a fai e mai Italiani a tato tanu ma le fa nga ina ia vole ai se me fai una maua o me o tu fai na mai ia ki tavan tato ngalu me fa nga o nga fo ia o mai ai le kere o so anima me tato te maua so se me a nove ia lava a tato le ngalu ia se me maua e tu sa le ia le ora le tino ma le ora i anganga na die ia ora viso sani na e vatu nove mon ta pumana e ne yaso ma lo fa stai lava tina o nga mata ngo fie foi ole ora fa ma oni ma le ngalui ma die lava ia manu ia no el polokalame fa stai tere lava mo le fa so mai le ia I manuia foi o tina ya tala tu pel tatou leina le tatou pena e tatou pese ya mo e o lo fia fa so mai le o tala mai le tina matua ya le tatou polkalame
Ya, ne o il tatu wala au lunga le. Lai no famal mole ya sa no mai. Tai mo lo wa no. Ya pia va se foi se fa so sala tuni nai manasu mania o ngata we tu samal sili. Tai lava. Tu sai foi mal ta tu si wa au mai ni. Tai au le ngapa ia le tu. E fo mai lava ya so mai mani ia fo le lo se sanga so le fa lo ngoma. Pai tau ya ima fai a. Tai no. Mana ia o hania o onga o le sili le wa mai o hania o onga lo au mai le nei fa ta oto ia. Pe lava sala mai le tunga. Ya ole fa ta oto le li fa ola le. Fa tu sai no le malo le lang. Ole ola sau ni uni ole sangasa. Ole sangasa au auna. O tatou sangasa wa au auna le tala le lei. Ole fo iwa fa matala mai Yesu. Ole sangasa na malanga. Ya. Ole matai. Ya ole tatou matai. O ia lava lea. O Yesu lava lea. Fa mai ua halu malanga. Ya wa tatou ilo uma o to ya fio ia ile lang. O lo tatou fa tali atu le taimi to ya fio mai ai o ia. Ina ia vasu tatou le malo o umona ia fola mo tatou. Ale ma wa atu le tusi wa tatou faitau ia. Wa tufa le matai taleni. Wa tufa le lima. Wa tufa le lua. Wa tufa le tasi. Ya o se o onga taua mo tatou. O le lima, o le alofa tu no le atua wa mai mo i tātou. Awa o ia na mua na ulua i alofa mai. Wa awina mai eilo na alo pele to atasi. Ina ia whaahola ia i tātou e hala ilo na maliulungo le tātou. Ia tātou whaatua iai. O lewa iai me lua, o lo na tino malo na toto, whaapeo na ia. Tia le ipu male ahareto i lea po le tali suanga muli. Lewa umana mai mo i tātou, o le whenga inga fōu mo i tātou. Tātou te ngā lulue anga iai. Tātou te whaatua iai. Tātou te whaamanatuina peo na ia whetalai. Te ia o lava le taimi e toi a fio mai iai. O le whaola tanga mo i tātou uma. So se tasi ala e whaatua iai. Lewa mai e Yesu ia i tātou le mea alofa. O le mea alofa le whaola tanga. O ia na fio mai mo i tātou. Wa alofa tele mai mo i tātou. Ai folinga mai le toia fio mai o Yesu. O peo o lewa mai ele ali whaaola le mea moni a e tupu. Tupu ia i tātou o e whaalongolongo. O e whaatuatua. O e au auna. O e o ia so umai le lotu. Whaalongo le a whiongo pa ia le atua whaitau iai. Lewa umana whailoa mai a Yesu e ala ia i tātou le neita e au. E whamasino ina i tātou i mea ua ia au mai a mo i tātou. Leo fai mai ua ia whamasino ia na mea taitasi. Wa avatu iai mea alofa. Peitai, o le mele tupu i au auna. Wa le mataala. Wa le whamaoni pe o le upolsina ua mawai atu. Wa le ngalue. Wa pai ye. Le la wa toia fio mai Yesu. Ia le wa whamasino atu. Ia wa whaatala le tasi. O le alu mea wo iai. Wa whao. So se mea alofa e a mai le atua mo i tātou wa umana tufa i tātou o e wa ave matino le kalesia. Tātou ngā lulua iai. O lau mea alofa na, o lau tahaleni na, nau a mai le atua ngā lue la iai. Ia mau ai se anganga. Ia whaola ina i se tasi. O lau a inga, o lau whanau. O na e toe sau Yesu. E au mai lau taui. A wane i ngalo i tātou tangata whaatua tuaman tangata au ona. E mau alo tātou tau. E whamasino ina fo ia le atua. Mea ua au mai mo i tātou te ngālulu iai. Pesa o whaamaoni. Pesa o pai e. Pei o leana i ele tā lene e tas. Au mai i ele whaola tanga le atua. Ia ai whaatala le. Ele talia ina. Au mai i ele tofi. Wa mai i ele tofi. Ia whaatusa mo i tātou nei taimi. Mai le tofi e te ngalue ele ka le sia. O e whaamaoni. O te fesilia e lava au ia te au ia. Po ufaya. Awa iai le sai mea fio mai a Yesu. Le peo na tufa. Ale ua wala au le ali. Ulu fale mai le fia oka. Se leo ta te fia whaalongo iai. O lo ta te unu nofo whaatalitali iai. Ta fia whaalongo atu ai whaapea mai Yesu. Ulu fale mai ai le fia o lo wali. Tau ua whaapaleina oe. Le au na le lei ma le wha maoni. Ia o se au lea wha asole nei kai au. Ia manatua le tangata whaatua.
ua uma na faia Iesu le tongi ola mo i tātou. Tātou ngā lulue la ia iai. Ai lea o ngāna tātou tau tatala ma o tātou whaitau. A o le ngā luenga tātou te whaia. O le tātou whatua tua, tātou ngā lulue. Au mai le mea mai te tono o le anganga, o le mea mai le loto malie, o le loto fua te ifo wale le tātou te ufo tuai. Mō lana ngā luenga. Ina ia vi i ai o ia. Ia o tia lea whaasoa, whamanuia lea tua. Whaaftai mole. Amene. Malo whaaftai mole whaasoa. Ia, leo e elisi a tātou wala au i lungo leina. Malo, malo soifua. Ia, malo foi soifua lau lei. Ia, foi pule sfulono le fi faieti. Esta tala e whaatau le upule mai ua whaatau atuai. O le upule vai ai o le whaatau atuai. Ia. Mana tua voi la oe, te ngata foli le whailin whala inga e whaatatau le manui o le whala inga le to anga le tangata e alu e tui whaito e whaatau atuai. Ia. La wha mai tala isu. E o na alu le oia o na whaatau atuai le o tā leni e lima. Ona toe maua mai ei leo le isi lima. Mane. Ne inga la e whaatau la le tātou toe maua mai o isi mea. I le tātou ngalu, te le la ngalu e ngai whai e tātou. Nie rawa. E au pe whaatai la wa. Te le la ngalu e ngai whai. E whaatau ina iau toe maua ai pe a whape o le e tāleni na mai le tue. Te au tau lana o le whaatau tāleni ia. Mane. Tu wale tala i estule wha mai a ione mai wa. E le filifilia ia ue o tou. Aina o filifilia o tou. Nie. O no inga lago filifilia le tua tātou. Filifilia Iesu, oe filifilia Iesu, filifilia Iesu, tātou umalawa ia e whasoa mai le fio ngā le tua. Ona amatu le whaatau le tangata whamaitala tuspa ia mai e whaatatau le mea e mawhai e le tātou atasi. Nie. Maritala Iesu, a iau tau fua mai ni fua, maritala Iesu. Mai ua o filifilia o tau ina iau tau ma iau tau fua mai ni fua. O le mea le mana o Iesu e mana o tātou te ngano, mantua e la ia se la au e fua. E fua le la au na ue ngalue e ia e poluni le la au ngalue e ia e whasuusu le la au ngalue e tausi le la au na ia fua mai la au. E whapena fo la ia tātou o langa e mana o mia le tātou ngā lulue ina ia fua mai le fitangalo le toa wa tai tasi uma tātou wa e whaito ia tala whate ta ia. Whaito a amatanga la wolo o langa. Ele su e ala fitangata e salua le hori o i au kirangi mena amata mena o langa. Amata mai au te oso al tamana. E o tua mai ane foi ale le fafoga al tatu. E o tua fale ese foi le. E mama umana me umate bina amata il tawla. Na amata mai ai ata o chebe foi tang pikirunga. O tang foi ini nai mela itina la chilo le me le o mai le tua. Fa solo ne ale na o ne o tongi mai le tu lo foi ya le pongaivi. I sa un kilo malole kilo kala. Le la wa baka nga se ko fa ye lunga le beka o le alwe alu fa sanga i matanga te tu fa to ai le wa mata si le to wa fu ila na mata mai ya si meta si ala to nga fa te u fa pe fu o te le fu ni ta ya le shu fo le va faire nga ma ta ta claro la va sa wa o me le te va ye tu ye ama tu la ta la po le fa ya ti to metala a po le fa ya ti mai ia e fa malosi le kalesia ina ne ile fua mai lato mai ina ne ile fua mai lato fa malosi ia lato to anga fa ngaluenga lele ia o nga mo tangata e o nga mo le kalesia e mo ile vi ngo le tua no ingana ia telefone le ta va ia tala fenga ni tua lato ia fa tu le tua ia mo se mai ia ta tolu ona ilo mai tamai o lu mai tau sanga ta tasir fona ngai sala e fa melo martala le tua mo ai au lava le sa tamalo e le se me yo luma yo mai yo to mai yo lo mai yo to yo luma ai yo to mai mani me o te fa manu e to ya te to no inga yo ko mai mi yo ko kaulanga ai gara u ka fuka ko aga fa kaulanga mas furua e sua foi sua be malo ma fitai lava mole fa so ma nei al fa so nei tu aso ya o lo tala tu pel tatu leina tolu lima lu o fatasi tolu lima lu o falua
Ja, sa no mai leo a vanol tātou leina. Ia, ka alofa e lausunga leo whawhaweka ko karame ni tai. Malo, aftai. Ia, o vida koe wakungai, manga kuselua kako kusi, ka kolo whaika ko karame. Tai rawa. Ia, o kako lo umole, o le malanga ngā, pe o whakaoko mo meo kusi ngā. E leo se mea mongi ngā kupu a le mea o lai o whai e Yesu le mea lea le whakaoko lea mai ka pe ngai o kaku ka ngaka nila o lang. O mea o lai kupu le langi. Kusa o mea o lai kupu le langi a le whaari mai e ka pe ngai o kaku ka ngaka. Wai le mea leo le le ngaka le i ka ringi e kasi. E lua mea ngai e ile ngai maua ile o le pai e ngā lenga le alu ngā lua inga le kasi. Malaysia mea. E ika ile ilunga makai. Wa e ika ile ises kaka kere kainga ka onga faise mea. O ka ika ises kaka. Ele ka kayo ka fia whaalongo ia. Ele ka kayo ka fia usika ia. Ele ka o e lua la mele ila o onga lea. Ngā lenga alu a kangur ka ringi kas. O le pai e. Ma le ika ilunga makai. O la ika le kala makai ni whai ako alo ngā lue. O le me momoa la ke vai ia au. O le ane alinga mafua ngā ika. Le le makai. O ngā i olunga le malama le longa makai. Ai o ngā kele i leo longa makai. Ai ngā kele i e se foi longa ia mafau. Ma le mafau le makai. E le fia usika. O le awa ia pe ngā sau ngā lau sunga poania o onga. O lawa o ngā ia kia ula ko ia o i loa lo makai. Ia o sikai pe a whai mai. Inga ia o maasangi lo makai. Awa o kare maasangi hoi winga lo ko makai. E reka ke o ka fia whaalongo. E reka ke o ka fia o sikai. O le memo moana le mai ka ika ile whakaoko lea. E whawhiwhenga o ka i loa lo ko makai. Inga ia whapea o ka au ia i mare whaamaungi ma usika ia. Ia o kai mo buanga e sau ngāle. Ili ane kolu kalanganga Yesu mani koten. A whai ere koe whanga fo wingar kanga. Ele ma whaionga o ngai loa. Le ma whaionga o ngā sao aku le malo le lang. Loka i loa la ngā o Yesu. I loka kalia inga ma vea ma rima whaola i loka kanga. Kusa o loka mana ma lama la ngā i loka makai. Leonga ka kango fia whaalongo. E la vonga o ka la longa whikalai mai. Longa whai mai. E la whainga o ka usikai. O ngai waka i la longa. Waka i loa loka makai. Wa le ri le leko wawa e le usikai. E le e pai e. Ko e le fia e ika i longa makai. Ai a ve ka ko on ka ka fia ka ko ri fa o lo Yesu ke wiso e o ai lo e sa o Yesu i le lo langi ke e nga un kanga la ka ka la la mi ko mu ka la me fal na o la ko ai fo nga i ringi fangu me ngi kusi ngi ka ya wa nga ka o me ko e fio mai o Yesu a ko e fio mai Yesu e le fa pe la ko mo ka ko nga ka ko wo e aka ko e onga le ku whakare lo ka me sawa le ya o le me wa ko le ku ya ke o ma ya ke ave ngaka e ka ko fa ma ongi ya ma fai au onga o le ka ko o nga le o pe la ka va ya ke e ko ya fio mai Yesu e ko ya fio mai ya vakula nga fa nga o e nga ke lo nga ia o e usika ma fa longo ya ke ia o e nga lu e mo ia e pe so nga ku nga ka ko ma tanga ka ko kusingi ka ya malo ke le ko la usunga fa kai malo aftai lava ya molil fa aftai tele pa ia mal malo tato maftanga ile nei fuita ao le ngata ya lato fa so mai e sa nuanga ma fitalinga ya ai fa pe foi lato lo fa fonga pe le tonu te mau ainga ia le tātou mta upu ia i le whaasoa le nganga o le tua o mwhai ona
ona whao Sofia ai langona, ia wha soa le o la whaleanganga ma le o la wha tuatua. Ia tusa o le whaitau i le tātou mta upu. A le ala watu se wha soa le whaipolka la mele nei tai au. Ia a tonu e mwhaifoi o na whesoa soani ia i tātou, ia wha upopo i saunuanga ma whetalainga ma le wha soa. Ia o leo wha fonga i aile tātou atunu i le nei tu aso. O le whesili e wha pea o ani awa onga tā ua o lo au mai le whata oto nei tāleni. E teita inai lo lava soifua a o tātou wola i le nei lalulangi pe ona whai loa. Ia e tolu whata oto lo i en tā upule lusu lima o no tau mwhai e su e whamatala ai e whaonga ia whata oto nei. Tau whamatala ai ia le malo le langi. Ia malama lama ia tangata o lo whafonga maona so. Ia ile mata upu o lo a fio mai e su e whamatala ma fola ma whaailoa mai ile lo langi. O le malo le langi ma le pule ao le atua. Ia i le malo o saunia i le atua mo tangata whatuatua. O naia o ongala nei e whaupopo atu ia o onga o leua whaasoa mai le tatu porkalame. Mua. O tā leni ma mea lofa uma ua tātou maua e mai le atua lea. O tātou tā leni ma mea lofa uma ua e maua ma o maua o le whaasoa lea mai le atua mo oe mo au. O lo wola e tusa ma le fina ngalo alofa o le atua e au mai le ola mo oe o le mea alofa lea le atua mo oe. O lo malosi ia o mea alofa ia le atua wa au mai ia te oe. O lo ainga o lau whanau o lau ngaruenga o louto o lua, o mea lofa uma ia o lo tau mawhai le whata o to e wha matala mai. Le o lo wha upu e le upu o tāleni. Le upu tāleni le ngangana e leni o lo tau wha matala i tūlanga o tau tupe. Ai o lo wha winga ai a le wha soa o mea lofa le atua. O lo fo ina mai e whātu fusia ai le tangata, mai lava i le ola ma le malosi, o mea lofa o fo i mai i ate oe, o mea uma wa au mai e le atua i ate oe, o tā leni nā, o fo i mai e le atua i ate oe, e le nā o lau ngaluenga o e ngalua e le teiminei, a lo wola, o whawhewheo na e whao ngā ina lo wola, whawhewheo na e whao ngā ina lo malosi, o a velo wola o se ola e mawhai ona ātangi a ile atua o melai e tau tā leni o lea o onga tā uala leo le tala o mea uma o foa i mai e le atua i ate oe o mea mai le atua lona lua, lea o onga lona lua e te tau o na tātou ngāru lue whaaola ma whaatupu ma whaale leia tili mea lofa ia po tā leni ia leo o foa i mai e le atua mo oe. O lo wola e tau na e apo lau talo i lo wola e na ia umi ma whao ngā le leia lo so i fua ma lo wola. Ia ma mao mani ngase ma mao mani mai. Ia ma whai o na apo lau talo e tangata i le so i fua ma le ola o fua i mai e le atua. Wa le mea lofa lea le atua o au mai ia tātou. O lau tā leni, po lea lava lau tā leni, a whai o lau tā leni o le tapi ano, o le alau mea na e whai ia i le tapi ano ina ia vea lau tā leni o si tā leni e upito sili o na fia ma whao ngai tangata, a whai o lau tā leni o oe o le whai a onga,
me o e whaia I lau tāleni nā whaia onga ina I whaale lei, ia le lei lau wha onga ina o le tāleni ua fōa I mai a te oe. E tō tele o tātou e pei e maua loa sina vāenga o le iloa e mawhaia I ona whapea ua maua aisa ngāruenga. Ia ona ngata loa le ola tau iwi. Ngata le ole tau mwhai, ngata le ole sa ili, ua whaamalia ina le loto I le tupe o loo maua mai le tāleni leo ia, iona ngata loa leo, o le mwhai on toi sa ili atu ia seisi loa, seisi ata mai a ngā ilu ngatu. Ai o loo au mai e le ola ngalue lea e peon tā ua fo inisi. Ia le ola whaatupu pēha, le ola sa ili mālo pēha, le ola ina ia awane I ngata le ola tau mawhai. Aua foi nei whapea o leo o ile mawalunga e ngata mai. Aia whai pea, mahalu pea, ia veo se vaenga fia le whale leia atili pea o le tāleni. Ina ia tupu ai ia le lei o le tāleni mō manuia o nista ngata. O le aongalon tolu, e fō ai mai le atua, le whātua tuanga ma le ngawhatia e te ngalue I nai mea o I e whāsoa mai a te oe. O le whātua tuanga o oe le atua o ana fō ai mai ai pē 5 I a te oe, pē 2 I a te oe, pē tasi a te oe. Fō ai ta tau mai lava I le atua, I le ngawhatia le nā, ma le whātua tuanga le nā I a te oe. E mawhai ona e whaao ngā ina te tau. E whai upuna e suma 5 e peon tā ua fo e nisi. E wha te tau le mea mawhai le tangata. Tufa le 5 ma le 2 ma le tasi. E wha te tau le mea mawhai le tangata. Ona wingala. O le whatua tuanga nā le atua mō oe. Nā wau mai. O le a umai a ua 5. Ia o le whātua tuanga nā le atua wau mai a te oi. A o lo au mai a whaatasi e foi e le atua malenga whatia e mawhai ai. O na e whaatupu tele ina le 5 e whaupopo i aise isi 5. Whaatupu tele ina le lua i aise isi lua I lungatu. O le whātua tuanga nā le atua. Sila fia le leia le atua lo ngā whatia. Sila fia le leia le atua lona whātuatua ina o oi le mea o tui nā atu I oa au. Whao ngai nai lo so I fua mō ia. Lea onga lona whā. E wha masino I tātou e le atua. E tūsa ma mea lofa ua I whasoa mai. E wha masino le atua. E le nao na au mai e le tua ia mea ia te oe, mana mea lofa, mana tāleni, mana whamanuyanga I outou a ao ma o 5 I ona tū whapena ai lea. E le ai, e whamasino e le tua. E le te taurao na ola whatamala, pe ola whatalanoa, pe ola pai se tangata, I mea lofa o leo fo ai mai e le tua mo I tātou. E le tatau, neanga e iei le taimi, e wha masino mai le atua mo I tātou. Lea seisio I tātou, e le whea ngai ma le awa noa lea o le wha masino ina e le atua. O ana mea lofa o fōai mai a te oe, o lo wola, o lo malosi, o lo ngawhatia, o au tā leni, o lo poto, ma lo ata mai, o lo vala au ina, o le mea ngai ai le whao ngā ina o lo wola I le tino ma le mafau fau ma lo nganga e wha masino uma I le atua mea ia. E le mawhai o na le ai se wha masinonga. O lo manino le lei I tala uma nei o e tolu ma whata oto uma nei e tolu le whata oto I tau pou e to se furu. Whata oto I le wha masinonga le ata li I le tangata ina o to e fio mai mtu ese le tūtau matau mani tuanga vale wha pe nā foi le whata oto lea I tāleni. O lo manino e iei le vaenga lea I le tala I le malo le langi.
e iai le whamasinonga. E iai le whamasinonga e whai. E le ta tau la iai tātou o whaasoa iai e le atua o na ola whaatamala pe ola whaataltala noa pe ola paie se tangata I mea alofa o foa I mai e le atua I outou ao mau tātou lima. A wae le tu whauina I le atua an whamanuianga foa I mai e whamasino I tātou po lea lau mea na whai ai. Pena e whaao ngā ina lelei ma e whaatupu tele ina ma e toi whaau popo I ei nisi mea I lunga. Ia pe sa e tanuina. Ia mea lofa na foa I mai e le atua. Ia te oe mawale whamanuia ina nisi. Ia I lauso I fua ngalue ma lauso I fua atiae. Ma lauso I fua sa ili malo. A whai o lou a inga. Ma lau whanau le ale mea na e te whaia. Ina ia tupu tele ai ma ia le lei. Ia lou a inga ma lau whanau. E whamasino le atua. Ia I tātou uma. Ia I mea o ia fōa I mai ia I tātou. Nā ongalona lima. E whai e le atua le taui. E tusa malau tali atu I lana whaasoa mai. Le ma whai ona le aise taui. E tauia e le atua. Le ola whamaoni. E tauia foi e le atua. Le ola le whamaoni. O lo manino le lei. I le tala lea. E iai le taui na whai e le atua I le tangata na tu iai tāleni e lima ma toe foi mai o iai le whao poponga ma tāleni e lua o toe iai le isi whao poponga I lua I lunga whapena foi ma le tangata na tu iai le tāleni e tasi ai le isi whao poponga na whai iai na e le I whapea le ia tātia iesi tamal nāua o whaingta foi o le o na whaia ngā whatia e le ai. E tofu uma tātou ma tau I e whaia le atua mo I tātou I lana whamasinonga tonu, ma lana whamasinonga whamaoni e tusa ma lona tūlanga whamasino o ia o le atua e na te sila fia mea uma, na te whaia le whamasinonga. A whaia whamaoni le tangata, mana tausia le lei mea alofa le atua o le ola ma le malosi o tā leni o foa I mai e whao ngā ina ilo so I fua ma lo wala o a uma mea alofa le atua a whai wanga lua le tangata ma le whamaoni e na ia vi ia ai le atua ma whao popo ma le lei ai nisi tangata. Tangata la na e toi whao popo e le atua I ona manuia I lunga. A le tangata e fata malama paie ya le lavana faie ele matai le upu ile fai upo e torsu yo to tu lia fo ile au ona le aunga yo to tu lia fo le au ona le aunga ile poluli I fafo e fua ile tua lo au ngā, ma lo le au ngā e tusa ma lo wola whamaoni, ma lo wola le whamaoni. E ona whamasino leo le tua, I vaenga ia o lo so I fua ma lo wola. Tofu I tātou, ma mea lofa o fōa I mai e le tua, ma ua whaata tau fōa I le tua, I le tangata ma lo na mawhai e mwhai o na whai ai. O le tali e whai e le tangata, I mea lofa le tua e fōa I mai. O I nā fo I e fua I elan whamsinonga. Ia malana tau I e fua I mai mo I tātou. O tala nā o mālo le langi. E le mawhai o na tū e shea vaenga te tele ia o le mālo le langi. Ia mō tātou uma. O lea ua au mai ia te oe lo wā manoa e te whao ngā ina I mea lofa le tua tua awa tu le tua. No nā lofa tū noa mo oe. E o lava I lana mea lofa e ala I le maliu o Yesu ke risolo na alo malo tātou li whaolo mea lofa te tele ia le atua o fua I mai mo tātou o le whesidi o le ala o mea o nai whai ai o e whao ngā ina ma wha tupu pea
ma whao popo, ma maua ni manuia o nisi. Po le nai te nofo ai la vailungo whamanuianga na, ia mai terita oto ai, ia I whamanuianga o le alofa tūnoa o le atua. Iai lau whi au malau ngā luenga, iai lau wala wina. Ia mawhai ai o na tātou ngā lue whātasi ma le atua. Na ia maua se vi inga o le tātou tamā. Ia se whi au ma se ngā luenga, te ofo I nātu mo ia, e so I fua maolai. I le neila ro langi le tu mau. Ia, o se whāsoa atu nāle, le whaipolka lame o le mōli o le awa I le nei, foi vai aso, I le whaafonga anga le tātu watunu, mo mōli le whaafteitere le whāsoa, o e o mawhai o na whāsoa mai au tu finangalo I lunga o le tātu wālesi whaasalalau, whaftai le whaafonga anga le tātu watunu, ia a vea ilo leo e whai masui o le mawhitanga whai whi au sa moa I Wellington nei ia mātou te momoli atuai ia whamanuianga I le whaafonga anga le tātou o tunu ia ona whai o atuai leo le tātou polkala me stalo ia tātou I foma stalo I le atua a vea pea wa fionga e whai masulu I o mātou vai ma se malama I o mātou wala. E te whetalai mai ai mātou ma whaatonu ai lo mātou wola sāwa vali ai I le neila lo langi. E au mai ai la ua fio le ala fua ma whai ai o na o mātou wola ma le whaatuatua ma le o le te tonu I te oe ma teita ina ai. Ina ia vea I pea o fionga o sulu o mātou vai ma se malama I o mātou wala. O lo mātou vai whale nganga, ma lo mātou vai e wha winga ma wha soa lo finangalo. Ia mātou te talo wha mangalo mai mātou o ni wha manuianga o mātou langona ma maua ina nei aso lo wao mai. Ia mātou wha o ngā ina. Ina ia vi ia lau fio lo mātou ola ngā rulue ma leo le tau tua moe. Ia o mātou talo ia ala I lolo suafa Yesu le li ma le whaola. Amene. Oh
Tui whaatala whātua whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. E la tai leiva miliona tālani tupe ngau a tangatani usila ona o whainga tau whaasise i le vao le masino i unlai ma se tema o le tau sanga nei. I se whaamatalanga le Cert New Zealand o lo ta wai, wa whaongale ripoti e whai malapata inga i tangata uma, ina ia whaiala a sangata i tasi uma e pui pui ai mai whiso o ta inga i lunga o penga ta whailangi. O le ripoti a le Cert New Zealand o lo whaailo ai, e tolu pasene na si iti ai tupe ngau a tangata mai le tolu masina momo atu, ma o atu ili se laulua valu pasene tupe mau. Lea foi ua whaamauinai, o le taimbito sili leona tele e se vai ngā tupe ua ngau a tangatani usila, i totono ni masina so o se tolu, mai whainga tau whaasise, talo na amata whaatino whaamaumaunga i le tau sanga lua fitu. Na tā ua le whaatonu sila le Cert New Zealand, o se popole ngā tele le alu i lunga alwhai numero tupe ngau a tangata, i whainga tau whaasise, peitai, talo sia ia avea ia ripoti, e whai malapata inga ina ia no fauta ma whae tete iai, tangata o le atunoo, o le totele lava tangata le valta i selau malta i lima selau tā la tupe ngau. Na whaalia le whaala putuputonga i whaapea, o le tele lava o mafua anga e laio na ngau tupe tangata, o na uasi itia fo le numero au na ngau tupe lafo e le o whaatanga ina, o whainga tau whaasise i whaatawa inga o loa, whaapea i mafua i tau tupe. O whautua ina le atunu ina ia vave o na longoina le Cert New Zealand, po le whale tupe, pe a whai ua ieise maa salonga ua whaina tupe, mai whainga tau whaasese. Ua wholasia le komisi mo mta uptau i pisinisi, la lātou reporti whaio, e whaatatau le pisinisi o lo sapalaina mea whauwhale, ma lo o whaifo isa lātou su ingai pol kalame o taui, i chip ale company ale Fletcher Building, o le Fletcher, e whaiele i tu aingo lau papa le chip, le whaatino le Windstone wallboards, mana te umiaina le iwa whaapa sene o le chip i le maketi o ia o loa, i totono ni usila. E eni tupe toi whaafo i po ni taui, e whaia le Fletcher mo pisinisi po company e mawhaiona whaatau na ato o toa, ni utau chip ma whaonga pia le Fletcher e whaatau mai eia lātou lau papa nei, o se tūlanga o lo tāpu ni ai whai totoa mo isi pisinesi la iti. Peitai, au whaasilsila i le komisi la lātou su engai lea mata upo, na vave i fo ise ngai o inga le Fletchers, ne peo no lātou whaalia e whaapea, wa tāwhia nei la lātou pol kalame o taui mo pisinesi, le rebate scheme, na whaalia le komisi, mo tangatani usila umalawa e mana nao, ina ia tāla whea ngai ma le leini malilia ngai whaia mo mea whauwhale. O lea ua whaia le komisi le ripoti e whesoasoani ma lango inai i lātou. Wa ioi whaatasi whaia onga kolisi po oa onga maolulunga e whaia sa lātou solo te ina ua lātou te ena ina seo fōtutongi mai le matanga luenga o a onga e silia ma le luas fulua whelea whaingo whaia onga i le asosiale PPTA. Sa fono i vaenga ese o le tunuu i le vai aso taluai, mo ua pase le whaio sa lātou te mo le aso e tasi i le kuata mo le tau sanga a sau, na ta awa le presidente o le asosi, Melanie Webber, e matoala ngona lo lātou whaanono i le ofo ufola si atu al malo, mai le ise vaenga mo whaio na tali ai, i o lātou popole nga mātou nga lunga, e whaani mali lienga so whaatasi na i oe i sui al PPTA le vai aso taluai, o lo ofi e whaia onga wa onga maolulunga whapea mapulea onga peita ina te ina uma na toi tolo ni sol te le masino Novema ina uofi atol malo i whaatala noanga maofo atu se fesosoani tau tupe. Wa i oi whaatasi le iuni a tangata whaingaluenga tine i mō malalatou whale whaingaluenga i sei ungo lalatou whinaunga i tutongi matulanga o latou ngaluenga. Na saini elefants, pol whala potopotonga mō ma whaalawalawa whaafose i New Zealand, ma le iuni e tangata whaingaluenga tine i mō, ni te utuunga o sa lātou mālilianga fauso whaatasi. Lea na whaia iei se pālo tā sui au i tutono le iuni i lea solua, na saunoa Watty Watson, le whailautu se le iuni, o le atau le maina e tangata tine i mō se si tanga o tutongi, e le vaulus fuluafe ma le luas fuluafe tā laa. A matatu le masino iulai i le tausanga a sau, na mawhaiona au sia lea malilianga, pe ana le ai le lango le malo. Whape ma le whinau malo se le ministau le loto i whale te antineti, pe ona sauno le whailau tusi.
o le ofomomo na tu ina atu le fen sila masino i ulai, sa fas 15 miliona ta lalo na whaatupenga peitai, o le malilenga le awaiai e se lau fas 15 miliona ta la. O le malilenga, o le ofile si itanga i luas fululua, i le luas fulfapa sene i totono tausanga e tolu, o le lango mo le o le malolo ino le mafufau. Masia ki mo le kānesa o le auti nei mō, whaatase mafsosani tautupe pui ai, ala tautupe maua. O le tamāpo le taule le alea na fito amolo na tino maliu le itu isauto le Scorching Bay, au le itaina le itu lai valu le tau na nafi, talo na le iloa mai le asunga fua. Wa whaamawina e whapeo le tangatalo na ono le ua malemo i Wellingtone ile nei tau sanga, ai ua to afitus fulfitu ai, e male le mo i le atunuu. Watu ina atulo na tino maliu mo suenga, ele i whailo ina aloa i alo na suafa, mai suenga o lo wha ngā solo. O se tasile o whaamana tupea le tūlanga mo mia, o le nofo sila fia i tu e lamati e soifua i le vai po le sami, pe ona ta ua se saunoanga le pule sila le Water Safety New Zealand, e langona le mafti o le loto, i whaalave whaapenei, pe ona saunoa Daniel Gerard, e iwa se folu tangata male lemo, sa le te tauno o ile tūlanga le tausanga lua whelua tasi, o se whainu mera pito maua lunga le te tono, o tausanga e se fulu. E pito silio na to tele le to pawa lii, e mali liupe mali lemo i le vai, e to afitus fulu ono, e to as fulu whaila o whaingo to maitai, ile lua whelua tasi. Sa tusi Gerard se tusi whaalawa i tele, na iauna ina i le to pawa li i tono New Zealand, ina ia tautua nale saunga le mo, pe anga i le sami ma le vai, i le anga i atu i le kerisi maso le nei tau sanga, o le whaanaunonga leo ainga, ia toifo i atu tama, pe ao i le sami, na ta ue sa tasi o whaululunga le ACC James Whittaker. O se tūlanga whaanoa tele le whaalavlave, le na maliwa i lea tangata maulu, masato e whaamana toile pola kalame le Water Skills for Life, le e langolango ina le ACC, o lo umawaia o onga moto mai i le saunga le mo, i le sami ma le vai. O ana nafina tau wa au ina tuai whaamaoninga i le whaamasunonga mawalunga i o kilani, i se mana onga le te whātu ora le soifua malolo ina New Zealand, ina i tau aveina le matanga luenga le puleva ai le pepe whaamasina, le uomo umia le whaia whaana tenate, o sona ta otonga i lona whātu, o se taimi muli mai o lea whailo i se whaiunga le whaamasino. E mana na o mātu o le pepe vave whaile ta otonga peitai, e le o mawhaiona o lātu ina atu se whaatanganga, e whaonga i se toto mai tangata ua whaia tui pui o COVID-19, ai ia whaonga na o se toto mai tangata, ele i whaiani o lātou toi pui, sa lipotia e whapea momo atu, sa ioina le nunga lii, le whaonga o se toto, mai le sapalai masani o toto, le sa whaonga aina i se taotonga momo le pepe, pe ona whonga ina i le whaamasnonga, o le whaamatalanga ala lalo ia o Sue Gray. E matua o ngā lavani popole ngai whaatatau le saunga le mole tui pui, na whina wātul whaala potopotonga o fōma e New Zealand, e le aini whaafita auli tau le saunga le mui toto, ia ua mai ona tui a wāta o tonga. Ua whaia se so engai wā ili le iai, se oso wha inga i whiso o ta inga wha te konolosi, sa wha atutu tono ili whaita wāwhio whaila o tangata maali liu, ma le soifua malolo ina, na ta uela mtanga luengo soifua malolo ina male te whaatu ora, na poloka le avano e mwhaiona maua wha maunga, i e ta whia le wha la potopotonga, mo au aunanga wso ta inga wha te konolosi ala Mercury IT, mai le tasi se matanga luenga po o se la sa iloina, le te leo le whaafita auli, na awhia i avano mo le fia maua whaila, mo tangata maali liu es full whaafe lima se lau, ma le tosa ma le whaafe o reporti o taotonga, ma so engai tino tangata maali liu, mai vaenga ese o le atunuu, o whaila i e ta ua Colonial Files. E whaatatau le whiawe inga o tangata na maali liu, i le pili o ta mai a November lua fesful valo, ma November lua fe lua. E tosa ma le valua fe lima se lau lea wha inga o wha maunga mo au nanga, e lango mafsausani mo tangata, o se ainga ua maliu, i le whalema i tele middle moa, masa fia i fo isi wha maungo ngase, na ta uale te whātu ora, na ilo ina i fo mai au Kilani, Wellingtone, Tauranga, Waikato, Manele, Sone, hia wha maunga, na ta uale ofisa moloko msina mo mta upatau le pui nga malo wha maunga patino, sa wha ilo atu ile ofisa leos wha inga wha te konolosi, po le cyber attack, ile asotolu se folo o November.
Sa tautino le minista mo whaasalalau le asoana na fi Willie Jackson, o lana whaatalonga le na whaimaleli I whaasalalau le TV tasi Jack Tame. I le polo kalame le Q&A, o se tasi o na whaatalanoanga sa le I le lei, na whaiawhina waleli I whaasalalau, maleli I minista ni somta upe whaatatau. I le tu whaatasingo le TVN said, malele te o New Zealand, na la yona whaalisi fina ngalo le taitai o le Act David Seymour e whaapea. Ana whaapea tupu o le taimile o pale Mia Helen Clark, se manu ua whaamalo lo le I minista, na whaalia fo ilta maitai pale Mia Jacinda Ardern, wa mai ona ia talano atu le I minista e whaatatau le whaatalanoanga, mai le ioe, pēna tataliaina nisi o saunoanga Jackson, sa whaieli whaafina unga malea li I whaasalalau. Safsingi el pale meneana na filele I minista e winga, I ana saunoanga e mai selo na si ufufonga ina uatali, inisi o Cecilia Jack Tame. Peita ina ia ta ua, wa mai ona talanoa ma le pale Mia, ma ua ia talieina fo I le saunoanga Ardern, mai lei fo I sona manato. Na talieina Jack Tame I se tu lelelei, la la wha talanoanga, ai ole au wha asalalau, le ua aveina leanga la la talanoanga, ilana ia mātau. Wali potiele le te New Zealand e whaapena ta uele ofisa whamalanga inga New Zealand la tau tele o iloa. Pe whaafiona la whaatu ini tangata ni visa no fomau ma sa whaato esei tangata na afiele whaafita auli o ta ue whaapeonisi o whaafita auli sa tu lai mai. Ono se pol kalame I komi piu talmatanga alwenga le ana amataina mole whaangayo ingo visa ilunga fsota inga whaate konolosi. Esilia malilima se lau lima se fulo ni whaale tonu samwhayona mawile amatanga o Novemba na whaalia almatanga alwenga. Ile lava se polo kalame tele whaate konolosi au noa mani whaafita auli. Ma ua iyo e fo ila lātou au nanga e yeni se o tangata sa whaafia ngai matulanga whaingata. Whaapealu I tau wale a polo kalame fau. Ma ua whaafita yele ono sai o tangata male nau. Lātou te ngā lulu e whaatasi ai ina ia waweo na fo ia whaafita auli. Na ta ue whaapea. E yeni tangata na whaalua ona o fo ina pe la fuatu yeni visa no fo mau. O le polo kalame o le lua awhilua tasi resident visa ma yei mafo anga na tula I mai ai hia whaale tono. Tala I ta'alonga, na whaate ia le awa Morocco le au malosa se pania. Ila la ta'alonga ina ua manu malo I tolu I le ai ma ua ofia toi Morocco I le quarter finals po awe valu pito ilunga o le taamilu sanga soka o le ipo lalangi I le itu bawali I pio na whaangasalo ai kataa. Na whaiele taimi whaupopol ta'alonga ina ua mai a olo tutosa e tau whaile aini ai. O kiki ta ilima ina whai mo awe lua na manu malo I Morocco e tolu I le ai. O le taimi le nei o lo whaanga solo, le ta'alonga le vao Portukale ma Switzerlandi. Mai o mai le taimi o talafou o tasi Portukale I le ai a Switzerlandi. Ua whaamalolo pe ua tuli Eddie Jones mai le tofinga o le whaiaonga o le au lakapia Engelani. Ina ua mai ai seiloilonga ala lato iuni lakapi. Lena whaamawina I le tūlanga whaale tonu o le tau mawhainga Engelani. Ai maisa le taamilisanga lena whaatinoina I le masino Novemba. I le ta'alonga sa whai e le vama Afrika I saute, le ana whaia ina I se fulu tolu I le lua se fulfito. Sa whailo ai le fia fio tangata na mai moina le ta'alonga I le Malai, Twickenham, I la lato, au, I se pepofa amatalanga le uni lakapia Engelani, la matafa ngā solo tāpenanga I le sa ilinga o se whaia onga. Mō le awa le atunu o le taimine o suitulanga I le whaia onga o le laina I luma Engelani, se ia maua se whaia onga tū mau le au I se taimi o muli mai. E na o le lima ta'alonga na manu malo ai Engelani, mai ana ta'alonga o whaia se fulu malilua I le lua a whelua lua. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa uli. Whaatalo whātu le o ngā tutoro nei vai yaso I si o tātou tunu, e o se whaupoponga le tautua māsani le se ufonga le mua mai Samoa, ta wana yana talafou o si mai al whaafonga. O a whaamae ane o onga mō le lua aso sa whaatau teia ai mata opo e whaa, mō ta itai o a fio anga te itasi po o matai mai a fio anga, le na vai ai lanto e silia ma le valu se fulu o lātou tausanga le mātutua, na whaatasiani le o onga le tau manga mo e popo ngā tia.
E a o inai I lātou I awala I te atua I sa wanga mātu ia, e whaasanga I tina ma whanau I te tōnua whioanga te tasi ma ainga, e re ngata ina I mawhai no lātou whawhina ni whaafita auli I awala whaaleanga nuu, e whapena whoilo lātou si le fia, I awala e wheso o taia nea I le ofiso leo, pole to manga moe poponga tia. I lea o onga na whai loe le fionga le presidente o le to manga si le New Lina Chang. Te le se oa na whaasua mai nei ta mali o lea tunu. I nisio a wala whaaleanga nu. E whesoa soania I se whafoi le mana lea wai te tonu a Samoa. Wa si tia maa wa lungai pea. Le whai numero tina mata maa I tai o fo I ta maa. O lo sawa ina. Ao nisi wa mali li wai lava. Se tasi o vaenga o le Port Kalame na asiasi ai I lato umo sui na whaatasi lea o onga. Ma whaafisa ngā I mō se teimi mō ma whanau o lo I te tono le lotoa. Ma whaasoa I ai ma whanau. I whaafita auli na o lato whenga I mai lato. O se vaenga I whaamu mui loton whae loe siri niu. Na matua tu tolu nei mātua. A o whaasoa ai ma whanau la iti le nei whaafita auli. O onga male mātanga. Na whea ngai mai lātou na mafuai o no o atu ile no whuanga le to manga. O le bori mau sili niu le ngā ruenga o lo lātou whaia o fwoi nā tuai lo lātou teimi e tausi ai nei whanau te tono le lotoa o le ngā ruenga e whaia mai le whatu. O le to manga moe popo ngā tia lo fsoswani mai le whatu pei na le malo Australia e lalo lan matanga ruenga le vā e whafo me whatau wa inga. E na ia o au ina I pe I lantou ia o lo vaia le to manga. E wha amalo si e wha awau pe le tautua e whaia ma le whatu. O le aso na nafi le na wha asai ni e le vaenga lo na lua I tu malo. Mo le se lau lima se fudwa whetā la. Le poloketi o le tasi le miliona tā la le tau sanga. E iwa I tu malo na sai ni e le aso na nafi. E se maile se fudma le lua na sai ni le vai aso te nei. Lea o fia I whaasale le anga numero tolu, nganga e maunga numero mua, vai maunga lua, whaleata lua, nganga e maunga numero lua, whaasale le anga numero wha, o whalea lili numero lua, palauli numero tolu, whalea lili numero mua, whalea lupo, palauli mua, ma palauli lua. O le iwa I tu malo le na saini lea soa na nafi, e au fia I sa fata lua, o whaleata mua, sa tupaitea, a ana lofi numero tolu, vai singano numero mua, sa nganga numero lua, sa nganga wha, a ana lofi numero mua, mali pata I tupa I lunga. Whalia le fionga le ministaia leota laki la mostele sio, e iai tu malole wa saini le selau li masfurwa feta la, e le mai a mai alato reporti sa mo o mie lalo ta yala, Peita I o le ua whaamatu pe iai le se laudi mas furuafe. Ma le awa noe whaamae a mai ei vaenga mo o mia ia. Ai ona ua mo o mia se leni e tutongi ele au whainga ruenga na tō fia. Na whai lo foi le fionga le minister. O I tumalo uma ia ua mai a ma ato o toa uma mai vaenga o reporti sa mo o mia o tupe whaalu. O le lua se la wafe lena fausi ai official fono whaavae mo mua. O I tumalo ia. O le a whaamatu atu iai le lima se la wafe fitu se lau lima se fulu tā la. E lei whaamanino ina mai le fionga le minister. Po se leni i o le miliona tā la o le tausanga le nei. Po o le vaenga tupe lea o le miliona tā la o le tausanga te nei. O le vai aso fau o le a whaasolo atuai e le isi tolu se fulu I tu malo I o lo o tatoe. Mo le sainina o la tau se leni. O le aso lua se fulo le masina nei e to e taua o fia e le palemene I lana fontanga. O le atutu la I e whaipule to tolu ia o whaamawai ese mai le vaeng whaupu whai po le patia le HRPP. O le fionga ale vena ale o le tu malo whaapalo to whaleata numero 4 o tu u anasi I leota mai le tu malo si umo. Ma le fionga mau usi osi poe mai whangaloa. E tali teito tasi o lato mōlianga e ala I le tusi le watu inatu iei le fionga I le fongfitala I o le mota, papali I li o ta euma se pau, e na wō lato solu I le vaenga fast food wono o le tula fono whaavae, ma le tula fono o whainga pa lota.
Whai loe papalei o le vaenga whasafuru wono le tula fono whaavai le pui lua. O le awhanga fuaina le no fō se sui whai pule po se sui so fono le pāre mene. Pe a whai wālua ia sana tusi whaamawai e sai nia lava ia. Ma whātua tusi anga ia tu il whawhawheta lai. Pui tolu, wāwa noa ai le no fō se sui whai pule o le pāre mene. E na ua whaamawai ese ma sui le vaenga wha upo whaisa iai mua. Au whaanga solo mwha awawa na tiute wha whaipule, i se paia inga o lo whaanga solo. Whai loa le whionga le whawhitalai, a whai ai te e lanto umane o lanto mōlianga i fua le whaavae, o na tui nā tulo leo le mata opo le whaamasinonga e ilo ai. Ai pe a whai ai ho lanto i o ina, o na toi whaia lo leo whainga pālota la ite o lanto i tūma lo, e tusa malitula whono whaavae. O le aso leo le a se i nai la to le a laki le kuota ni usila, mai le fia feo tangata sa mo le tālo sanga, tar mai le lua fe lua se fulu le na poloka ai le a vanoa. Mo a vanoa a vea i tangata sa mo masiti seni ni usila. E se pepa mai le official kumsino le malo ni usila i sa moa. O whaadi ai o le a whaonga mai i la to po le fwoi numera, o i la to i tālo sanga le lua fe lua se fulu maltasi, o na taruai le sa poloka i le whaamai o le COVID-19 wiva. O pālota ia sa le i whaongai na mai le lua maltasi, o le awae vai to tono le whātau sanga e le lua malelima. O lo na winga, o i lātou na pālota e afe onu se lau lima se fulu i le lua maltasi, o le awae vai le i to tono o le a whātau sanga. A mai al tau sanga lua lima, o na toi a mata leo le whai numera maasani o le afe se lautangata sa moe mwhai o na tālo sanga, o le atoe tālo sanga i te tono le lua maleono, ma wha wawai lava le numera maasani i si tau sanga muli mai. O le aso lua le vea so fau, o le alo mie matuina i lunga suafa uma o i lantou o le alaki le sei, o le nei foi tau sanga. O le tala fau ia mai sa mo manuia le nei aso, whasaifoia. Yes.
Whaafifianga ia o le kerisimasi mai le Eva Band ia por whaere lau I loa foile na ale Eva I le nei vaenga o le awa uli. Luas fulona minute o te ai nei le tulai sifuru ma le lua ia I le tautua maasani al siu fongo lau mua I le nei aso ia wha mahalo atu na fui umae atu foi ia matato talafo mai sa moa tapena ina le sunga ia ta Sesalem Sam ia alingata I leo tato talafo I New Zealand nei ia sa fitai tunga I foi ia le uso ia Savelina Casiano ia wha mahalo atu lau whafunga anga sa moa le nei awa uli matango fi o te lofo I mo I lava o le susule lai a tato I porirua. Aolo o languna lava le malulu. Ia ai malo lava wha malo atu fo ia I lato leo o mafuta mai I longo o tato wala ata Facebook ma le YouTube. Ia ai le whaangaloi nai o tato ta mama tina matutua. Ia leo o taputapua I mai tutono maota malawa malo lava. Awina atu tato whaafifianga Christmas ia mani whaafifianga sui whewhiloi. Awa lau whaafonga anga le nei auli malo le tawatai, malo le onasai ia I tiu te mawhaivo le nei aso.
Ia toi whaamalo atu. Ia nisi nā whaafifianga nei au auli. Ai ai nisi o vaenga fo i atonu fo i a ngā mō tātou. Ia ai mai se pia whaapeo e sila fia seisi fo i lea po nisi fo i. Ia ai mai se lātou lele o iai ni no fuanga ina no fuai. Ia tāta ie te leina tausa ili se le ni lumo fale o loa. Tāta fo i lea le sila fia o le a le mawhaiona whaatasi atu i se ainga. Ia mani ainga. Ia e celebrate pe whamanatu le Kirisimasi. Ia i le vaenga nai e tu mai lunga le tu lau a le tatou pulenga nuu fo i porirua. E lunu mera te vilina pe a whapea e fia tusilo wingo i le lisi e o tangata ia e o atu i la lo i le arena. Le falta alo tatou le porirua i le aso luas furu lima o te sema i o Kirisimasi tonu lava lea. Ia e whai ai o le lunch, ia pe whai le tamaftanga, ia whai foi fia tu sa pese pāti, foi lea e whai mō e o atu whaatasi tangata e o le amawhaiona, o le ale mawhaiona whaatasia mani ainga, ia e whamanatu le Kirisimasi nei tau sanga. Ia mana ia lava nona ele nu mera nai nai mawhaiona e vilina o le o wha, lua tolu fitu, tasi lima lua tasi. O wha, lua tolu fitu, tasi lima lua tasi. E mawhai foi ona e vilina, pe a whapea ona o lai tau sa ili fo ini tangata fo ile volunteer, pe tangata e o fufua to la tau taimi. Ia e tāpena ile, wha moe le o pe whainga luenga e fo ia pole kukanga o mea ai, po la la valvaenga pe a whapea nai, e awanoa, ia mana ia mawala awanoa mō nei o tātou usom tō ane le atai lea, nei ta māma tina mātutua lea, te le la vaina nofo solo i whinu mōwhale o loa. Mana ia le awanoa nā mai le pule ngā nuu, ia o le ala e tapunia le arena le asolua lima o te sema, Kirisimasi tonu lava, le tapunia mō le mamaru lau tele, ia ai pau lava tangata leo le awhaatanga, ia o nei tangata ia ele o lava le whaasoa, ia po i lātou fo i ele o mawhaiona mawale awanoa e whaatasi mani ainga, ia pe lei fo i ni whale no fuai. Ia mana ia sia vaenga, ia ai tātou le iai tātou ainga, ia mana ia tu le awanoa mo i lātou ele o mawale awanoa, ia e fia whaatasi ai, ia pe ne lava fo i le whaasoa, ia e whaiona whaatau se miti whai le barbecue, ia mana ia le awanoa lea tātou tasi atu iai, ia ai nei vaenga la uli, ia whawhiwhianga sui whiwhilo, ia awalo whaiwa foisi o tātou atunu o i tau mawhitanga o lea wa uli. Songa anset whale moe ma le pese Kirisimasi fia.
ole tupu o ia ole pepe ole masia whawhiwhianga mai le songa ia waino ia i le nei vaenga o le awauli ua tois fruiwa minuti ona tali o le itu lai tasi o le po na po le sa whaatino inai pena whaatano inai ia le whaamoe moe ar kolisi o polilua ia po le launga tongi foi
ia a le kolisi maolunga I Porirua po le Porirua College. Le foi sam whaion a wai atuai ia le tatou pule nuu ia le tamaita ia ni Baker. O ni sila o manai a foi tatou te masani lava ona whaile tala I lungo o le porkalame atu pulanga talavou. Ese le mita pe avava ai atu ia ini alo Samoa ia ua whamanu ia ina foi ia latou tau mawhai ia I launga tongi ia po so se vaenga lava tau le onga. Manai a foi la whaasoa atuai ia o e to o luai la ua sa maua whamanu ia ina I le whailonga mawalunga ia po le silia o lava I le kulisi po le Ducks. Whamanu ia ina ai ia Ruth Sally Fretton ia Malautua Lam Sam. O alum whanau lena top year 12 students o Serenity Suwailua, Roman Rask and Chriselle Sin. Olva singas fultasi o la ualesa silia o aula singas fultasi o Richard Afamasanga Mate Niku Vailahi. E ele ipule ta ua o le Phil Squipworth PC's Spirit Award ia po le tamaiti pito siliona le lei ia mtaupu ia po le mawale anganga o le haonga ia po values foi ia arkolisia Porirua na mawalea e leoloa po leoloa lia. Mon na mawhaiwhai lao na mawala vanoa e whaalawi loa I lato taitai mo le tausanga fau. Head students mo le tausanga luafi lua tolu, Wikiana tua au ia ma Mohammed Shakuri. O lato sui taitai ulu, Katarina Manuela ia ma Chriselle Sin. Esen ma na ia matango fia wha ma loa atu fo ia I lato ia leo te vai atu le ia nei tatou alum whanau Samoa wha ma loa atu fo I tapua inga nei mātua. Wha ma loa atu fo I tamama te nea onga pe whapea le te whafonga mai. Ia ma loa lava tau wivi ia leo tele lava whawhita au lisa whianga I matatou nei tau sanga ai mai ser COVID ia leo whatanu ina malmanu ia ma lo lava le tau ma nei foi whawhonga mai mātua a whapea foi le te mana oia mai ia lo walo ia a e whatala noa tu foi ia mai foi mātou te celebrate whatasi ia le whamanianga ia po o a foi whailonga na maua. Whaiona e vili mai tu o mai le lau au momoli I le telefoni po le 12.5 fa ia mwhaiona mawala wanoa ia sfara I le taitasi o loo numana I nei ia mwhaiona whaatala noa tua I le pokalame atupulanga talavou ia malo lava malo non sai le toi titi lava umal nei tausanga ia e wha malo atu nei tatua mātua te talo wha malo le tapua ai ia o alwhaiva nei whanau ia o onga ia ai o la wha awa watu tato wha whiwhianga su I whiwhiloi ta le tu lai tasi wha amutai fo il tato tautua ta fo le tu lai tasi ona kolosi le o tato wha asalaunga ia ai le tautua le sunga ia tasisa o le mwhai ona sau I le tu lai tasi inunga o tato wala ata. Oh,
Josefa ma Maria e taushaili se avanua ile fale apitanga Josefa ma Maria ai sepanga uatali tuali maina le ai se avanoa wasaule tali uale ai se avanoa le ai se avanoa wasaule tali uale ai se avanoa le ai se avanoa Tama ai satalia e ila ua male fia fia talia male fia fia na apia inoa o ila ua ile fale o manu fana oi o Yesu fana we Maria o lana pepe le lio le file mu oi moane ya Yesu fana we Maria o lana pepe
Yesu. Sola I ai kupito ine imaua mai e herota le topule a mafaya le yona maua mafasioti i le tama Yesu le fa ala le yona maua mafasioti i le tama Yesu le fa ala. Ia mo le atlenga whawhtai o te lo le foi ua lata foi le taimi tātou te whamawai lungo le tātou ala leo tasi ono te si matasi whamo whawhtai le mafuta mai ia whamangalo tautua pe au yeise leo wa whatali e tauta mali i lau whafonga anga ai manuia te le la fufuanga tiu tem whaivo tutoe li nei aso tātou toi whtapa i le itu lai fitu i le tai au a tai au ai mo le taimi nei mātou te whato wha whaasoifua mo le nei taimi. Samoi New Zealand Watalu se fuluai nei tau samale atuanai a tau taina Malei fua mai le tae ao fo I lau tapua I ngā amata O whaafea ngai ngai o lato whaiha ua leo la whaalea nganga Sina tau le tae ao se vaila au I o mawhatianga O nei tala whaua tala mai sa mo lau tau tua le whaailoa Le simfofonga o le lau mua lau le itio I Aotearoa O te pese atu ai ma fia fia mo o e samo au e fefe O so ai le lalo langi atoa E mo mai le moli o le ava o se wha soa molo uanganga Ai wha mana tu mai pea molo soifua malolo ina E pese mai o le tula fono ina ia ta o la sa o loto Awe o tina masia na vala au la uina I lau E
alua so ai saua so I talala waluna o le vai aso ai ona ia sia singa e talosia io e tinga ina ai ole ola oa oina ona I tupulanga whaataua ina le ape foe whaatini ola tako langa ua I usa uni tau mawhainga le si ufofonga o le lau mua lau le tio ia o te aroa o te pese pese atua I mawhaafia fia mo o e samo awe fefe o so o ai le lalo lagi atoa e lalo langi o aso nei e matau ni lele ai la fi masei ai malule ai pu e na o so fina nalo ini e se senga awai poto le tau tai ai le ato ai ai si o na vaka awao sabo e le amamala o le penina o le nevasa sale faingo fie le amataina o le nengaluenga sasa ilima fesili pole mea ea o ia ini masini e te onolo sifa ao na pone iua iai fo ima komi piuta Facebook, YouTube, wata whailangi ai a ufa asala launga Facebook, YouTube, wata whailangi ai a ufa asala launga Lesi ufofonga o le lau mua lau le tio ia o te aroa o te pese pese atua I mawhaafia fia mo o e sabo au e fefe waso o ai le lalo langi atoa